Au te whatala whatu I le tunu le nei tai au fōu. Whamalo le whalau manuia. Nei ua tātou lia le tai au le nei o le asong fua. O le aso se fulu ma le lima o le masina le nei o novema le tausanga e lua afe. Lua se fulu ma le tasi ta lofa lava. Ia, o le si fonga le mua, ai alo mai au si mai le wha fonga le tātou salu ngā lotu o le tai au nei. O le ata ita ia lea e le sunga le wha whenga inga Reverend Fale Tangaloa Mapisone, mai le kale sia me tu tisi Samoa I wainui o mata ia si mai al wha whonga. Ia, whamalo Samoa le tāpua, whaafitai fo I mo tāpua inga lea so ua mawai, ia o le nei fo I tai au, ia o mai, se I o tātou momoli le vi inga o lea tua, lea ngā lona lofa o lo o tau muli muli lea mo lo tātou wola. I o vai, ia e whai loa mai a te au a wala, ia e a o mai a te au iau mga ana. Ia e tai mai a te au le mea moni mai a te oe. Ma awa o mai a te a. A wā o oe o le atua lo o la tanga. O le whaatali tali i a te oe. I le aso a toa. Amen. Anga le lei maita mai le nei aso. A o sauni e whailovi inga ma le whamanu i a te oe. Ia iai le fisoso ani a loa nganga pa ia. Amen. Tātou vi atu I le atua I lona vi inga e wha se fulu ma le wha le pese. Pese e wha se fulu ma le wha. Wala mata e le tātou sauninga I le neita au. Ye o wa wha a fofonga mai. Mai talia alo wha mai. Lama tota lo sama me ilau afionga lele I Yesu ua e maliutinga ia te ai le toasa ia e sisila alo whamai ma ia matou manga lohai uanga sala I matou mawhaia me ka me tatau Mama tome talia ai o loa lo fate le ma ai Yesu ua e maliutinga ia te ai le to asa ia e sisila alo whamai ma ia matou manga lohai o tuna fono ua lelei ua matou so ia so nei ua uma ona matou fai o mea ua whaasai na mai Yesu ua e
le faitawina o le afionga pa ia le atua. O le a maua mai le tusi o Tanielu. Tanielu o lona mata upo e valu. O te faitawina mai le fai upo mua mua. Se i wha ngata mai le fai upo se fulu ma le wha. Tanielu e valu. O te faitawina i lona fai upo mua mua. Ia se ia o mai i lona fai upo se fulu ma le wha. O le faitawina o le afiong pa ia le atua. E tolu o tausanga o le nofo inga le tupo pe le Sara. O a o Tanielu. Na uloa le whalinga. E muli ane i le na o lua i loa. Na o iloa foi le whalinga. Na o iloa ai a o iai a o isu sana i le maota. Ua iai le tuma lo e lama. Na o iloa foi le whalinga sa o iai. E lata ane i le vaitafe o ulai. Na o te pae. O na o iloa lea whauta foi. Ua tui tawhatafa o le vaitafe o le mamoi poa. Ua iai nifo e lua. O nifo foi ua u umi. A ua sili o na umi o le tasi. I le tasi. O le ua umi foi sa muria i tupu ia. Na o iloa ua sua le mamoi poa i sisifo. Ma le iu i mātu. A toa ma le tu tonga. Ua lea i foi se manu e tasi. Ua mawhai o na tu i o na luma. Ua lea i foi se na te lavea i mai ai lona lima. Ua ia whai mea ua ia loto i ai. Ma ua wha sili lava ia. O au, sa au mana tu natu. Whauta foi. O le oti poa ua sau mai se sifo i le fonga ele ua le pai i le lau ele. Ua iai foi i le oti i le nifo tele i le vao na mata. Ua luatu lava ia i le mamo i poa. Ua iai nifo i lua. O le na ui loa. O tu i tafa o le vaitasi. Ua oso atu i ate ia malona malusi tele. Na o i loa o ia. Ua ia faa lata atu i le mamo i poa. Ua matua lili ia i ate ia. Mana tu ia le mamo i poa. Ua ngau ai o na nifo i lua. Ua le lava le mamo i poa. O na tu i o na luma. Ua na lafo tu ina ia i le ele. Ma soli i ate ia. Ua lea i lava se na te lave a ina. Le mamo i poa ai lona lima. O na faa sili lava lea. O le oti poa. Ua o na malosi o ia. O na ngawi e sea lea o le nifo tele. Ua tutupu wa e le nifo te tele fa e su ya. Ua fa sanga fo i matangi e fa o le langi. Ua tupu wa e fo i ai tonu o le tasi o i la tou. O le tasi nifo o iti. Ua tupu tele lava ia i le tu i tonga masasae a toa ma le nuu matango fie. Ua tupu tele fo i o ia. Ua o i au o le langi. Ma ua na lafo tu ifo i le ele nisi au a toa. Ma nisi fe tu. Mana soli iai. Ua faa sili o ia. Ua o lava i le ave au. Na ia ave e sea. Taulanga. E fai aso fai so. Ua ia lafo tu ina fo ilo na malu pa ia. O na tu ina atu lea o au a toa ma taulanga. E fai aso fai so. Moa ngasala. Ua ia lafo tu ina le upumoni le ele. Ua ia fai fo ilo na loto. Ma ua manuia. Ona au faa longo lea. Ua tautala le tasi o le au pa ia. Ua fai ane fo i se tasi o le au pa ia ia te ia. Lava na tautala. Se ia fea ea le faa linga. I la le taulanga e fai aso fai so. Maleanga sala. E faa taafuna ai. Ona tu uina atu lea. O le malu a toa ma au ia solia lava. Ona whaapea mai lea o ia ia te a. Se ia a toa afi e se lau. Matae au e lua afi. Ma le tolu o se lau. Ona whaapa ia ina lea o le manu. Ia wha manuia le tua le whaita wino lana afi o pa ia.
ia tu mafo ia te ia lona ia lava manuia nei ia se ia o lava i le whaavava. O se sosoani mo le upo le nei aso. O le autua le nei aso e whai mai e whaari le atua i le tangata whaamaun. E whaari le atua i le tangata whaamaun. E fia whangaina le autu i le tusi whai tawaso. E maua i se au mo i tātou i le nei fo yaso. E whaali le atua i le tangata whamaonu. O le tala sa whaitawina, o le whaalinga no o ia taniel. A o whaaunu ua, po o whaatawhea le nu o yuta, i Papelonia. O le whaalinga nei no o ia tanielu i le taimi a o avea pele Sara, e whai matupu o Papelonia i le nawa i taimi. Whai mai le whaalinga a o iei tanielu e lata ane i waitafi. Na ia i loa ai mua, o loo tu i au tafa o le waitafe, le mamo e poa, e iei o na nifo u umi e lua. Lua, ua toi lo fo i e tani elu le o ti poa, ua sau mai si sifu, ua iei fo i lo na nifo tele, i le vao na mata. Tolu, ua tau manu nei e lua, ma ua whaato i le loina le maa losi o le oti, le maa moe, ma ua tula i mai le oti, ma whaato i lalo maa losi ese o le lalo lang, ma na pule ai maa lo ese i le taimi. O le fesele wa tula i mai, e se awa fina ngalo ai le atua e wha i loa le nei wha linga ya tani elu i le taimi. E tali iai le autua le nei aso, e wha aadi le atua i le tangata wha maoni. O tani elu e tauta ua le tala whaasolo pito i sala elu, i le taimi o le tawhianga. O ia o se tangata wha atua tua, ma le wha maoni i luma o le atua. Ai maise, ai o le tu a inga wha atua tua i to tonu o pua ngā, ma le polonga, ma sauanga matautia. Na o i tangata o le atua i nuu ese. Le lava na wha maonia i le va venga matautia. Na lave a ina ai tani eru, i le lua o le ona. O lona wina, e le ngata ina whaari le atua i le tangata wha mao. Ai whaia foi e le atua va venga te tele. E lave a ina ai le ola, o le tangata wha atua wha maoni, i le atua. O le ata foi lea na tupu iai o sefa, lea na anga leanga ina e o na usu. Ma wha atau watu i ai kupito. Le lava na wha polonga ina ai. Peitai, na wha ea ina e le atua. Ona lona wha tua ma le wha maon. O lea lava na wha manuia e le atua. I anga waa ma mea lofa ese. E tere fo i wha alinga na i loa Iosefa mai le atua. Ai maisha wa venga te tele ma le ofongia. Na whaia e le atua. E wha au ngā ina i le ola o Iosefa. Samo ai, o le fe au e fia whaata waina mo i tātou i le nei asu, mua. O le mea mauti noa, e le mawhai o na whaari le atua i so o se tangata. Ai masi ai lava tangata, e le tali tonu, ma le whaatua i le atua. Peita, ua wha mauti noa mai e le ta la sa whaita wina, e winga ia tani e. E whaali le atua, i le tangata whaatua, ma le whaamaoni i lona finangana. Lua, o le tangata whaatua, ma le whaamaoni i le atua, e saulia foi e le atua vavenga, ma ana ngā luenga ofo ngia, e whaasauina, ma lave ina ailo na ola. Toro, e finangalo le atua, e whaau ngālo tātou wola, e whai maana mea whai ngā ruenga, e whai loa atu ailo na whina ngalo, e isi tangata. Peita, a whai tātou te le tali tonu, ma whaatua i le atua, e le ma whai foi o na whaau ngā ina i tātou e le atua. Na whaau ngā ina e le atua tani eru, e whai maana mea whai ngā ruenga i nu ese. E whaai loa atu ailo na whina ngalo,
ina ia talitonu le lalolangi. Ua na o le atua e toatasi. Le pule ma le mana umalava. I le langi ma le lalolangi. Ae lea I lava se isi atua. O le faa tua ma le faa maoni o tanielu. Na talitonu ma li liwina ai tupu ma li isilio nu ese. Ma lato tino ai. E moni lava le atua o tanielu. Ma saita. O ia lava o le pule au. O le langi ma le lalolangi. Samo ai. Ia faita tau mau ona faa tua. Ma faa maoni. Faa li ma iai le fina ngalo le atua. Awa le lawe a ina. O nisi anganga mo le atua. O le mea mauti noa. E tele awala ese. E faa ali ma iai le atua mo I tātou. A o le whalinga sili lava mo I tātou. O le liutino tangata o le atua e ala ia Yesu ke viso. Na fio le lang. Ai awina mai le nganga pa ia. O le mana le na. Tātou te mawhaia mea Ia tātou whaalongo. Matalia le musunga le nganga pa ia mo I tātou. I lea taimi ma lea taimi. Awa o ia le na. E whaai loa mai I tātou me lilo I lona ma lo. E whaavavau. Whai mai le autua le nei asu. E whaali le atua. I le tangata whaamaon. Ona Yesu. Amen. Tātou te tana. Le atua pa iai. O e lava o le pule o mea lava. E whaalolongo mea ia te oi. O oe o le atua na e whaatino le fofua. Le ai lava se mea o le nei lalolang. E te le I whai. Moni lava le tusi whai tau o le nei asu. E pule oe le atua I mea Tasi leo le whamoe. O le whi au. Ma le ngaluenga le atua I le nei asu. Ina ia whailoa o oe o le tala le lei. O le amatanga o mea le lei A o oe fo I tua I ai le ola o le tangata Kersian. Le atuai. Ia iai lo wanga le lei ma loa lofa I so se mea. E ka le sia taitasi o lo o mori mau le tala le lei. Ai mai se o so se vaenga o lo mato wona. Whawhetai o na o le maliu a Yesu Keriso. O le whaaolatanga wa e pena mo I mātou. A o mātou iai le lanolang. Whamangalo le ola o lo watu no. A o mātou iai I le whamoe. Ai mai se o so se whata whaitaulanga o lo au na matapua iai le to tele o lo watu no. Ia iai whaatasi mau whamangalonga. O lo mātou wola e se taimi Wa mātou ma whanau. Mātou ma ainga. Ai mai se o le vāo mātou ma lau e kale si. Ia iai lo wanga le lei lo mātou watu no I le nei asu. Le fo wala whai le lau tele o na o lo walofa. E ala I le malosi ma le ola le lei. Ma lo lofo I naita māma ti nā mātutua. E nā tau o lo o whai le whaiva o le tapo inga. Po le whala matatalo. Ia a o iai le lau tele o lo watu no o mo ngā wenga. Whawhetai whanau. Whanau a lau e kale sia whanau a le mata ngā wenga. Ai maiso I mātou umalava o lau whanau I le lalolang. Whawhetai le malosi ma le ola. Le fōwa sauni la tō moa onga. Whamanuia lau leti o whasalala. Tō fue tas. Ia ai maise o le lau tere o la tō o lo ngā lue ma whai ngā luenga ai. Ia ai maise o lo manuia mo lo mātou atuno. Ia ia ilo walofa. E ma whai e o na wha wau lau tara le lei. A vea I mātou ma au na e whai ngā luenga. E te wha ngā ina. A wā le whātua ma le ola moni a te oi. Ia, tō mau yo mātou lunga malawa. Le manuia oi le atua le te mā. Yesu Keriso sa ia whaatino le whaoletana. Ai maisi, le mafutanga pa ia maloa nganga. E ma malu ma tā ua aido mātou wola. Amen. Amen.
le na ua whaafonga tātou atunu i le sauninga loto le nei tai ao na tapina ina lea le sunga i le whaafengainga Reverend Whaletanga Loa Mapesone o le kalesia mea totisi sa moa i wainui o mata ia mole atuele nganga whaaftitele le sunga le whaafengainga i tusai o le tātou sauninga loto ia le fuwa tatala loa ia i le tautua le sifonga le lau mua o le nei aso ia mesifo i o le nei vai aso tai mo le upu fola fola ia le mana le upu le nei aso ia o ia atuele tātou atunu i ngā luenga ia mafuafuanga o le nei aso whaaftai tele lava. E mo le atfo i le whaaftai tele le tātou whaipese, ia mo vi inga o le tua. 2 minuto te aine i le fitu, si whonga le lau Wellingtone, vi inga o le tua, na whangasora i leo le tātou poloklame, tālofa lava.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sa whaine i le tulinga sia bakli o le malone sila whata mila mila le langi tua eva aia tapau atarinia i le pia maua sengo mo sila tano whai le leise mai au le tango a le alo whai le mau ana tai le vai ngau se sa ili ala la whanga e o le mau o le ine sina e le tu mau e ai o se aso te whala e tana no whala mai lorta no tu mau e sa moa e sa moa e sa moa whae wala la whae le whale o le whano no ma whae tali le lope no tu ene le ile vasa la la ato la whae mai na se mea atoa e ola le sala sa tamalo ai ale nei la la le tuli tuli lo ina ole ngata e pasi pupula palo mo mai o tau mai le o se la o whaia e ni ola toma to e te o mea uma ua le whai ma tupa tofa ai a whai ma tau i lau tapua e ta moa e ta lo whai wala la whai le whale o le whanona ma whatari tali le lope no le tu e le i le vasa no la ato le whai mai ma se mea ato e ola le sala sa tamalo ai ole nei la ma le tuli tuli lo ali Yesu ala masina pe koi tala to talinga ole uma e kai o si ana le pena la kai mo fale mai nai luma mure ma ai ngata no fai le se uma tai Pale o le banana ma fatale tali le loperno atu o le i le vasa no la atu le foi mai ma se mea atu e ona le sala sa te la lo ole nei la vale tuli tuli lo talo pa koi ta mau le mau fa ko le ni sa sa le mau le malo lo le o taya o tu sa fale me lau le la o se kolonga fai na ta wale maru la mai le ni masawa ya wai foi a fia mana tuna no fai kule matomo ai na masa fa 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 bene se la forza fa no dai dai ma la io ile la mo la mo ai da lo fai non fai le pale o le pano no ma fa dai dai le lo pena tu le ile vasa no lo tu ne fai mai ma se me Santa la loa, ole nei la male tuli tuli lo. Ma e se sila sila maya po tama se e sama lima lima. Ole Mama,
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Tatu programa le ata le tai au, malo le soifu manuia, malo fo lange mal tatu watu numu na ufa afonga, ila to fo mafuta mai le tai au fo, ya vi ele alofa malanga leo le tua, o fo ile soifu manuia le tatu watu numu, ya mese fo isi ola la ufa inga luenga leo to e mafuta ai ma, fa wino le tautua, le fonga la mua le ngata le ne yaso, ya mese fo leva yaso wa mata, ya fa talfatu, ya talofa fue, malo le usu. Ya, malo lava e to le uso tutulfa, fa talfatu fo le malo le tunu male fa fonga. Ja, o mai le tai au. Ja, maar nu vaftai. Ja. Vaftai le tu tatu felo e foi. Ah, tatu ta ape alfa ngol vai aso. Ya le wa to ma futa fo le tai au. Ia mal tatu atinu ile ngata ilunga le tatu wala le tasi ono tesi mal tasi fa mo fa pe fo ilunga le tatu app. Ya mai sei fo ia lunga le Facebook, ia mal tatu YouTube. Ya le tai au fo. Ya me le ya fa tal fatu le pa ia mal mal le tatu atinu le suai lo fenga luenga pa ia le tua po fa ilaunga le tala le I so se fata faita ulanga, ile ngata ilea, fata alofa atu, I ta mama tutua, matina matua le tātou atinu, I tonu ainga, ia meise fo I tonu mo ngase ngase, ia fata alofa fo ia ona le atua, ila tau sa ngā lulue, ngā luenga le atua, tau sanga o mai, o malolo, malo, mai le taimi, fata alofa atu, le nita iau, o fela fo se meo, ele mafuta mai ai, ia ile tau tua le si fonga le lau mua, fata alofa atu, fata alofa fo ia te ole nawa e lunga le wala, ia hanga I mai fo ngā luenga, ia pona foi wa e usu I fuafuanga le nita iau ia fata alofa atu o ta mama nei tina ia o le tupulanga talavau ma le malo se le atinu
ia e whapea fo ia whailele o pepe fo mo le tinefu le nei tai au e whaatala whatu. Le si whanga neo la moe Wellington e whela fo i se waenga lolangi o lo e anga iai sauninga pa i o le nei tai au ia whamanu atu le sapati ia te utoi nai Amerika Samoa ia whapea fo ia Hawaii ia mātou i New Zealand ia o le aso ngafua le nei le aso 15 o le masina o November luafe lua 15 ta alofa lava ia ele mwhai fo i ona alunua le tātou whaatalofa ia e mātou te whaafea fo i nai ainga wafia fo le ni tai ao ia ona whano noanga ia e ala i mlanga malimu leo ti maftanga mai pele i ainga ia e whama whanatu le tātou puklame o le puklame lava fo ia anei o le ata le tai ao e mōre fia ia ai le mwhai fo i ona tu ua utou ia le tātou puklame i me lea e whama whanatu le tātou puklame ia manuia fo i fuafuanga le nei aso le tātou atinu ia ma whai fia ngā luenga mfuafuanga le nei tai ao afwe Yoe, sao le lei lava. Na ua pai atu foi le whatalofa ia e peilo e sao le iau e a this time i ina ia ingoro mawhatia. Ia e le alunol proklame a wao na whi atu e a mawhanfanatu ia e mahalole o sa ia o wawa ia foi nei taimi le matanga o fio wingor tau. Yoe. Te lorto o tele au tātou e mo ia o le ua o le tai foi le. Ia. Ai o mafofonga uma o tātou o Christmas ia le mo ia. Sa o lele. Mena e si o taimi te fiu e toe tauna lau e toe mawhau me fo i e fuanga wha me tauna whai. Na. E pe o whao umare Christmas i mawhau taimi nei ia e o le nganga fia. E tauna o Christmas. Ia pe o lu tātou o fwai ngor tau sanga i whiau mga nuenga. Sa o lele. Ia pe o mwai atu isi atu wasa e tele sa tātou fo lauma ia e le tele o lu i tau. Ia whaftai ia ma lor tati ngā i le tunu. Ia o tātou e whatua tua i le li ina kuipuia ma leo ma iei whatasi mai tātou i taimi solonga leo langa ma taimi le tau le mua. Ia me se fo ina whanau lea fo ua leo toe mau pe toe tolu vai aso pe toe wha. Ia ona mai a fo i leo le ni tau sanga i whale a onga ia te utou malole on sai. Ia o whianga i utou ma onga. Au atu i kalena le i tasi lua tolu whato i whawa ia so umale a onga tau sanga. Au fu atu la po le aso lulu le vaso nei le ia e umai te leo isia onga i au kila. Ia. Ia na ia i vai aso na e whae. Tu la na e fato fa. E fa ma vai ma woma ia te tu wai ia. Ia ma lo nei ma tu fo i te lo fo wa. E ata mai ti wole van fia o leo. Ia ata mai ti la uma na ia no for fan. Ia. Wa no for fan. Ia fa to ia la fa pesa ula o ngai lungo le o lungo ping of so tai. A fe o le iva sa o le tau. Ia to a fal van fa to ia. Ia sa o le. Ia du fa o ia pe tale valu le va na ala por a for fit. O te lelo nei ta miti ala ato ia elvason le ia onga. O le poani la tau mafau fau lele po fia ile a onga po o matua te le ia le misia o mea onga ma. Ia ile to tolu vai aso le la to ia to mai tu. Ia awa ai ta miti fo ia le fia la to e fi so ta ista miti. Ia. Ta mana to fia me no fo fa ma onga. Automatic foi fia la to foi me fatasi mai se utamati. E o level fia do dia. Ya, man via onga mata le tai ao. Ia volta po inga le tatu tunu ia pian fa filo ia. Ya le ngal po kala me le fa fia. Ya. Alo. E le se tala fia mata tai ao mo la to le fia mo tala kit. Ya o tala fia. Ya au te whanua noa, tūlanga nena ki le tai. Nasi tala. O le tūlanga se pe ona hele ta alonga Australia ma New Zealand i le ipolo langi le luas furu kirkiti le na whai le tau nei. Ia, na whai ina le tātou au Black Caps. Ia le au Australia le no winga le uma lor vaenga le Australia ia tātou. Ia ai au le vea fo ina vaenga la ai le fia i le nei aso. Ia o amatai fo inga luenga mo tātou fia i o talonga ia. Nasi tala fia i o talonga. O ina tamo. Na tamo mua tātou au New Zealand. E se lau fitu lurua ai. Ia. Ia ona tuli loa lea e Australia. Ia e moa ai e to e valu polo. Tele ai. Tele ai. O tamiru sanga le vea tu nei le tele ni ai o isi au pe atu. Tele ai ia o whatamana whai a ia New Zealand ia le ngata i whaatea. Ia a o latu tali tu a fo ia. Tu sa lae e folele lae e fika le tangata le tea le ia le mea e tātu le tangata le tā le polo alu iai. Ia e sea le mea lae tu mali tangata taunu sapo ina le polo. Tele fo ia polo vole le misi sapo. Le tāri. Le tā. Ia. Se lau fi tu lua ai tuli e maua a toi valu ia pola toi. E lei la li male talo. Manel talo. Ya le unga la talonga le umalo Australia, ya ele Australia vole le vano no al tal fia mo Australia.
a te lona i whawhiwhianga vai fo le taimi. Yeah. To es furu iwa minute, to es furu walu minute o na tāne o walu si fonga le lau mua. Como le kako kai au sisi le fai le nei mo vaunga ma ko sue i vai. A pa vai le lupe ma le upenga o le a fasa so. Wa usi la wa le fasa so. Kulai se Samoa e la uala ngā upu, e mama e le taba e yona fulu, e avatu ai se pautuanga, tau fi maulau anga nuu, a tau nuu ni malo, le au manga wa tau whaimio, ali i tai au o le nuu, e topu le matai ma le aba e Fatala fatu nei taimi malo so i fu se me fa fonga tatu tala o le tau mo le nei tai ao pe on fai lo official vai tau. O le aso le nei ia e matele na langi le lei le tau o le aso tai ao fa me lo official vai tau ina i timu. O le aso lulu e ina i timu na kilia i le malangi le lei le tau. Langi le lei le tau le stofi ma le asforoi le pe on valo ia lo official vai tau. Ona fasolo mai ai lea i ka piti le so ia e ina i wila mawhai te tili. O manu atu whakanui mtau naki e to uru ti munga i le aso le nei, to uru foi ti munga i taupo. E langi le lei le tau Wairarapa, Hawke's Bay whapea Marlborough, ia o le maulunga o le fua le mawhanwhana whamawina i nuna uta uaro i le luas fulu valu Hawke's Bay. Luas fulu ma le valu, maana i le mawhanwhana i lufulu whaaro i ai Marlborough. Ia tele lava vaenga nuna uta uaro i le sifuru iwa nga i lunga i le luas fulu ma le lua. O le ea malulu, ia o le maula a lalo le wo o iai, ia o le sifuru ma le lua, sifuru tolu, sifuru wha, ia o lufa mawina i taupo manu e la tane iai. Au ki lani e langi le leili tau le sofa pe fo Hamilton e langi le leili tau. O le pito ulunga le motu i saute e langi le leili tau le tele o vaenga o le pito ulunga le motu i saute le ine le Sony Picton, Blenheim Motueka.
Vai atu fo i le lo i Dunedin to uruti mo i le so i le vakako. Vai ia le mata lai stay mi fa pe foi Queenstown kala estete ia filan non wa i town ni yaso fa malu to uru nai timu vai fo le mata le la. O le telenga le tunu ne yaso e matele ina lang le tele va ngole tunu. Mbese le fo i fa solo tu le i Martin Pra i le tu i se sa o le motu nei watu ai Waipukurau, Napier Hastings, a solo to i Kispen i lang le tele va ngole tau na. O apia ina i timu le tele luas furu valu fo le vela lufu lima le mafanfana. O le angoto i fo le lai le so Wellington lufu tasi minute te al valu le fia na nei. E o soa ele la tai au i le toi sifuru minute le ono tai au. O le fu o le malulu fa mawina i Wellington manutua oi. O lo ia i sifuru lima, sifuru ono, sifuru fitu. E mafanfana o lo ia i sifuru valu anga i lunga lua sifuru ma le lua. O le tala o le tai mo le au whangota, ia pē le tai, le afo le valu le tai o nei Wellington, sua le tai i le toi sifuru tolu minute i le tolu le fiafi, toi pē le tai toi 2 minute i le iwa le pona nei. Po le lua sua le tai i le toi iwa minute le valu i le tai o nei, ia pē le tai i le toi sifuru 5 minute i le lua i le au auli, ia le toi sua le tai i le tia le titi o le valu le fiafi ana nei. Ia le tala na o le tau ma le tala o le tai mo le sirifia le tunu ia mo le au la ftupe ia nuia la foina lau seleni ma lo nga lei ma o te alta tala tupe pe aulia. Whamunianga wa soifua ma sa whanau, ia whamanatu atu pelta te uimeli, o le asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia mo uto umalawa na soifua mai nei aso fa peolo was soifua nei polo was fa nauli nei ma to te fa amuni atu lo was soifua amuni le atua ma to fa popo ni si tau sanga stele mo to ia mo pel malosi wal fenga fi au mga ruenga ai ole tu fa tau mo mai le tu si e peru no mata upo se fulu alona fa upo se toru se fulu le lima e peru se fulu fa upo toru se fulu le lima ole mea lea au le la fo ai o to fa malosi wa iai le tau e tele. O le mea lea, aua le lafoa iai o outou wha malosi, wa iai le tau e tele e peru e sefulu, whai upo e tolu sefulu ma le lima. Manu ia tele lava outou wa saifua, pese le nei ma outou. Samo e mitiai o se tatala pa amanuia lo wasofana wa ulia e oni awa mani belina e usitai wasilena e manuia ilo ola e oli ai ma fia oh my tato fia Sufana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai Tua Lema Paina Pa Amaru Sina ile tele oaso wa on sapia nei male pia ede ia so wa uria so e ia tau tola ya mua pe ale atua fa ara tau lo malosi tau tua male pa amao oh my tato pia Wasofana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai
Tala fatu le tunu malo se fos mai el fa fongo va vai foi le tala fa so le pito le langi ne yaso me na tupuai aso sfurma le 5 Novemba. O le solta usanga tasi fai valua e to lua ni tangata sa feo ai fa tasi mal tangata le Christopher Columbus na toi fo isa sia si Cuba manato watu ai mafailo atu i Europa. Na lato va ai ni tangata initia. O lato ula ina ni tobacco, ia pol tapaa. Ma o le taimo mua foilea. Ua wha mawina i Europa, le ula ina o le tapaa, i le sol tausanga e tasi wha iwa sfururua. O le sol tausanga e tasi fitu iwa tasi, na urua i tuto ene la au lea o le Crape, i tutonu o New South Wales, New South Wales, i le nuu leo Parramatta. Tasi iwa fitus fulu tasi. O le sol tausanga tasi iwa luas fulu, na whai aile fono le League of Nations, na whai e Geneva, ia le wasuia nele ngō United Nations. Taimo mua leo whai se lato fono le tausanga tasi iwa luas fulu le so, i Geneva. O le asole nei i le tausanga e tasi iwa o, o le awali ia na taua le la wha ili o le mili vanili, na wha iloa e le tangata na puea la pese i le asone, e le aima se leo se isi o toa lua le ausua le pese. Na o na wha fōringa o la usu, a e le o la ua la usua. La whai pese ne o le mili vanili, na matu wā tauta ua i le laulolangi na vai tau, e na tau tino le producer i le asone, e le ini leo le toa lua le o iei tutonu o pese. Ia na pa ui folo i le lalo ma le taulia o pese mili vanili i le nā taimi. O le solta usanga lua fes fulurua. Na malia ai le kompania le PP le whatauina tu sua ulalangi. E tutongi le whatesi ma le 5 piliona tala Amerika i le malo Amerika. Talu ai le tele o le sua ule na liki i le latalata i Mexico por Gulf of Mexico. I le luafe sfulu wha au lavena le na saufu televise. Ia molia e lor kompani le PP na mali la le asone o le alatu tongi el fate si ma le 5 piliona tala Amerika. O le solta usanga luafe sfulu tolu na wha iloa i le nuu leo saina o le amata na wha ma malo na 5 ila na polisi foilia e tasi le tamaititi ale ainga. Ia pole one child policy. E tonu sfuta usanga o whaia saina ia o nol mafuanga o to tele le whaitau o whaia saina i langi. Ia mana tala muli o le so na whaamanatu ai Palestina lo na tuto o tasi ta usanga te se iwa valu. E ui e le alo ia le lei o na ile ise nu o ta o Palestina i la tunu. E na lato fina wina ia malato whaia lato tuto o tasi i le so ta usanga te se iwa valu. Tatu talana te maua le Ponga i le taimasani whawhai lava. Ua toe 5 minuti na tale o le valu, ia mahana ia fwina i tala ia toe mana tua ia se vaila i le tapaa a. Tasi wha, le tausanga, ka se mamau i tua sole. Sawa. Tu se fa piata i tau lunga mai pol tasi iwa, ia se vai tasi fa. Ola. Ai o isi le taimi o la iti e tupula. Pio e mai tau e la iti pio fia tamatu pe au lota pa. Ma tu ai sa mo so yo le. La foi ngon la au voi le. Alors nga on la usuru yo ta la usuru ya na tam. Da e ngon la au le e o la ile o tangata tamal va matua. Ena. Oli. Ya na tamala witi ana vole le la nuri ya. Ai se i mu wai la si tamana. Le oli. Ya pe ya lo pe ya lo sulu ya tapa uma ya. La sa le. Ya na fa pupuna solo just au tele ula. On sa tu vole lo songo. Kopi tamatu. Sa le. Si fa ai tu la to ina malo tu la fa puna mana le fa ila. Te ia le patatu o le popo vole le tongi le vai. Ia wal fa ia le watu bulanga o tolu me no mele bulanga la mulia o tasi. O isi la au ia fe i nei
La ua o ngā e whea i sia turu. O tangata e no mai whaavai, o misionari. Sa ole le so. O misionari e peo New Zealand i talanga New Zealand au i e o mauolo New Zealand. I o misionari na o mai e nei whaafai le mtau whai whaola i le pula. O te iloa e o te tonunga le tia pula le a tātou le i fiti. Tia pula talo sa mo le na mauele lenga. A to o tia pula la sa mo te iloa le a... Wale tau whai sa mo e to e whawhiu sua i a talo i a mau i se talo fō. Lela i talo i tau te mau te me mana ia. Ai tau lia tele talo fiti pia sa whafu. Ai mana ia pia fitu na i fo malo sa mo men malo fiti fo le ni nei tia pula vatu i to e vatu i o a. E whawhai lele. Ia mo ia le talo le sau ni a tātou. Ia e le mau le talo le sau mo i fiti. Tu sa o le talo le ia i nei o lai le ia i le tau mafa. Ia. Aia tu ulo i marketi le i New Zealand, Australia. E ta tela tu whalo loa wha mai tala lintia por sa ia. Talo fiti, talo sa mo, tu sa mo vai isi. Mo vai lua. Aia mai lo la tātou talo sa awana le tātou talo niwe. Me la nai mana ia to o tia pula nai sa mo si to au mai tātou talo. Na, ia wale te whaalonga tu sore wa ese ingo talo la wa ingo e sa mo. O le talo o le polovoli. Polovoli. Mala poto, mea ka o le polovoli. Ai, o mafofo pula la wala to o le talo i sa mo. Ia. O le whai le ale vale le i watu due lua. Wana o sau fo o ai tangata nei whai lato maumanga. Atu, wheme mai tau tia pula. A whatua ulo mulmuli. O talo i whatau mai le marketi. Le whatau mai wala loa. Watu le tipi le muli talo tu loa. Ia velo le tau whai wha ola le mau tia pula. Ia, sa. Ia wha pevo tau so ni o tia pula fiu e su. Ia, mai talo la whatau tu wha ola ia le. Ia le whate pula na e pito i tua ia amataro na amatai na lau. Mana. No manga. La matalo se lua amata. Ia no le tare vanu. Ia, o se me fa fonga i tātou tala mai Samoa. O si mai al whaafonga i telefone mai Samoa tau tuar si fonga le lo mua. E tō tasi se li telefo ea o ngare tasi kolisi sa vai, na maliu se whaalawilau tau ta vale le pōlea sa whareilin te enei lea whiongo pōpua. E tō tasi le ua maliu, ma le tō luolo tāo fiel whale mai tō sivi, mōni manu anga mai lea whaalawilawe. E ripoti a se tasi o mole mau na ieli te mina tupoi le whaalawilawe, na ia tā ua le tā vale na ngai mai sa lolonga ya ngai li tuatane, ma e whaisi sao tele lana wa ai, mai na te whai tua male awala, ma a fie male to tolu e pe ona ta ua. Ta ua le mole mau, o le ua maliu, o le pitolo na ofu na la vea le ta vale, ma anu lava le ta vale matoso, sa i o ina a fie le pao le ta vale. O le isi to o lua na vave ona feo sofi tua, peitai na maua fo i la ua le ta vale, mai ele pei o le lavea o le ua maliu. O lo tau fia li te lavou e to lua le maota ngase tua sivi. Mai wha better report te le moli mau o ia na mo e soa swani la na wa maliu. Peitai e taunu watu wa maliu lava i leo ngonga o na manu angailo na ulu. E tupu le whaala velave au whaia le tausala se tasio e ka le sia. Wha lia le sui komisino leo lewa paulongo i tino Filipo. O lo masalomia e o nā lea na ave inal ta vale. Mai o lo ta fia leo e le moli ango le ave ta vale whaata mala. Wa maliwe seisi, mai o le tamaititi le ua vea, o lo le vasenga se fulma le lua, e faa uma le vaiaso nei anasu engo le sasala si. Au le taina li tulai se fulma le lua le awa ule las farelente nei, e tapunia ele avanoe to e faa uiai i tua se swafo se suita wa mofa inga palo talaiti. Ai to e faa ma amululoa le suita wa le vang faa upufai le tautua Samoa, mai li tu maloa le pata i tu pai lalo, le susu ngā sua Samuel sua. Wa te toe nei o le luas fumaltasi sui tau val fai ngā pālota laiti. Lea o le au lātou tau whauina na foe fitu le pāle mene, le wawa noa mai whai ungo whamasi nongo whai ngā pālota. Toi tō lua i nei sui o le ātau whau i le foe le tu maloa le pata i tu pai lalo. O le tō whawhanga sea li i sa poa whiangia i o le vahenga whaupu whai le JPP, ma le whionga o whale mawaenga titi mai te fua, o loo tau wā mo le tanga vai a le whātua tue le tua sa mo o tasi.
o lo tu maule to o se fulu o sui le vai whao pufai le fast, to iwa mo le HRPP. Ai o isi sui tau vai to lue a to iei le lua se fulmal tasi, o sui tu to tasi. Wa ngā lue whātasi ne le ofiso le fono o le ofiso le mpasa o Amerika, e whātau nu se pulkala me whaale awa onga whaapitoa mō tupulanga tele vau. O le awa onga leo le awa o ina itu mai ma ngā wā, e le whaai lole ma whaasoa i tūlanga o tiu te whai whaapāle mene, o tiu te whaatino ma tiu te whai e se sui ma malu le pāle mene, ai maise o ana ngā ruenga whaatino o se komiti whaapāle mene. O whanau nonga i o le ofiso le fono a wao whaitu la fono, e na ia whaasoa atu aile to mai maanga waa, e whaa oa i nai tupulanga tela vau. E se laulima se fulua hawa noa te tala nei tupulanga tela vau, o loo wa wala au lia tālo sanga mai le ofiso le fono mo ia hawa noa, ai o le aso se fulma le whai le aso se fulma le limo te sema, e whaa to a whaa tino ai lea whaa moe moe. O fuafuanga nei le ofiso le fono, e whaia i tausanga uma. Wa whaalia te te o le tua ngai tu le epa lupe soli aisa i lele malia le ngoi, o wa ose tonga fiti whaato sina tuaitanga te pālota, e le tau fiale le tu maul te tongi no la fonga whaife au, a o lomo whai ngā pālota la iti wa whaita waso, lona whaataunu wina. E le whailoa inga le te itai o le tua ngai malau tu stala le vai aso te nei na ia whaalia ai, o le whaavai e iwas fumaltasi o lo o manino ai, e nā o le pale mene lātou te ilo ina, le whaamalo sia o se suinga o se tula fono, o le whaai unga le vaiaso te nei, na whaasilsila whalawai tele le minista o tupe maua le atu nuu, le whionga tuala i o sefo Bonifacio, le tau fia le tu maule o tutongi no la fonga whaifi au tau si nuu, au whaanga solo i loilonga e pei o na pāsi e le pale mene. E le fontanga le teitai o le tua ngai malau tu stala, na ia whaalia e tōrus fumale valu e ka le CSS i tu tono le atu nuu, ma a whaia tau fiel tongi no la fonga whaifi au tau si nuu, o lona winga, e te taula o na toi tongi atu la fonga whaifi au ia na amata tu tongi la tau la fonga, mai le tausanga lua fes fumale valu. Taluai nei na whaalia le whailo tuso le ka le CFA sai le atu nuu, na pālota o ia mo le whaasti na ia tāo fia le tutongi o la fonga whaife au, ai le pālota mo le whaasti na ia ilo ilo tu la fono, o le teimi nei o lo wha wau le whaanga solongo le ilo ilonga, o le whaatala noanga o le mata upo, mo le tutongi no o la fonga whaife au tausi no. O lo wha wina pesa mo le to tasi lo le tangata na a fie le sia mo le wha mai o le COVID-19 fulwiva, mai e na o se ta masa mo na malanga ma toi fo mai malonalo. Ma o lo tu mawai lava sa mo le whaatu langanga, e le to tasi o le tangata na a fia, e na malosi ma toi te ai tua. Na whaalia se sui o le afio anga wha ia tu neva, e lima se wafe tala le whaasalanga tupe, wa whai unga fonoina e a li ima whai puli o le afio anga, mo le tangata e le whaia sona tui pui pui o le COVID-19 fulwiva. O lo ngā lulue whaatasi sui o le afio anga ma le matanga luenga le soifua maloloina. E na ia tu ina ia ile lisi o swafa o le afio anga o i lātou, e te tau o na whai o lātou tui, mai whapea foi i aloma whanau. Na whaatai e le afio ngā tamaitai pāle mia, fia me Naomi mata afa, e lātou ia wa iaile wha amoe moe so swani le matanga luenga le soifua maloloina, ai maise lava le pui pui o le atu nuu. Peitai, e le o iai se whainga le malo e wha malo si ai i lātou e mumuso, e wha atino le tui pui pui ai lātou. Wāta mai le pui pui ngō tangata mātu tua le a matatu se fulwalu tau sanga le mātu tua, a ngā i lunga, e se tūlanga le lei e peo na iai pasene wa wha tūlanga mai. Mai wa wha pena fo e le pui pui o whanau maris funma le lua tau sanga le mātu tua, a ofi ai matina matamaitai maitanga, matina o lo whaasusu o lātou pepe, se vanga na ai alom whanau o le atu no maris funma tasi tau sanga ngā i lalo, e leo pui puia o na ele ai se vai la au wha apitoa, e whetawi mo i lātou. O le temi nei, wa si lia le se funmal wha afe leo whai o i lātou ua o vaso, e le ito e foia na lawa e wha tino le tuilo na lua, o le tuinga o le AstraZeneca. Ma le tātou tala whai u,
Wa tangia le fia le fionga le tamaitai pa le mia fia me Naomi mata afa. Ina ua fsiringia se tasi o lau tustala i le phone tanga le vaiaso te nei. I sono fina ngalo e whaate tau sau noanga le fionga le minister o whaato anga. Po le taitei fono fo i leo le vang wha upu whai. O lo ia tu o ia inga i o inga le sui o malo au whaatasi i Samoa. Sau no le fionga la uli ma le toa. O maita wina le aia ina le sui leo malo au whaatasi. O upu whai le malo Samoa. Mai le tala whea ngai i stangata whai ngā luenga o na ia ina upu whai le atu no. Sau no le fionga fia me e iai lona tali tanunga. E le oa whaina le sau noa ngā lauli ona o loo sau noa i lona to whinga whaataitei whono. Whalia foe fia me, e te le isi mata o boia mai te wina, o loo a fia i le sui lewa leo le tangata whai ngā luenga le malo au whaatasi. Mai le tala whea ngai, e le ngate lea, wa isu tele lea sui o le malo au whaatasi mata opo lea tunu o Samoa. O le mata opo na amata mai e pei on sau nofia me, o le na fuafa au popo ta maita i le pāle mene, ma wātangi ai, le lango malosi o le sui o le malo o whatasi, e le una inga o le mata opo. Sau nofia me, o le asila sila le whainga malo i se awala aloa ia, e moli atua le mata opo nei whaatatau i le sui o le malo o whatasi, e le ofisa au tuo o le malo o whatasi. O tala ia mai sa mo le nei aso ngafua, manuia le nei aso, whaasoi foia. Da lava i le nei foi wha apoponga o telefou, mai le si whonga le lau mua i Wellingtone. O le tala mua. E manatu whala tonga pulea onga, e whatoa i loa le lei tai ao se a fianga o le tula whono fau lea ua whaasai nā i ona o atu i alatu ngā luenga, i e whai a onga ma istanga tai ngā runui le tono a onga, ona o le i whai o ni o latu tui mua o pui ngā le wha mai i COVID-19 se fulu mo le iwa. E pei on si le fia o le so le ua amata wha amalu ina ile tula whono fau le nei, o se vaenga o fuafuanga le malo, mo pui ngā le soifua malo loina, ona o le wha mai COVID-19. Wha ai lo mai le pelestene o le asosia pulea onga, o Perry Rush, e mafuli le vasenga o whaia onga, e lango ina fuafuanga le malo, mo le pui ngā le wha mai. Na ia tau foi e le ise winga e tua i tua le aso e wha amaruai le nei tu la fono e pei ona wha atau sanga ina de sosa iete ale au fui mua New Zealand. O le aso luas fulu iwa Novema le ua tua atu iai le malo e wha amalu ina ili wha amalo si o le tu la fono le nei mo le asosi le ala au fui mu e to o se fulu mo le tolu afe le au wha i ona sui a wai. O le nei fuafuanga e tusa o se saunuanga mai le minister wa onga o ia hoi o le minister o le wha mai o Chris Hipkins e wha abitoa mo le pui ngā o le soifua mānono ina o tangata whai ngā ruenga wha apea mo tangata uma lātou te whailai i le taimi e wha atino ina ia lātou ngā ruenga. Sa ia sao noa wha amalo si au hoi mo tangata uma ina ia whai atu i pui o le COVID-19 fuluiwa aua o le mea o bito siri lea. E mauti no ai le pui ngā o lātou ma o lātou ainga whaapea mauo mai le nei virusi le wailonga o na matua hawha i nai le tunu ui le taimi nei. O whaamau maunga o pito le tamai o le whaamai o mai tau i nai le a ngai mai i saute o le pipisi o le virusi o le Delta. O ana nafi le ana whailo mo iai e lua ni mai ni ulua i mai o maua i le ai o Rotorua ai whape ai ma le tu malo le Tararua. O le ai fo i o taupo o tau whātanga ta ua aafi ai le wha mai ma o i loa fo i suenga o le swa vai le sa whai le ai o Tauranga whape ma maunganui i le whai unga o le vai aso i a whai longa o le vai rusi. O le whaapapole ina tele o le ai o Rotorua i le awhi o tangata i e to lua i le virusi sa whapea o na matua tu waino whanga i lua i le ai leo sa i tangata sa awhi e whaia ni o la tu suenga o le wha mai.
sa fa pe na fo i le taulanga i le ai o tau po la tau i le umio laina o ta vale sa anga ia tu ai i no fuanga mo sa i li linga o fa mai. Fa lia nisi e o atu i le tu la fas fulu minute i le umio le taimi sa fa tali ai fa atu a maua se o la tau a wanoa. Ai le fa sono mai sau te o le motu i matu e to lua tangata fa maonia o maua ai le vairusi le fa mai i le tu malo le Tararua. O se tūlanga sa matua wha te ia ai le pitanu o eke tahuna ai sa manino ma sa auni le ia i le tūlanga a la tau e la lai Palmerston North. Whailo mai le pule nu o le tū malo le Tararua, Tracy Collins, o wha maonia le nei tūlanga le matua whaingo fia tele o na pipisi o le vairusi le nei o le Delta. Mai o le na ia whautuanga whala o i tele mo tangata uma e ra tau o na whaisiaki ma whaia tui pui pui o le wha mai o na o le Delta lea ua whaatūtū mai nei i saute. E toa tāsi le tangata maliu ai toa lua se lau ma le fitu la whai o mai whau o le COVID-19 na lipotia mai le mtanga aluenga ala so i fua maloloina i le aso sa ana nafi. O le ngase no maliu o se tina matua e si lia le ivas furu tau sanga lea na umalo na ola i le whale mai tele i North Shore i le pō le aso to nai. Whaalia whape tele nisi ngase tū mau sa fia ai o ia. O le se lau ivas furu o mai whau nei ana nafi o au kilani uma e iai e to hitu i le tū malo le Waikato to lua i Northland ma mai whau e pei o na whamawina i Rotorua whapea ma Tararua. E to ivas fulu tangata o lo tau fia nei whale mai, e au fia aile to fitu i le vaenga o ngase tingaina po o le ICU. O le to lua, to lima se fulu o la tau ia, tau fia i whale mai le teimi nei, e le i whaia ni o la tau tui pui pui, a toa maisi, e le i a toa tau sanga e whaia i ni o la tau tui pui pui. I lesi vaenga o le tātou tala, na wha umai le wha ungal vaia so i Glasgow i si kotilani le whonotanga tele ala lalolangi wha abitoa i fuafuanga moni Paul Kalame e tau wha IGTI le televave suinga o le tau ui ei nei. E lua vaia so le umi o le whonotanga le nei sa wha ingoina o le COP26 mai sa awai le tele o tai o malo te tele wha pēma malo la iti e au fia ia tu motu o le Pasifika. O le tau rungo le nei fon tele e lata i le lua se lau la whai o te nuu na o la tau talia ma pasia se unga fono e whaata tau lea i le whai di tio kasa ona e ui ina sa to e whaia i aise swinga muli ane ua wha ma ailinga ngana e winga lea i le whaonga ina o le koale. Tele o te nuu malo SS sa whapea na te ma le fie la tau i le swinga le nei e pei ona tau la mua ai le malo initia. O le mana ongo initia ina ia ave ese ia le whaupunga sa ei mua whabea e taofi le whaonga ina o le kwale ai sui atu i aile la tau whaupunga o le whaijitia le whaonga ina o le kwale. O le minerale le nei o le kwale po le coal e mawa e ia le tūlanga o le kasa ona e maua mai ai i le taimi e whaonga ina ai. E tele fuafuanga malo o whaatasi wha te tau ini whainga e whaititia i le whaonga ina o kasa ona i ati na e mga aruenga tau le malo sianga sa le ima whai o na maua i eise manienga mai le taimi o le neifon tanga e lua vai aso. Whaalia mai e le whailutusi au awa malo o whaatasi o Antonio Guterres. O lo tupau pea o na lamatia le saonga le mu o le laurangi atoa o na swinga o le tau e pei o na moli mawina i le taimi nei. O lo tu mau i le fua e tasi ma le afa pasene e le tau na whaamuta ai le mawhanawhana ma le vela i o i ai le tau o le laurangi i le se furu tau sanga o Savalia nei. O le taimi nei o le ua o atu le fua i le tasi tesi ma le tasi tikeri. Ua amata i le so na whaata i tai Wellington e se whaingo fau e te tongi na ai pasese o te ngata whemalanga i le tono na whoafi po trains. O le leina i le wā Wellington ma Johnsonville le ua amata ai na whaata i tai le whaonga ina o le snapper card mo le umi e se furulua a ngai le se furulima ma sina. O le snapper card ua lewa na whaonga ina e pasese whemalanga i pasi i le tono o le lau mua nei
ai o lea ua whaateitai mo whe malanga inga ina whaafi. Whaero mai le kompani le Medlink, o le ang whailava o na tutongi pasese o tangata i tupe whapea ma le F-Boss i le station po lungo le train e pei ono masani ai. Ai o tangata e whaonga ina le snapper card e mau e la tau ia le pa ue 25% mai le tau masani o pasese i le taimi e le pisi ai whe malanga inga. Na ta ua le pula le company le Medlink o Scott Gallagher o le whaata inga le nei o se vaenga ta ua tele mo fuafuanga i se whainga ta la whengai e te tongi ai pasese. Oro iei le wha moe moe le Medlink e amata i a te se mo le tausanga a sau lua o na wha malu i a le wha ngā ina o le snapper card i te tonu na whaafi uma a Wellingtone. I sina tala i ta alonga o kiti whaalawao mā lo. O le suanga a fusi o le taunsanga o le kiti mo le ipo da langi i le vaenga te iluas fulu ova po le T20 i le vao Australia ma le Black Caps a New Zealand i le wawao na li la ua manu malo ai nei Australia. Se lau fitus fulu lima ai o New Zealand na maua i a lato pe wha ma ova e luas fulu. Maua le li kapteni Williamson i ai malus fulu lima. Sa turi Australia i ai nei o New Zealand e mai lua la tau pe se furu waru ova ma te ai lima i ai maua loa ai whaasili ma whapeo na manu malo ai Australia. O se teimi mua lea o malo ai i Australia i le tamisanga nei o le ipu le langi i le ta'longa e lua se furu ova. I le vaenga o le kapi wha ale vao malo. E to tele le ilo lotu le tae o le sa o no le fia mai mo ino le ta'longa le kapi le va o le olpeleki ma ai alani. E mai pe ona sisila iai e pe ua malo ai alani le ipu le langi ina ua whaia ina ai le olpeleki i ai e luas fruiva i luas fulu i Dublin i le ta'longa lea. To tasi la le ta'longa o lo toia New Zealand i lan ta'musanga i Europa lea o le ata alo ai mala au malo si e falani i le whai unga o le vai aso nei. I le whai unga o isi ta'alonga na malo Argentina ia Italia todus fulfitu se fuluono o Skotilani na whaia ina ai na whaia ina ia Afrika i saute i ai e se fulu lima i le todus fulu manu malo i le Springboks i le ta'alonga. Ai o Engelani todus fulua i ai na malo i le Wallabies e se fulu ma le lima. O le ikal tahia tonga na whaia ina le Barbarians a Falani i ai e se fulu fitu i le wha se fulu ma le lua. O Japani manu malo i a Portugal tolu se fulu ma le walu i le lua se fulu ma le lima. I le vaenga o te mai tai e le imanuia fo il dau a whai o Black Ferns a New Zealand i le la ta'alonga o Falani i le whai unga lo vai aso. O ai o le ta'alonga Falani e tolu se fulu walu i le se fulu ma le tolu a le Black Ferns. O le whai unga fo i le vai aso le nei e to e ta alo ai au uma i e lua. E o le whai unga le nara nei wha opo poga o telefau. Ua luas fultasi minute o te ainei le valu na ua mai atu le whapongo mo tātou telefou matala mai Samoa to e whafonga i le tulaiva i le tau nei ia e to e whamalo atu malo fo i le ngā luenga amata i la tau amata ngā luenga ia mafuta mai le tātou tautua i lungo le tātou wala leo lungo le tātou app o le YouTube mo le Facebook ia whamalo atu ia manatua ia share la tātou Facebook ia mai mata ai mai moa ia pe lungo le tātou YouTube channel ia na we le ale upul nai o luma ia le subscribe. Ia volele whaftaitele ale mano le tunu le wa omil wha maula mumuna ta o le subscribe ilungo le tātou YouTube channel. A whailau e mai mō mai lungo le YouTube. Ia ele lan mumu le wha maule luinga le tele i omia. Tango omi o nei a vele o e mpa anga fo le tātou li tio tātou no hai. Ai mō nei tangata fo i ele o maamlama le. E whawhiana mō tangata i le tātou YouTube ilungo o le YouTube. O le ale ngoe o la tō sue. Ia. E te tala le app na le YouTube na lo tanga o le si va ngai mat fam tala fai ngofi app fcd tamiti il va nau ia na matala o le o nanga le YouTube na tanga le tai la le ngo sa mo Capital Radio ia na so mai le lunga o le tato logo na o
o le ata o le fala ala i ma le ata me pe te wila le pe se la ule ni umari fu te wila ina tanga o mi fa ma mumu e o malona o mi na sui lo le lanu o lanu pa me pa e ululi ya we ma le ti tu i tu la wa subscribed o mana e o mi fa ma ya fa mo le fa ftai tu mo to le wa yo o mi va ngale na tahu atu mata tatu a misil tatu Facebook fo i male YouTube ya te fia ai ma e mo ai fo ini mea nga nei lolo walu sia isi fusu anga na fai lungo Facebook e mo e fa tu puita ya te o ile aso male aso ya male le sa nga luenga o ma nei o le YouTube e tau le fai sa account e da no tango aki so stai mia ya le wo tele ya smart TV po poto le wene yo e ia la Apple e YouTube i lunga. Ina lu la tua pe o tai au po la tua la tari bola fine ki e no sa mo capture video. Ina le fenga lunga o le TV. O le TV. Ya le lava foto ina mo lo matua ia kape tape TV aki le tio. Na. E ma na ya tu na fenga ofia tu na lo Facebook. Yo awala umana le mo fa sa longo Facebook. Mo o le YouTube o le tatu app. Ia me tatu ala le o tasi ono tesi ma tasi fa mo. Ila le tio fa longo. Ia fa malo o lusu fa minuto te nel valu o vai atu o le so na file na mata fa malu el tato malo le umi no folta i le fale le fa do fo se pe amala mai ma sania za sful fas ale la fitulo aso pe valu pe iva ia lu tua ia lu tua fa no fo se ai do wainga ia le tala la tamaila na tu so stala fia tele la le tele o tangata o ese mai ki le telefone o le ava nomo i stanga tala fio mai le la ona na fin fata ua le fa pe mai pe amale lua afe lima se lau tangata na va an na fio ai wa man mai ia e wa to tele la to le la va no foi toni o me se tangata foi malanga mai fafo o mai lo le no foi o fio ia inga mai foi toni no foi sa le la stala fia mal tala mana ia tele na ia o tatu i per fa ma ia le ana ma wa tu tatu telefo ia le wo mai taupo ia sa wa fa ma Taranaki. Ia, o leo o tātou mauti no fo i mai loa. Ia, o leo le a funile la ta ape mai ia. Fo i anele, ia le sawal wha mai. Ia lona winga. Ia tātou tele mana o ia o mai Wellington e. A wha apea o le tūlanga na o le a whai fo i ma pisia mai nisi tala mai. Ia luninga o Christmasi wo mai tātou Wellington e. Wala o ngala wali ie valo i inal wha mai o lele i o le meta o le peak. O lele i o le taununga ia le wale ta i dua se lau manu tupu. Mai msalo po le wha i unga o novema ia whato a tau lo le tumtum. Ia toi whai folo i lalo. Ringa e alu e dunga o tau se lau le aso ia te case. La tauna valo anga. Ai o nei le whono i lo le kapeneta o nei lo le tonu. O ai si fsu ia inga o tātou le la iai. Ia alu e mauti noa. Ia ua te alfa fefele na i tātou ia so ia tau mai lo e lima case e tonu tangata. Terminela, ia o pe wa mai al se lau do se lau le to ya noises. Na tonua, ta wa na le fai o le tui. Ta wa le fai o le tui a o me al fa mai. Ia, le se meta te pole lo me fai ta tu tui. Ia, me venai tu la au tu fo fi de ngala tu fa to ta tu iva su pasene. O au kilani o ngatonu. O le o le tui mo ala to le iva lima pasene. Tui mo lo ngala la to tu lo ndalua. Lo inga fai ne ia li o kisimas. Ia au sia no le iva lima pasene o kilani o ngatonu. Ia wa ese sa ele imanu ka u tesu ka fpo. Ese ia white matale le west a o ngatonu la le o iva lima. Pasene wa ma ia. Ma na ia. Fia mana ia il tong fai nei tangata o kilani. Ta Pasifika le o kilani foi le. Pa marosi tangata o fai tui. Ia ai o le foi na ma o tu tatu tala fo. Pe o nei le fa ta wel tu la fo no fo le mo fai a onga fo le fai tui. Sa ia la wai le fai a onga o man polo i. O le so lua iva no ve male tu ava no la social of mu. Social of mu. Te vola fui mu ele fai la tu tui. Se fu to wa fe la social of mu. Ale e manu ia le social of mu. Ia wona ia fai na singa lu ngasis. Ia no le la o me vai tau o mu ngala. E mo mia ngalu ngala fui mu. Ia sa o le. E me se la to mai o la to ita isfulu ta duas futa sanga talu fui mu. Ele mana o la ia le vai nga fui mu. Ia fai na ngalu ngala u tangata i o la to mai ngalu. Mo ia tato uma o stangata reu te mana o ia lusin ngalu ngana istangata. Ono tulanga pe ono le una la tutui. Ona po le mata le por kalamele na sa ona por TV tasi le anu fe matau. La mata. Ia.
O tato fa so na tai au nei a fesa e mai mo al po kala mina po. E o saula ne tai au. Ya le yo la tato li tio la la mele le sia la le pa la ngi la ula li tio tai. Ala fa so me lo fa sa la li tio pa la ngi la nu fe mata. Ala lo wata. Pa person. Le mo pasia tu i tato li tio la nu fe mata u lu tal no me li tio pa la. Ma wa fa pe ye ni si sa fa fon al po kala mele scientist le o le cross Graham le cross mai tai le Melican le wo leven fatal no atu ni na au ba ton pona sa wili te malo professor le cross le porkala pe ya tatu tamana le wa u fa nga le malo New Zealand fa isu nga fa sai nisi ma ba tu fatal no mai o le anu fe matau ia po le anu fe fo le o la tono tato le tau le hookworm ma ne fu tatal no ai po le asi le fia o le matutua wa le te manatua le vai tau sa vatu ia sa ta o le fuala o le mumu o e manatua ole ai wangalo ya fuala o le mumu la vatu sa mo e fuala o fa yo fuala o e no lo matua tama fuala o ni ia o le so sala pa pela o matonu ia le sa watu le fo mai o le nurse e tu fa fuala o ia ingam fa inu fa pela matua inga le o mai ia pot o male ile fale ba ila fo ma ila nga lis tu fue sfuru lima tau sanga le matua fa te tenga temina tango fo ma mai fo la e no fo la il fo ma tango in to ma tina o so to fa fine sa il fa itu nga fo la o le mumu sa ta o fo la o le mumu af to ta matana kili kilo ma fo la o te pe ya nu fele to no tato ya va ila telo le no ya wa so la itia Tau ai kokomoko kokomoko famelo te fa longa tua da uta sa fale famelo matua mai ai wa anu fe mo manava va tu anu fe mo manava ai kokomoko ai mangomoko o mango o koko o mango o ku ava o moli ai te no lawe ia le vai ana nai matua sa ta pe le anu fe le ia so na ia te loa fa pe ole fo le sila mal tu ia le vai sa ta pe le anu fe ma tau sa ma le ia mai pole ase si le fia fo tato au matua pe na la to lo sa isi a nga le anu fe ma tau ia tato ia so wa ona pola pe fe te mai moi le fe ma sental no to ile fio nga fam sanga ma Kremlin cross tato pokola ile la no rangi ato fa me over mal fitu wa fe la to le fa nga ina le anu fe mata lua se la mon tupu ni usila ai ile a mai ngole anu fe ni usila i tanga tai ni usila mai me fa fo a me la fe la tala o pe la fa finele pe to lua 59 fa tal no men po o le stinale e forma a will swing le pa uno na tino tu lo pe o malo vo o fiu la stina pula le vai ai te o fai taulo il tala ile anu fe mata le na no folo ma o kai lungo online pe no so tai ia mau lo mai no tu lo anu fe tono no latino vel temini o te le swing o tina ya va tu do anu le disco lo matu ala eu foi lá destina le fa tano mai o matana ngalo me e mai si mo afia ia na mai o anu fe mata tu tono latino ia la foto e na ala la ta sanga mai la ia le e ma le tala no pe ile fo ma fale ainga sa fo ma fale ainga ia ina mel fo tuanga le na to fisi muli ia le cross o fa ma ni la no fe mata wa nga ni si mai o io scientist e mana o ia ni fa ma ninga mai fai tau sanga la le ma o fa ma ninga le sa ili te o le la nga lu e le Melican te mine ia o le foi la ta pena fa pe o isa mo su e pe wa e nga foi fisi tu foi vai nga le no mai ni sila pe sa is fo fa pena le malo ni sila e ta pe mo ia nu fe ai o mai ni sila o vai tau fitus fun por ono fun wa fisi tu pena fa fonga tala no la nu fe mata wa va le nga anu fe tono ta mo ni se le lo ia o le la fisi le li fai ni sila po le fine po o wale fon tala no ile cross so se a wala wi mai anu fe ata to fenda wi me foi lo fi vai sa va vali la lo lenche vai io so se me al manu ala va no ya wile anu fe to no tato no la ile to no tato sa o le ya so la sa va vali lungo pala pala u al matamolo pala u
Ya ele ilo ha ta tu ele a ta wa ki de ma ya ele tai la le vai le lo la fa fi me nu fe ma ta ye. Tu lo yo tali suo le tai o le tal do atu le nu fe. Vili mal tonu mal lima no fatasi. Ya, atu tala no ai pola silfia la matua I tu la ia. Ya mes foi le mai du sila sa fa pesa siaki fai momo siaki anu fe fa. Ya, sa o le ya. Ya. Tala tato leina ya se va tuta tolo fa anga ila tu ma futa mai foi. Ele mana tala tato leina vala mai tolo lima lu fatasi. Ya va tala fatu le faltu ya manu le amanu le ko fa tele lava ya va be fo ya tasile ai manu moto ya so la lu iva fo mapsua. Yo sai o lu be matsila fa tele lava va be fo ya ui kontei ui aiu tai o Paul van Nico atala fatu ia ma Erika Maoe o Paul van Nico ia o Tarivui oi sorry tama ai mano moto ai la so se lau manava ia tarofa lemi to la fa oi malo jo ia va be foi naito sister ia Tavita Leo Miriama Aviata sa mau naito atala sister ia ma to tele o to o kalangolango te tele lava le mafta mai va be foi asweri matau pia to ino Asuel mata. Ya. Ya, aftai lo po mafuta mai za. So fa mau ni mai pole. Ya. Sunga se le. Ya sunga se. Ya vatu. Ya. Tapu. Ya, malola va. Tato leina tonu va ni malu fatasi. Ya. Ya tato la no ya la tase pese vai foi. O temi ya o le ua na temi le tasi to. So dos flor minuto na tale o le tula eva. Ya, le. Ole soi vai ngale tu tono tato fasoa. E stasi o tato bala aule a to ole na longo mai foi tato. Sa ye sa mol te milena fa ino fo la aule mumu. Ia. Ai fa pela sa ye ye marketi ya fo ma I fa facilita ngata pe wo ino fo la aule mumu fa ino ele marketi. Me fa la na facilita tu tato o fa longo longo. Pe ise si na ye sa mol te milena va tu ia fo la aule mumu. Ta ul fo la aule mumu. Yeah. Fa inu ya inga. Pe isi o mana tua pe ya fa so me foi le tato. Fa so fa mol mole. Ti foi le vanga umale mai mumre ya si so man te le man tua. Todo mo lima no fatasi. La au mata la uau. E dio fo isamo fai ona tayo. E amatanga ole asofa popo ole olanga. Taya nai matani ufea ngai maleata. Betala lele ua so ai nei Samoana. Iso titau pau le sua malie o le vine ula. Ole lupe lunga ole moso oi. Ya, te fa tu datu pesen na le wa tong femel datu val au. Atara fa tu val au. Alo se fua. Malo so fua kasi mo. Alo fa tu. Stadia. Alo. Tai lava. Suru le la ingei ya savil e mai do ala pola kulanga o kai minye susu ya ka. Alo, ya. Alo. Ai no mua faso aku imerenga bo kala ngo bo ya tia pula Ia. Ia mo na foi medo mo que ringa ali kasi ko foi kai mi tia pula le samo mai le ko foi era ngo foi aku ele se o apiko siri kai mi le nga apiko siri nga milio nge ai samo ngo ya ko po de kalo le ya la ku lo le lenga oka au ke fai aku ka ka pisingi si mo fai mo manga a le makwa makupe o ko foi fo ko mo ni kupe nga o ye kalo ai nga wa ku le lenga me na fai la kala le lenga o ke makwa le lo pe fa fe nga o ku ngi me na fai ko la kala o le ngo a kalo fa pe nga I cha mo pi de lenga ngo fo o ku ma me le fa ma ide wo yin na fa ya la kala kai mi nga kalo sia ele pe yo le lenga
E leo koe mawhaianga, e leo vaia ke vaia leo ngongo ai rungo kalo leo pingi. E whape ngalo vai vale le swing meo leo langa wai. E leo koe mawhaianga ale whakole milio ngeo sa muar kalo leo wa pea. Makwale o iso kai roa mau. Ya leo pe koe wha ma. Ana lawa ko pe koe mu bu le lua wha so. Na ia sa mo te million fa no fola au mu. Oh yai. Ai o ke le ina vea ai no over ai kangaka e saunga no fe o mo fe aunga saunga me o fe ale ke no se fa to mai o le ile a ngare o fe va ai la ai aka koma vo fore o le e a nga como tingo ka vinga ai over la over o fe o le anga nga ai le a ngare o fe pego lo ke fa no longo ku ia ka u ko ko kingo kanga ia vai i mo mo fe ele ala wa so ai e ka la ke ai maka me le healthy le mo fe le dalo le mo fe ga fa me mo ko e ke le yo la ngari ai maka vai ka o tv vai le me ai vinga akele vo isso se me aquele lo vingo vole anga al vinga ia ka o le bufe e sao ora mo como ka kia fa mai dia i ngai ia so le ki a ko le mo ai da a ngo ai ka sorry per palolo wa le sao io vingo le kele wa over kele fa e to fa so no e va tai le no vi mai lo fa tu vol vi adesso ia Manuel aso Australia sa ulva laudo. Ja. La ui tu ia illustrata. De fa volta tu pes se fa malu lua tu e si va fa ai non fina ngalo. Ai o nole o so ngale le na watu volta tu ri tu fa ta no ta pulia. Ia le lau si sa o tu ele tu pola so tu si le fiel le nu fe matau. Pesa tu ia fo sa morte million fa il fa nga fola ule. O le tu mana tu po se vai meu le tau sango ta si vai vas fulu. Po tu la titi at fo le vas fulu le te mana tu te meu la titi. Ja, wai pia sa au sa fa long vai anufe, vai le anufe. Ja fa pia sa au, ja na fo le vil mai le. Pe se vai ta tu sa mo ya sora ta vai anufe ta lo fa vala. Hello. Lo so fua. Lo lo so fua. E do stunga. Ai la. No. O te viva so wa tuli. Ile anufe. Ja. Ia whakasoto fo i le mele o le wala o le mumu. Ia. Ia e sa o le lei o awaso ia. O le ua warsku lua o tausanga. Lo o iai. O a ufo i le sa o iei i tutonu le o le komiti. Ia i la ia teine fo ma i nau te ia komiti. O inala e awatu iai ufuala au leo le mumu. E wha ainu ai ta ngata. Awa o aso ia. Sau no e tina. Sultau. E iaira ia. I rwai taimini na. E afu nga e taunga le maina sai ai. E kupa. E la popo a vai, la popo a limo isa ngata e kukupa. O le mumu. Le me ngata o le mumu. E a vakura ia fuala au na le mumu. E wha ainu vai. E afu ina. Iaira e tu lou lawa se tala lawa e to ia tia. I mera io o le fuala au e wha ainu e ta ngata na. E iaira venga o nufe o mai ai tonu. E fa pena fura mai sta ngata ana le ni mumu ai mai la ta mai no le fa mai le wai malo si ai ne naio me mata me so madie o le menda e le ina osto me nga o le nufi e fa ai no ra ala una ia watu la alfu ite tafile le lawalo ia e mai me na e wa fa Ila, vai terminar nei o tupuranga ia. Le ei matou. Ia. I lumba vai. I o tau le ai ni mena e sau. Wa
nal vai temi na le no ia ia uia. Ile le mele o le fala o mo o le kukupa. O mera na ta o tangata te le mumu wa kukupa vai. Tutupa lima a to tanga ia e mata utia na aso. Al vai tenga nei luva mai e matou. O kau le aira te mea ua mo tua ua mai ne nusira o tare to va ai e nama. Ai mo mauni mena. No minga o vira ngalo o tu sa le mafu agana na tutupa i tangata ia so ye mafu mai la no fe. O te masalo. O te masalo ile mena. Alo fa. Ai te vakura vai tatono o to wa ai menga o me mai a tamama tina kukupa. O so te vai oka ni vai. E o mo me o dima ia tangata pena tangata matua. Alela wa vai termina na wa rumba mai o mato. Tu pula de wa stau ya wa de to ina me. Uma. Ai wa ai el me tau le no fe matau oka. E matau dia. Al mena le vo fa longo atu le ile mele so ne ya ngato no tino. E me do te mafau pa longo na me. E a tele pelo. Ia fa matalanga na manui la o tu fue. Pa peta. O e tau mana tua ia le. Tai lava. O e tau mana tua termina e sa weni usila e tau sanga mo vai na faidi so enga o tangata mo le no fe e mo le no fe ai le mo faina sa. O e tau mana tua me fa pena pili ai. Ia sa o foi su enga di falmai. Ia ai le tau mo yana me. O ia. Awa mena a foi e kobiti. No wala tul fai ngwa na fala au. E stanga tere ele mumusu. E mumusu e. Ai pe e mumusu e inu. Ai pe o le mena na fai ro komiti. E era tin fo mai. Era tua fai e la tua con e tutto no komiti. Io na fai ro fai ngmanga. Tai lava le vai. O ya no vino al fala au na. No vino ai. Tato uma. Ia ai nga a terminale o mai nen usira. A wifi e osu e istino ma me po a fai na no ni me ni mai. Ia a mai ai o le ia o le tene. Ia manuia tele le aso fa tai tele atida so tau. Ia manuia fo ile aso tu fue. Ta tu tai mi. Ia le. Ia tu paso fua. Paso fua. Matua valus fu dua tau sa. Valus dua tau sa mala ia. Ia le wisi vala. Wa lu lisi vala ulia, sa lisi vala ulia. Alo fo le vala au. Aftai ona sa mai. Ai lava. Alo. Manuia ilo sungai. Pa fe ngai nga oi. Yo. Talo. Wa mai tai au. O un manga ia ka e un fa no ko lo mianga o va pelo sol o yak. Sele, na ia sa mo termina le fa nunga fa la ul mundo. Na ia. Ai ka o vai lo ia ka manga o fora aunga. Ai. O makuai o makuai ia lu ko manga koa o ma ia ka imi nga o mega. Sa o le kala ko fu. Kusora so sa va ki kingo ime ka manga ya kula fia. Na. Kusara va yo mai la nga fala au va pe kusara pe fa ko i vo ko sanga. Bese fu. Kusa fu mai fo ila la fa i fala au. Ya. Kusa fa koro ya la la kai me ngo mai ingo kai me ngai mai a pa se mai ele ai ingo mai o ruma yo ro ko rai. O fa nga ngara. Sorry. Ai pe o pele i lora pe fia ka usanga nga nga fai e peo e kausa nga uma e fai ele mea nga. E ke ia ua ngalo kua nga mea o ka makua e au kere koe wha alongo ngi mea wha penga. Ole lisi mea len, ole mele ole angufi. Ngō maua i fo. Ko kele la o ngā kopulanga ko i ngā mea nga. Ai fai mei ole ai mea maka. I o isi ele ai mea maka ele ai fuara au. Mea o isi.
So o ka mai kila nga piko silinga kele ile me o. Ia. Ka mare o ngufi ia maka. Ia ora ele mo so ka pawara sa ile vai ka ora vai ngufi. Nga va koi fo mai. O le si vai nga ingo ai o le vai wa ngalo. Ngo mangkua nge ia le ingo o le vai Samoa. Laula au. O le kauka e pere lingo lauka. Lau auta. Lauta. Oh. Ka makongwa nga fa ingo i ka mai. Na ingo i fo. O le mele o le vai me o le afoi. O le mangava le mele sa o kongo o mangava me o ngufi. Ia. O le vai nga fa ingo i kene fa ingo i ka mai. Na ingo i fo i mase. So le ia. Ino tamati. A karangoa mai se kanga ka e fai mai ele i o i meanga ke o fosori pe pelo mai no mare ko ngua ringa ko fiolo mai sa mo ale emo maka ka mare o kasi o fola au yo le mumu te fai atu a ino e to ti aso a to mori si aso e ni neva mtu e mafatia i fola au yo so o la le o te le i mo fola a fe merkana i longo winga ngai au ngar fola au ya oi yo kala nga fe me ka ika Oinga ngai au ngā whara au menga inga ni voro. Ia. Sole. Ia ma mela yo mai ku kupo sa o le sa unga ki nga. Ia ma ko ngua kele oro antinga ma wo fo menga kupo la se vai. Taro fai. Ia. Ese la fa mai ma fu o le me o le kui. Kui va ku fo mai lenga kui e mo fulu. Ia so ia. Kui. O isi o le namu. Ia, fa me o le kui la nga mafu ai nga o le si o anti e nga pi o le vai. Nga o le si o anti nga kupa ile vai. E vai le vai o le mai si la ko inga nga makongo ke vai la o lima o vai. O la se la popo o vo ia. E fa me o le mumu. Ia, o isi nga ka fa me mafu o le me nga o le me o le kui aso ia. Ia, o le wo ka manga ko ngi me nga Inga aso au ngai aso wa kele le loka I loa I meo o soifo malolo inga ia mama lama vo ingi wo lau koe fa asoro ko aloka mafa fau ko inga ma inga ia e vai la ia tangata le tau feta tu anu feto no la tau tino e ma wala soifo malolo ina ia le tape ia so ia tato sa osol o le me fai la ukala le fa solo ko ma hofo ai o le me le nga kingo le ai ka ko ila aso ma ke yo ka ko yo le ma ko kusape ma ko kingo pa e ma nga ka ko kingo i aso alu pol mele ko ma lolo inga le alu pol mele o la po o nga mana va o sta ta o le ina no feto no e ia nga a mi se kama nga yo ko Wala ia nu fe tonu sa so so ni ta fa ia to. Sa le ia ele lo por kama ngai ki wa kama. Sa. Aki o a pe se me va penga o ke alo ko fa va pe o ero ko fa fo I me kama nga ora ngufi. Au te no ele nga ia ele no fe mata. Tu sa o tonu pa lo la yo la. Alo vato sa. Tama yo no fe. Va ale lo le ai pa lo ri va cosa ya ri. Tama yo o le tu ya no fe saina. Ya no te le. Ai fore le manguia lo aso ro pa. Ya no va tu yo. Tu no alfa fo mai le tu ta no ai o no le tu su nga le yo sa ta no fo ta tu li to le ma tu ya le wa. Wa lu ni usila to le te malo se fo. Sai da va on sai mai. Hai. Talofa. Malo se fo. Malo se fo. O. O te fieta le no tu fa ba ia. Ia. O le mumu. E sabe fo la ura sa fa la na tu fa ino le mumu. O me e fa ngai o fa ngai mo me ka fo e mo mai fo ile o kupa. E ma fo bala na namu. Ia. A me ole no fe matau. Ia aso ia sa fai mo meu fai nga vai a ufe foi e pelo vai suau. Ia la le mo me te na to le mo me o no fe matau. Ia le la mo vai a ole tu ole pai e ma fu me le namu. Le a le fai pa la ole mo le fai what e sa me na e va tu ia sa me sa. Ia atua ia ina for committee va tu fala o tanga ia uma inu ta fala to ni niwa fa ia e ngal fala o ia te oi man ia pe sa la fa so tu langa le fa ma ia ro
Ia, tele ia lo fela na mai le vaina le ta ua sa ta pe fule nu fese tu lo le vai pese vai suau. Na mai fale mai pe. O vai a lufe. E fa tau fale mai pe vai fu inga o se tau la se. Va tu fale mai e sa wale fa to nu ia la. O le topi to nu le la o tu yen fa nga vai le aso ia. E nga solo uma lai o fale mai. E ave uma ita mai tina fa mai le mi velo vai lufe na. Ia lo la ta metiti ma vela le fastolo. E o balana inu fo ile le vai ia. La bulo ma la fastolo se tulo. Ai se a fa te ele ni va pe. Pa te ani ni le wa fo va la fast pati fo se tulo we va le vai. Sa ola so. Ia fa tai lava lo vala o mai, fa tai tele lava. Ia e manuia laso. E me vo. Ia le wili sta tu vala. Ta lo vala au. Tai lava on sai mai. Ai. Talo fa. Foi manuia. Ia, se no mai o tina. Ia, sei foi maua. Ai. Ia e ma lo lava fa sai mo po kala mo ni ko wa. Ai. O au no usa mai de no se fa solo ai ya o que sopa tu. Se me se te ma po que sopa na fa nga solo, tu fa nga solo le de fuala au le ole. O le mu. Ie. E ta wa tu nei si va nga na fai mai o le tuine ala yo no ma fu el mu mal te yo ngamu o le tele ngamu vai te mi an ko fa nga solo e ku yo o le te pena fuala o stai palu fuala o i mo ta ta to ta o ta mai ti la i ti fa e te fa sta mai ti e a mea e ferwa i solo le vengi ferwa solo vengi Ono walu no foi sa mo ta siltina. O no foi la ele ma. Ai te o fa nga solo tu le fola nga ing. Ia. Ele ma fai o misi se a inga se o ai solo ai ka ka e. La tau sanga le tal no mai. Lua se fitu. O le tau e atua. O le ngai piforinga mai e se fuala au o le mumu. E se fuala au ita pe anu fe. Po le vai anu fe la o tau whanong. Pe le o le nātas. E le ai o le fuala au le mo le kupa. Mo le mai puta i mai tupa e au le afoi. Au le mai ai e o le anu fe e make e se anga ia. Wa sola que no va a ser nada e ta mai le fue va o final ya mai la ya le salo lo matuale fue valu le pa a veces ya fa un ato todo está ahí no hay más ya sola fa mo le vai el pala me tapé y tapé le no sa olingo si le pala sa los tu fui a maule no oi claro se va sa ola sur ia no que mina no mato ya isa mo ko fanga solo huele le tuil o le afu fuala aulina o le mu ye fa taila le mo yo te fa forma ila le wa to istanga ta no fe tono la tino fe mayawa ia lo te mana tuale le Siva valufana no maso mai ni usila. O foi vai ter me ali foi ar me de tu role ngana abele le foi. Le fiamu mau su e ile le anufi. Oh, ile lap you time to tour. Ia, you to tour. En sa fai ar me na. Ia que le ni me te mi to o querer si vai Isu bangan pa na su ele anu feni vai ten ya o no la yo. La bola la sa. E mama isanga ka yo. O ia sa le ia. Ia malo wa tai la valo mit mai. Ia tai la yang ni le foi. Ia foi ia. No fa tu fi au moto yo gilan. Tai la. Ah se voa. Se fa. Tu ale ma yo gilan. Oi, ma na ia tel. Ja, le wili se malau, ta lo fol malau, ta lava, on sai mai. Na sai fol tu ma. Ala tsa ala ya lili.
ele vai anu fea. So le aso ya le tu ma fo watu I whainga tatou matu. Sa iei vai anu fea, sa ia tau mai pana. So iki oma ia pau o vi, o pau o mang, o fue manong, o le ano, o vai mana vai pana. Wa e usu tamai tifoi e mawala tome ai tai awe. Ai la flau a fa matina. Ya o mai na e fasolo mai ngur vai pana ni o le ao. Ya o vai pana, o vai anu fena sa ia so ia matu ba. Ya wa e tele le mango I matu fo I ai. Ya o na ta ke usu ko kai au ai pa mai na fo usu fo pana ko o fer kai au o mai na ya le la wa ka sa am ka le au. Ya kala kula I ngur vai pana ia nga ko kala ba fa funga ia nga ko fa Paki umale nga kami ai ya ka lumole lo malaka mga vale uma asile mole la kamanga ai vian mako ai nga tipo ngai ikaw sema mam ila umar ba mo pa vi fa vai palaan yo vai na nang fa ya so ya mako ai ya matalo ano na oh iya tai na ba mia gal vengo fa ngai pa vin pa mano sa asiba tele no problem iya tele no problem ma fa ona ia tasi lona e o komiti ana mai atato tau lona nufe eleanga tato ama fo tau lona no ingol mena sa ia so a le wa sau le wa tu bula le o me lo fe do tasi so ni wa esta metina vai ia so la iti e mo fitilo fo le anu po mo fiti tu I fita va tu ia mala mai fo ta fa me lo tu ia fa inu vai pala no vinga foi ai ase anu fe mana vole lilia o talana yo talana fa no yo a mo fitta mitia yo vai lo mo fitia so ia tala for mala maro se foi lo sa se lo no pepa maro la vole on sa tai o tu tato mata o kuneta o le anu fe mata o sa o ia sa mo le vai tau o le fa mai foi ngore mu ma fala au ia sa fa solo yes oira tu foi pioneta o afia sa o songa e mau mai ai no mau mai tama to ai ngela tu fa sei la fo mai pe to alwoni tamai tai pasi tai ia le kulu ia fa nga uma le komitu ma senu e la le men tu le fa nga fala au nga ma to nu wa tan boni ala ton na le manuia le fa ingu al fara o stasio tama o actuala la tamai tai le ia lo tamai tai pas ai ola al ba nga le komite fa ingu fala to ino sta male a fiene na ma wale mai ya ba uma ya la non so fu o actuala mai stoi ai fa ingu ala la tamai tai ia au na le manuia ma uma ya so fu stoi na le wa vai tau na le fa solongo pa inga fala au yo le mumu e mai tau mai la wa le fa solo le ba nga yo le komite so swani ala la tonga le e wa para le automata e fai ya sto ina le afia le mai na mawai e ma uma ya la no so talo fai ala fa longo wa le tina so tina o le vai ale o le mele o le anu fe ma tau le o fa longo no ni mo le fue manongi Pasti para ele me faz ngai mo. Se me foi no ma ku e pungi le. E fa fela ma nga vai a pa inde ba. E ku ku nga ta to na ya so. Ya. Ma ile ringa pungi le. To ke le la pe va fe ma nga va fe nga le ba. E ile le lo ma ku nga ma ko e fa ing foi nga vai nga pa. A ole nga misil ma ko ai. Ai vala mai lo ma ku e o. I ka me ke fai ngu mai ale vai nga ole fu mangong ele ma fai nga ingo ale vai nga ina lo ma ku nga au fa lo nga u ko ka mai lang fu ma ko me lo ma ku mai au ko ke ol nga ai nga ma ka mai ngu fa nga ai o mai ni ma tele yong ai au fa lo ma ku la ngu fu ma ka ma ka nga ai ara nele le ape ko le vai nga sa ai nga ko ya no tu on down vai ele ma fai ngai ngwe pipisi mai ko a me la fa me ka pungi le e o mi le ele lo to fa nga ma va fai sa i tatu dungo na lo matu ya so ya sam fai ata dinga ma na ba
Lei, ole vai sa o mantu atu vai ngale tau noi pepa. Ole e mafuona pupuni le isu. Ona e manongi le vai. Ia, alof te netu pepa. Mangia laso. E mungia va. Ele to tala tatu leina pe mai tatu telefon. Tala mai samo, ona da upisi mai tatu. Ai au fai nua vai le ia we. Ai puni uma mata te digo moles. Ole manongi le vai. Ya to festatu tala mai tele tatu programe. Ja, maar voor mij tellen we samen. O si mai el whaafonga i telefone mai sa mol tautua si whonga le lo mua. E tō tasi se li telefo ea o ngare tasi kolisi sa vai, na maliu se whaalawilau tau ta vale le pōle a sa whareilin te enele a whionga pōpua. E tō tasi le ua maliu, ma le tō lua lo tāo fiel whale mai tō sivi, mōni manu anga mai le whaalawilawe. E reporti a se tasi o mole mau na ieli te mina tupoi le whaalawilawe, na ia tā ua le tā vale nā ngai mai sa lolonga ya ngai le tuatane, mai whaisi sao sao tele lana vaai, mai na tifai tua male awala, ma a fie male to tolu e pe ona tā ua. Tā ua le mole mau, o le ua maliu, o le pitolo na ofu na la vea le tā vale, ma anu lava le tā vale matoso, sa i o ina a fie le pao le tā vale. O le isi to o lua na vave ona feo sofi tua, peitai na maua fo i la ua le tā vale, mai ele pei o le lavea o le ua maliu. O lo tau fia li te lavou e to lua le maota ngā se tua sivi. Mai wha better report te le mōni mau o ia na mo e soa soani la na ua maliu. Peitai e taunu watu ua maliu lava, i le onga o na manu angelo na ulu. E tupu le wha lave lave au whaia le tausala se tasio e ka le sia. Wha lia le sui komisino leo lewa paulongo i tino Filipo, o lo masalumia e o nā le na ave ina le tā vale. Mai o lo tā fia leo, e le mōli ango le ave tā vale wha atamala, wa maliwe seisi. Mai o le tā mai titi le ua la vea, o lo le vasenga se fulma le lua, e wha uma le vaiaso nei anasu e ngole sāsala si. Au le tā ina li tula e se fulma le lua i le awa ule las whareilin te nei, e tāpu nia ele awanoa e toe whau iai i tua se swafo se suitau wā mōwhai ngā pālota la iti. A e toe whaama amulunoa le suitau wā le vang whau puwhai le tautua Samoa, mai li tu maloa le patai tu pai lalo, le susu ngā sua Samuel sua. Wa te toe nei o le luas fumaltasi suitau wā le whai ngā pālota la iti. Lea o le au lātou tau whauina na foe fitu le pāle mene, le wawa noa mai whai ungo whamasi nongo whai ngā pālota. Toi tō lua i nei sui o le antau whao i le fōa le tu maloa le patai tu pā i lalo. O le tō whawhanga sea li i sa pōa whiangia i o le vahenga whao pu whai le JPP, ma le whionga whale ma vahenga titi mai a te fua, o loo tau wā mo le tanga vai a le whātua tue le tua sa mo o tasi. O loo tu maule tō se fulu a sui a le vahenga whao pu whai le fast, tō iwa mo le JPP. Ai o isi sui tau vahe tō lua a tō iei le lua se fulmal tasi, o sui tu tō tasi. Wa ngā lulue whātasi ne le ofiso le fono o le ofiso le mpasa o Amerika, e whātau nu se pulkala me whāle awa onga whāpitoa mō tupulanga tele vau. O le awa onga leo le awa o ina itu mai maanga wā, e le whai lole ma whāsoa i tūlanga o tiu te whai whāpāle mene, o tiu te whaatino ma tiu te whai e se sui mamalu le pāle mene, ai meise o ana ngā ruenga whaatino o se komiti whapāle mene. O whanau nonga i o le ofiso le fono a wao whaitu la fono, e na ia whaasoa atuaile to mai maanga waa, e wha oa i nai tupulanga tela vau. E se laulima se fulua awano wa te tala nei tupulanga tela vau, o loo wa wala au lia tālo sanga mai le ofiso le fono mo ia awanoa, ai o le aso se fulma le whai le aso se fulma le limo te sema, e whaato a whaatino ai lea whamoe moe. O fuafuanga nei le ofiso le fono, e whaia i tausanga uma. Wa whaalia te te o le tua ngai tu le epa lupe soli aisa i lele maliele ngoi, o wa ose tonga fiti whaato sina tuaitanga ta pālota, e le tau fiale le tu maul te tongi no la fonga whaife au, a o loma whai ngā pālota la iti wa whaita waso, lona whaatau no wina.
E le whailo a inga le te itai o le tua ngai malau tu stala le vai aso te nei na ia whaalia ai. O le whaavai e iwa sa fumaltasi o loo manino ai. E nā o le pale mene lātou te ilo ina, le whaamalo sia o se suinga o se tula whono. O le whaai unga le vai aso te nei, na whaasilsila whalawa i tele le minista o tupe maua le atu nuu, le whionga tuala i o sefo Bonifacio. Le tau fia le tu maule al tutongi no la whonga whaifi au tau si nuu, au whanga solo i loilonga e pei o na pāsi e le pāne mene. E le whontanga te itai o le tua ngai malau tu stala, na ia whaalia e tōrus fumale valu e ka le CSS i tutono le atu nuu, ma a whaia tau fia le tongi no la whonga whaifi au tau si nuu, o lona winga, e te taula o na toi tongi atu la whonga whaifi au ia na amata tutongi la atu la whonga, mai le tausanga lua fesifu male valu. Taluai nei na whaalia le whailo tuso le ka le CFA sai le atu nuu, na pālota o ia mo le whaasti na ia tau fia le tutongi o la whonga whaifi au, ai le pālota mo le whaasti na ia ilo ilo tu la whono. O le teimi nei, o lo wha wau le whaanga solongo le ilo ilonga, o le whaatala noanga o lea mata upo, mo le tongi no o la whonga whaifi au tausi no. O lo whaama wina pesa mo le to tasi lo le tangata na a fie le sia mo le whaama i o le COVID-19 fulwiva, mai e na o se ta masa mo na malanga ma toi fo mai malona alo, ma o lo tu mawai lava sa mo le whaatu langanga, e le to tasi o le tangata na a fia, e na malosi ma toi te ai tua. Na whaalia se sui o le afio anga o whaia tu neva, e lima se fudwafe tala le whaasalanga tupe, wa whai unga whonoina e a li ima whaipule o le afio anga, mo le tangata e le whaia sona tuipui pui o le COVID-19 fulwiva. O lo ngā lulue whaatasi sui o le afio anga ma le matanga luenga le soifua maloloina, e na ia tu ina i eile lisi o swafa o le afio anga o i lātou, e te tau o na whaia o lātou tui, mai whapea foi i aloma whanau. Na whaatai e le fionga te maitai pāle mia, fia me Naomi mata awha, e lātou ia wa iaile wha amoe moe fiso swani le matanga luenga le soifua maloloina, ai maise lava le pui pui o le atu nuu. Pei tai, e le o iaise whainga le malo e wha malo si ai i lātou e mumusu, e wha atino le tui pui pui ai lātou. Wāta mai le pui pui ngō tangata mātu tua le a matatu se fulwalu tau sanga le mātu tua, a ngā i lunga, e se tūlanga le lei e peo na iei pasene wa wha tūlanga mai. Mai wa wha pe nā fo i le pui pui o whanau manis funma le lua tau sanga le mātu tua, a ofi ai matina matamaitai maitanga, matina o lo wha susu o lātou pepe, se i vanga na ai alom whanau o le atu no manis funma tasi tau sanga ngā i lalo, e leo pui puia o nei le ai se vai la au wha apitoa, e whetawi mo i lātou. O le temi nei, wa si lia le se funmal wha afe leo whai o i lātou ua o vaso, e le ito e foia na lawa e wha tino le tuilo na lua o le tuinga o le AstraZeneca. Ma le tātou tala whai u, wa tangia le fia o le fionga le tamaitai pāle mia fia me Naomi mata awha, e na ua fsiringia se tasi o le utustala e le whontanga le vaiaso te nei, i sona fina ngalo e whaate tau i sau noanga le fionga le minista o whaato anga, o le teitei whono fo i leo le vang whaaupu whai, o lo ia tu o ia inga i o inga le sui o malo au whaatasi i Samoa. Sau no le fionga la uli in mali atoa, o maita wina le aia aina le sui leo malo au whaatasi, o upu whai le malo Samoa, mai le tala whea ngai sta ngata whai ngā luenga o na ia aina upu whai le atu no. Sau no le fionga fia me e iailo na tali tonunga, e le oa whaina le sau noa ngā lauli ona o loo sau noa i lona to whinga whaatai tei whono. Whalia foe fia me, e te le isi mata o boia mai te wina, o loa a fia i le sui lewa leo le tangata whai ngā ruenga le malo au whaatasi, mai le tala whea ngai, e le ngate lea, wa isu tele lea sui o le malo au whaatasi mata opo lea tunu o Samoa. O le mata opo na amata mai e pe on sau nofia me, o le na fōwha au popo ta maita i le pāle mene, ma wātangi ai, le lango malosi o le sui o le malo o whatasi, e le una inga o le mata opo. Sau nofia me, o le asila sila le whainga malo i se awala aloa ia, e moli atua le mata opo nei whaate tau i le sui o le malo o whatasi,
ele ofisa au tuo o le malo o fatasi. O tala ia mai sa mo le nei aso ngafua, manuia le nei aso fasoifoia. Da lava i le nei foi fa o pogo o telefon mai le si fogo le lo mua I Wellington o le tala mua e manatu fa la bo tonga pule a onga e fa to ai lo le le tai a se a fianga o le tu la fono fo le o fa sai nai o no o atu ia la tu nga luenga ia fa ia onga mai stanga tai nga ru nui tono a onga ona o le fa ia ni o la tu tui mua o pui ngol fa mai covid se fulu mo leiva e pe on si le fia o le so le o amata fa malu ina ile tu la fono fo le nei o se va ngo fu nga le malo mo pui ngo le se fu malo loina ona o le fa mai covid fa ai lo mai le pele stene o le sosia pula onga o Perry Rush e ma fuli le vasengo fa ya onga e lango ina fu nga le malo mo le pui ngo le fa mai na ia tau foi e lei se winga tu I tu la so fa ma waile nei tu la fono e pe ona fa tau sangaina de societe ale au fui mu ni sila o le aso luas fuluivo novema le o tu ia le malo e fa ma malu ina il fa malo si o le tu la fono le nei mo le sosi le al au fui mu e to se fulu mo le tolu wa fe la fa iona sui a wai o le nei fo ga tu sa o se sa nga mai le ministawa onga o ye foi o le minister o fa mai o Chris Hipkins e fa bito mo le pui nga o le soi fu ma no ina o tangata fa inga ruenga fa pe mo tangata umala te te feila ai ile taimi e fa tino ina ia la to nga ruenga sa ia sa no fa malo si au foi mo tangata uma ina ia foi tu pui o le covid fuluiva awa o le mea bito sidi lea e mauti no ai le pui nga o la tau ma o la tau ainga fa pea ma wo mai le nei virusi le wailonga o na matua hafa ina ai le tunu ui le taimi nei. O fa maunga pito le mai o le fa mai o mai tau inai le angai mai I saute o le pipisi o le virusi o le Delta. O ana na fi le ana fa ilo mo iai e lua ni mai ni ulo mai o mau ile ai o Rotorua ai fa pe ai mai tu malo le Tararua o le ai fo yo taupo o to fatanga to a fi ai le fa mai ma o ilo fo isu suenga o le swa vai le sa fa ile ai o Tauranga fa pe ma nui ile fa unga o le vai aso ia fa ai longa o le virusi o le whaapapole ina tele o le ai o Rotorua I la afio tangata ia to lua I le virusi sa whapea o na matua tu waino whanga lua I le ai leo sa I tangata sa afia whaia ni o la tu suenga o le wha mai sa whapea na fo I le taulanga I le ai o tau pō la tau I le umi o leina o ta vale sa anga ia tu ai I no whanga mo sa I li linga o le wha mai Falia nisi e o atu I le tu la fas fulu minute ia le umi o le taimi sa fa teli ai fa to a maua se o la to wa noa ai ile fa solo mai sau te o le motu I matu e to lua tangata fa maonia o maua ai le virusi fa mai I le tu malo le Tararua o se tūlanga sa matua fa te I ai le pitanu o eke tahuna ai sa manino masa auni le iai I le tūlanga ala tau e la lai Palmerston North. Whailo mai le pule nu o le tu malo le Tararua, Tracy Collins, o whamaunia le nei tūlanga le matua whaingo fia tele o no pipisi o le virusi le nei o le Delta. Mai o le na ia whautuanga whala o I tele mo tangata uma, e da tau o na whaisiaki ma whaia tui pui o le wha mai, o na o le Delta, lea ua whaatūtū mai nei I saute. E to tasil tangata maliu ai to a lua se lau mo le fitu la whai o mai whau o COVID-19 furuiva na lipoti mai el mtanga ruenga ala soi fua malo loina I le aso saa ana nafi. O le ngase no maliu o se tina matua e si lia le ivas furu tau sanga lea na umalo na ola I le whale mai tele I North Shore I le po le aso to nai. Whaalia wha pe tele nisi ngase tu mau sa fia I o ia.
O le se lau iwa sefulua o mai fau nei ana nafi o au kilani uma e iai, e to hitu i le tu malo le Waikato, to lua i Northland, ma mai fau e pei ona whaamawina i Rotorua whapea ma Tararua. E to iwa sefulu tangata o lo tau fia nei whale mai, e au fia ai le to fitu i le vaenga o ngase tingaina po o le ICU. O le to lua to lima sefulu o la tau ia tau fia i whale mai le teimi nei, e le i whaia ni o la tau tui pui pui, a toa maisi e le i a toa tau sanga e whaia i ni o la tau tui pui pui. I lesi vaenga o le tātou tala, na wha umai le whaunga le vai aso i Glasgow i si kotilani le whonotanga tele le lalolangi wha abitoa i fuafuanga moni Paul Kalame e tau wha IGTI le televave suinga o le tau ua iei nei. E lua vai aso le umi o le whonotanga le nei sa whaingoina o le COP26 mai sa awai le tele o tai o malo te tele wha pēma malo la iti e au fia ai atu motu o le Pasifika. O le tau lungo o le nei fon tele, e lata i le lua se lau la whai o te nuu, na o la tau talia ma pasia se unga whono, e wha tau lea i le whai di tio kasa o ona, e ui ina sa to e whai i aise swinga muli ane, ua wha ma ailinga ngana, e winga lea i le wha ngā ina o le koale. Tele atu nuu ma lo SS sa wha peo na te ma le fie la tau i le swinga le nei e pei ona tau la mua ai le malo in tia. O le mana ongo in tia ina ia ave ese ia le wha upunga sa ei mua wha bea e taofi le wha onga ina o le kwale ai sui atu i aile la tau wha upunga o le wha tia le wha onga ina o le kwale. O le minerale le nei o le kwale po le coal e mawa e ia le tūlanga o le kasa ona e maua mai ai i le taimi e whaau ngā ina ai. E tele fuafuanga malo o whaatasi e whaate tau ini whainga e whaititia i le whaau ngā ina o kasa ona i ati na e mga aluenga tau le malo sianga sa le ima whai ona maua i eise manienga mai le taimi o le neifon tanga e lua vai aso. Whaadia mai e le whailutusi au hawa malo o whaatasi o Antonio Guterres. O lo tupau pea o na lamatia le saonga le mu o le laurolangi atoa o na swinga o le tau e pei o na moli mawina i le taimi nei. O lo tu mau i le fua e tasi ma le afa pesene e le tau na whaamuta ai le mawhanawhana ma le vela o i ai le tau o le laurolangi i le se fulu tausanga o savalia nei. O le taimi nei, o le ua o atu le fua i le tasi tesi ma le tasi tikeri. Ua amata i le so na whaata i tai Wellington se whaingo fau e te tongi na ai pasese o te ngata whemalanga i le tono na whoafi po trains. O le leina i le wā Wellington ma Johnsonville le ua amata ai na whaata i tai le whaonga ina o le snapper card mo le umi e se furulua a ngai le se furulima ma sina. O le snapper card ua lewa na whaonga ina e pasese whemalanga i pasi i le tono le lau mua nei ai o lea ua whaateitai mō whemalanga inga ina whoaafi. Whaero mai e le kompani le Medlink, o le am whailawa o na tutongi pasese o tangata i tupe whapea ma le F-Boss i le station po lungo le train e pei ono maasani ai. Ai o tangata e whaonga ina le snapper card e mau e la tau ia le pa ue 25% mai le tau maasani o pasese i le taimi e le pisi ai whemalanga inga. Na ta ua le pula le company le Medlink o Scott Gallagher o le whaata inga le nei o se vaenga ta ua tele mo fuafuanga i se whainga ta la whengai e te tongi ai pasese. O lo iei le wha moe o le Medlink e amata i a te se mo le tausanga a sau lua o na wha mamalu i a le whaonga ina o le snapper card i te tonu na whaafi uma a Wellingtone. I sina tala i ta alonga o kirikiti whaalawao ma lo. O le suanga a fusi o le taunsanga o le kirikiti mo le ipo da lololangi i le vaenga te iluas fulu ova po le T20 i le vao Australia ma le Black Caps a New Zealand i le wawao na li la ua manu malo i nei Australia. Se lau fitus fulu lima ai o New Zealand na maua i a lato pe wha ma ova e luas fulu. Maua le li kapteni Williamson i a ai marus fulu lima. Sa turi Australia i ai nei o New Zealand e mai lua la tau pe se furu waru ova ma te ai lima
ia ai maualoa ai whaasili ma whapeo na malo ai Australia. O se teimi mua lea o malo ai i Australia i le tamisanga le nei o le ipo le langi i le ta'alonga e lua se fulu ova. I le vaenga o le kapi wha ale wao malo. E to tele le ilo lotu le tae o le sa o no le fia mai mo ino le ta'alonga le kapi le wa o le olpeleki ma ai alani. Ia mai pe ona sisila iai e pe ua malo ai alani le ipo le langi ina ua whaia ina ai le olpeleki i ai e luas fruiva i luas fulu i Dublin i le ta'alonga lea. To tasi la le ta'alonga o lo toia New Zealand i lan ta'umisanga i Europa lea o le ta'alo ai mala au malo si e falani i le whaiunga o le vai aso nei. I le whaiunga o isi ta'alonga na malo Argentina ia Italia todus fulfitu se fuluono o Skotilani na whaia ina ai na whaia ina ia Afrika i saute i ai e se fulu lima i le todus fulu manu malo i le Springboks i le ta'alonga. Ai o Engelani todus fulua i ai na malo i le Wallabies e se fulu ma le lima. O le ikal tahia tonga na whaia ina le Barbarians a Falani i ai e se fulu fitu i le wha se fulu ma le lua. O Japani manu malo i a Portugal tolu se fulu ma le walu i le lua se fulu ma le lima. I le vaenga o te mai tai e le imanuia fo il daua whai o Black Ferns a New Zealand i le la ta'alonga o Falani i le whai unga lo vai aso. O ai o le ta'alonga Falani e tolu se fulu walu i le se fulu ma le tolu a le Black Ferns. O le whai unga fo i le vai aso le nei e to e ta alo ai au uma i e lua. E o le whai unga le nara nei wha opo poga o telefau. Malo fatai, wa luas fut 5 minutes o te nei leiva, e nau te whafonga le tō nātu tātou telefou, ia matala mai Samoa, ia te whamano atu, e fuafuanga le tai ao, ia mawaise malu tai ao le tō ina malo matua na fuisa ma mafana nafi, oi, na sina toasta, ia ma sina koko leisa ma ko pai. Mai la talo tongo fio avocado. Sole. E ila to e le fie ila avoka. Ia. E te lo sa ule fie fo i yaso ai i zo voi. Ia. Alu so ngona ia pio te aonga. Ia o antila le no foi. E faila la to manga i alisa. Ia. Ia mtu afu ala le avoka. Ia mtu mtu diela. Ia. E ala taimi le va yaso voi wa to tele ma to no fo aonga fengano. Ia. Ele la se me lei tu no via. Ia, ia. Eu tamala le te apa avoka. Wala ia se me te apa. Ai. Oh, ina la to fia. Lu la sina ma sima ho le. Ia. Ya lulo mal avoka. Ya le la wut sawo de usila man. Ya tango fia la avoka ni tai o fa masani vo ye. Ai te lo te o avoka. Ana o le fenga luenga ni litione. Ele ha oila o ya avoka. Ai na o fia ya. Ah, te le fia ya avoka ya so la so. Ole so nga fa sai ni si le ma sai na la tuta to pokala. Ia. Ole avoka ta si le fuala au po le fuala au mutua le ya mortata. Ia le utato vai ele nga o fai le avoka. Ia. O le pata. Ia o name ele o le avoka ato la fai. O so le pasene o le avoka. Ia o le fo ye mo me o vai la au te foringa le te vai. Ave nei fangu ye o yulu mo le ti. E te latu si mai avoka. Fa o ele la tango fia te mi nei na le ile ni world e luata la avoka. Lo ni luata le avoka. Po yeso. Oh sorry. Fa ta ila ra tango e mai le fai le toast tu ye mai avoka i lunga. Ia. Tua mana ia. Vai ina mere no usu mal tai o su so avoka. No o nei na o la ai avoka. Sa o te pole la fa tau ta do visa avoka wa to singaros. Ai afa pe fia o ila avoka e masani na vai ina la avoka voli o monona tu lo na vai lua. Ia tasile afa tau mafa te la tu deste mo ina o mala. Ia. Ola wala la fai o le vai le ia clear rap le la ila. Kavale le avoka tu pusa isa. Ia. E vai le te la tu deste mi mai la la mi mata ile ina. Wa fa mai mai o la so o le mafuanga na ia o la ua pipi o ke sene le avoka. Ia. Na la su ye lo la ina. Ia non ele le ya la le fai o le inga avoka tu lo fa fu mele tu o le ai o mal te metasi. Na. Ma nai. E tau vanga tau mawhai e ta te wa ai solo i laulangi le fasa lau no so mi.
ia tatele lo po a fe ma i tangata i le te la tau vanga e tau ma mafa i me ai vo i ma mafa i ano manfasi o me ai umita a tau vala tangata i tau mafa pe a fai fa se la tau vanga ma na ia le tau va tau mafa po i fiana apu tau mafa fai puna i me a ngai e le tino a tau mafa lo la i me ai nga oa lolo ma ia te le lopo le al taimi motinoa o le tangata i le e ma ia i aso ia fai tau vanga po ta wale apu ia i longa a moni apu se lua tau si le atu na wala e mo te fu ma lo i le ia ana fa mala tu tai au ia la tala ta to lai dai yo e tu va mai fa o ta tu tal no nga nu fe ma tau ia e fa tu lo tu ai se si fa ina so fina ngalo fera mtal swanga o tai au ta tu ta ia on a fa yo le fa to aki me lo ditiu ia o le professor nei o Gramley Cross mai le Melican o le o nanga le Melican i tai me tau so fa sainis ia o le safa tal no tu nei tal no le no fe mata ona pole le sa wo le proclamena le Sunday ia TV ia le na mai wo i tata le usila le wala tu no fe to no la tu tino ia la wala to i lo le nga mo la to e o le le fe proclam ia la fo na tu e mala no fe ia il taimi al pokala in te uma niti no le tato tu fa pe na tu ato ele no fe vole le tau se va atu o sua vai e fa le na va silsile le tu no po tu no to ia no to ia alo no ton ai o le na fsilia le il fa fine le sa le o tu le no fe to fa fe la no fe vo ie ma mai tu lo ai e mai leila o no fe la na e mo miel te pe voilà pa pe o no fe la ele sa bo ya le tolu va lima no fatasi ta total noa e la tuna itala ta longa de minuto numa ya na fa fianga vai foi me si fongo le mo ya to fa tu tatu pese na o le wel tatu val ta fa tu val au ba no so fu mo ai ta lo fa tu ma no so fu ya ta lo fa ta sima ma tu fui ta lo fa recho wa ma yo ndi tayao yo le wa fa so mangwia o ia ma lo fa tai la le lo fo le li tai le li na mo no malos ia o le fa so e ava o le melia o le fala o le mumu e faia ku pela o moli mau o nga fa solo le fa inunga vai o le mumu i Samoa i le kasiva i wasfulu ia nga e kusa e iwa fala awe a mai e kangaka nga wakulai o i sainga a ukango ai a mai fala au o le saunga ia o a oele e a fo i le mafainga i nguse se fala au a saunga fo ngale pe e pua ai fo ngale le mangongi ia nga finga mai le o lo anti le kofinga makama sa weingu fala au o fa ku yai o a wele mafainga ingu ai sa wale le fo mai e pus mai le ngunga fala au fa ku le yai o a wele manga o ingu fala au le mumu because e mai maule kenge e ingu ai a koe fasuwaki mai o mai fafu i le sianga e ingu ai i nganga ko o ai lola e fe mai e le mafailanga nga koe sausesi i seisi kaimi e a maingi fuala au te a fai ke mga ami o faku iai e le mafainga o kau ave inga fuala au le mumu kusalava pe o sol mumu i le ubai alai ai i fofo ngale o le e fofo ai mumu o le i le e kangaka fofo i kaulasia e whaongala le lauki ia lela nga mawaila i le mumu ai nga fofola e silo makuale o i sainga
le mea ngā le mō. Ai le mawhainga o ngā ua venga le ngā uingua li a whala au le. Le lau e manuia ia taimine? Ia le lau o sa waingei. Ia wale koe oso a ia. A le mea la le o le whaingu ngā vai o vai angufe. Ia wa au o lo o grandmother nga whaia vai fo nga le. Vai le a mai le i le la au. Kusa ngā walu mai le pa o le la au. A o la itiki. Kusa la o le vainga e a foi. O vai pala. E pepe o mai a mai. Ia nganga whaingoa ia o e le lo makua o lo grandmother. Ia o mea lai kai minge. O le ei ma se mea. O mana ia lare. Ai le ai ma se kui fo ngalo ke i kai mio la ke le se kui nga whai e kai minga. Le lai o ma kai minga e le e a fo i le e mo ia i le vai lo vai le nga ka oko. O le first time le va ko au ka oko i le mele o la afate. Awa makua. Ai okay le at mita fala mai sa mo. Malo. Ia fa taila u failo tu yo le fa mai covid. O langa fai o le fala mai le kui mua. Ale la sei uma confiking o lo vai la appointment. Ia failo tu. Ia ko a ko la lo la yo le o Pacific vaccine. Ia. E sa si e fai ai lo pale le kui lo ngalua. Ai le ngia unga fonga le a i le kui. Malo. Tai wetu ia. O ke malo si lava. Ia. Ia avi ia le ali. La au mai le ali i le malo si. E o ke au li ai le ongo suli mas kau sang fo. Oh, malo. Tal no bata si ale ma le utatu felo. Ia lo ftele atu. Ya lo porque le ako manguia le de poca la mene yaso. Ya fase fua. Fase fua. Oi dingo si tinana fua. La se la. Ya. Chalo con mi mano vatas. Pia uma vai vala. Ya. Ai tatu pesi a. Yoi. Le va fianga o tai au. O le fa manatu foi le mo tatou le fa ngai fo afi le we le masini Johnsonville. Ya. E te la tutu tongi el tupe tutu no lo snapper card. O le snapper card. O le card la mumuna le fa ngai lungo train mo pas. Ale no ta fa longo ne telefone na me la wan, le fionga la wan. Ya te mi foi le PC ai ia feo ing. Me foi no pa ula lo lufu lima pasene no passes. E lungo no fi mal pas. Ya ta o te le fa ngar card na. Ya le o le fa vi fianga vai foi le time le o to lus fu lima minuto talo sfulu.
talo le tātou wala amuni muni lea. Ia, pa talo whātu wala au. Talo whalava malo se fu maua. Ia. Talo wha. Ia, talo whalava. So I fua manuia ne tai fou. Ai, talo. Ia, lewa e lua ia. Ia. Ia, wako singa whaasoa ili. Ka kom ka o puna karangoa mai ni kai au. Fele te wala mai ai. O ke wala ngai wedding kongi le ke wala o. Ya, sa no mai. Ya, o ke karangoa kwala wa o sa mo wa le me sa mo. O ke le mo wa le mu. Ai nga o mo wa le me le ngufe. Ia. Ao le vaila nga fai e se upe mai sa fofo ia o te iminga. O le mero le lau kuapa. Ia e mai na po i whamalua e ai panu le vai. Ma whai ngoi re wa. Ma mo le lau mango. Ai saka whaapunga. O pe o vaira nga sa maua ia se kulo wa le puku sa wai sa maua mai leo fe o mama ai maua ila le ufe dia o le kala la o lo kema o le angufe dia e a nga sa nga ko kongo le king sa peio o le angufe de sa ia kiringi o mosiama se ma kauri foi kaimio o ka kola iki a e longa se me e ai ko no ku ava ku ia o me va pe ka mango o vi o le ngana le se me ira so kina le ke o le ngana le angufe de ku sa pe o lo sa wi fa ko vanga ai le angufe ko kongu o la ngufo ko ia e fuara le mo si ama ia woi mai. Lo ngole o le sila fio si o tu aya so ia ia ngale ngu fel tangata. Ia. Ala mena le nta pefu. Le o le ngu fere le wo sawi fa. O le ngu fe nga wo pe. Wo pe le mo mai ka ko fe au mo. Wa ke kala kwa o wo sa mo wai. O le mo ia sa mo ia so o le kiki. Ia. Iyo. Ken be nga fa longa ko nga le lo fa so e se manga ia o ko ko manga ku e fo le me sa ko puya kai ma ia e manga ku a ko isho ko ma fa ko a fa fa ilang ya ko fo lo nga ele ma ke dia ia ale manga ku pe nga lu nga ro ia sa e wala tina la ingal me sa mo yo ya so le dit po me na me li le ta e te leila o te mingi o le wo fa so mo ku sa ro o ma me ke lo si amma nga le sa mo wa ya ke re ro ala e ko ke de ya de wo ma ku po e fo nei e por me o la se o la ya ma si amma nge se ku ro wa tai la malo ba ya valele ya por calabe ya valele ya lo fato ya sai voya valele ole vai ngalo te pikia mai fa so le tai ole ole ngalo nga fai sa fai nei lo mat tua ya soi ya vai ngota mati sa e vai na le peta fa lo ngole ole to mati te fa lo la ngale fa ngunga la e ngot wa mai el vai pala la sa va ai tele lo matua fa na wa fa na ia pe se fulu pe luas fulu tamai te ole ainga ia tau si tele fa sa malena i na e o te mana tua ia le tala le si teine na matala no e me mele le teine le e no fola i o la to fale tu runga le monga a o lalo i tu el fale o le si ai fa mai la te lo u ma to tonu el fale o le ainga le a o la na tau ma fasto i na masilo matua ia e sa o mai le laina ta mai ti i le to ina malo matua e tau mafasi to ina ia tu otu ngutu to mai ti sa ules e a fa mai la e fa longo tu i tau tu leinga ta mai ti tau e mis ma o ina lu lenga to ina mai le o ina lu lenga to ina o lu lenga lo matua wa fo e sa o mai lenga ta mai ti to ina malo matua le tau maf
e tau e misala ta mai si au leo ana fa no e tu le si nga lu le nga to ina mai le ayo sa le na lom tua ale e wi gona te tala o le nga lu sa fai e nei matua o le fa ai o le fa na ya vai la leo vai la ta ya sa ta i nu vai pala ya so ye sa mo te le pena lu le nga to ina bo le nga lom tua le la o le fo lo fa lo ngo tu le na le da le tio aso stato usure ma senza mo che le fa mai lo tambone patani mua ya mai la e mali ala pio wa vea la inga le pi tali ye le piton ule pi fa inga la inga le ngato ina mo le nalom tu ona to tele ta mai ti le ai ya le mo ta to fa so se fa malu lu ta pune fa inga tana lo tem tala noa ya ai fa malu lu tu ya onole ta fo le tatu ya le tu onu fe ma tau tono tino tata ya na va ina ma na yo tala sta ma le na umatu I si ona foi grandma. Ya. Vai dale poto fa na matua ia la la te ro ia e ia no ferma. Ali ai ta wele li le lon tolu. O ma fa tu no wa te. Ila mo ta hulu. De ai yo ya. Lupo o fe left tang si mai tonu le. Ia na rio tangin povi. Lei, o le moi fiti. Tamiti mo fiti aso na te fa longa tu lo matua ta vai tu I mai se vai na le tiwa mo fiti le po ato le nufe le me si na uti mo tu longa le nei tala longa ya le unga le ta longa le fa unga vai so te no o e lo le la tong si le tia o sta ta u le la no lang ta u le lang ya tu na avelan fa man wi le au ai lang ya le ta alo malo blacks sa ave fo ila to vili fo ila wa ya lani tono hotel e fa malo ya ina umal ta lo malo blacks o ita tala Fury Tyson Fury ya ila tanga ta u president America Joe Biden yeah na vili Joe Biden ila wa Ireland fa manuia ya taimel I felta lo ai umal talo to vili fo Joe Biden the president America ila wa Ireland fa malo ya no ta malo ilo na pito Ireland ya na saula le se singa Joe Biden taimio sui president ya Barack Obama New Zealand na fo ya ila lo peleki le Jersey lo blacks na fo Charlie fo mu na ma Jerome Kaino na failo le tala te malo Joe Biden o aso ia o laka pisa ta alo ile a onga le fa alo ia sa onga sa fu peki afa mai walaki le ta alo fa sanga no blacks te mini na o vole tino le leito e malo lo si lo blacks o mai fa tai na te mi sa fu peki le au le onga sa ta alo ia o tele ta alo fa sanga tau le wali ila o lo na pito ai lani lana le la sa vili le au ai lani fa manuia il ta alo so o la mam to ina mo ya America le ta long le football ai mam to ina le uni ya e lo winga la tele ala lango Joe Biden manan fainga malo le uni la kapia America ia na tar sanga e lua ia au mai e fia tali malo ri polo langi lua teina matama te to sfuli e wa le lo sa ta la kapia Joe Biden sa fur peki fo va na io so ala sa na mata ta lo na so mata na po ta le mo se no va vea o te mina le malo ya le la wa yelan o umata to metia tu so le o le wala sa fa nga pe client le nei tu ata to ta longa ya mana au ya Afrika Australia ya sa fa alfa peta de structure sa fa tu langa le ya ayo mai dom ta longa yelan ya o matuata le perde le polina pui ai la nita tos fai o le lo le fesipo ya to gele polo le second po le la wa ya wa le ya tu sa mo no fo weti matu pe kla sa o le ya ai pe wo misil tangata le na fa ton to no le Smith sa afa ya o Smith nak se kia o manga le ina le duma ma le tu a ta tie le polo le rock e lo Smith pe kiki pe pasi o le ala wala to e fa alu el polo lu so tanga tsana le na misile a na Smith anta alo Smith
Ia ile se ngai una malo tato. Tasi ale tangata na misiana. Ia. Asa. Ila una mata fa suvai. Ia wa oile sa talo. Ia na. Ia ona o sa wai o pawa o malo si fa ana o Skotilani to le si va ngai le ni me se. Ayalani, le ni me se ayalani. To e le leila to lina pui. Le leila o sofai. Vai le fa ngai na mai Engelani o ayalani. O ayalani o le tamasa mo le fere o matanta o mai dungani. O tamo aki. Ina sa o aki tonu ia. To ulu le to lo peleki ia. Mau le avanoa. Sa o le leia. Tasina tulanga o le le au New Zealand. Suluma sultolu. Ne ulonga tulanga. Awa o le si o te fisile pe se amen fa le fu aki ro yon. Ia tasime la yo le o ila ya te le se le sona to faile. Le au New Zealand to fa le. Wa le si tu. Wa fiwa tau su interata sto lua su ya ma no mo Conrad Smith. Talu ono ese Smith manonu ala ele mau se pe na te toe avel tu langa le termine ia o ina le maftielo plex an le foi la le talo ni la sa ni mafarani e ma ne ia e me ilo e mo ia sta male o pali I ma le numero no le fa ngol verso ai le vai umma le talo ngai le fai ele mo ni polo e fa mai foi le fitu male on te wala I fa tu langa no le au le la talo ma Engeland ma farani me ilo la ia sa ve fitu ai me mai akira valu au io no ia su ese pe su ene ia gain wo le I on pe vange ia Javo 69 le sa mo to numero no le leia na no bless Javo 69 ia ta longa le NPC le sa fa ngol va so semifinals Tasman tolu malo ia au Hawke's Bay ro fitu ia we kato su fitu malo e Kenzo Bay su fa o tako fast food fa malo ya manu tu furono tau na ke lua lima malo ya Southland futolu o le final no le vai ngole championship o le tau ye o tako ma tau naki o le premiership le vai ngapito lunga o Tasman ia male au o kato ta longa na lua le la alo tu fa ngole vai yes maftia fa la o teine ia lani ia falani so ia o le tu le lana o le fai o le sopola kapia tamai tau sanga fau ia le ia na tau feo lolo le o New Zealand ia mane vol talonga gan le va vea o ta va fiti ma wedes ia talonga ma nei ia talonga ia vol le na red card ali si fiti na le amata nga le fa mo fai ina ma lo ia fai ina ma tu la aina talonga e todos fulu valu le luas fulu tol man malo ia Wales ia o ista longa isa il fa ngol va yaso o Engelani tolu lua malo ya Australia fulima Argentina tolu fitu malo ya Italia fuluno o Afrika Saute tolu fulu malo ya Scotland fulima ya pani tolu fulu valu malo ya Portugal lua lima e mal tua le foina ta alo tonga ya le malolo le au paperin sa falani ya le o ta alo tato man sa mo o verso le o tua fa toa talo istato awal man samo na e talo mal papers talo mal kiti le tau nei ya pe ona batu tatu telefon man malo Australia ya New Zealand le talo mal kiti le polo langi luas fulu ya la tau lunga fo le mal tamen sang kiti awale o vai tau ne tau te o le vai tau kiti mo tamai e male ono masina o ta milo solo langi kiti e pio nei tala na ta longa le la lunga fo nei taimi ma se la ta longa la pi wale ya liki ta longa ye fi ta tu malo ela vai fo sta to fa fianga to valu minuto de talo sfulu to fa talo fatu e va tato YouTube channel ta o 1000 subscribe o 1000 ki mu na i lunga la YouTube ya na tato fa pa ngai le a mo le la fa ta tu inisi o mana o 1000 fa mauna fa E non
O le ata oto pe ia whaangalu e le whati au pa ia ma sa moa. E le mawhaio na ngā whatau lima ina i sa mātou upu, pe au tala ina i so mātou leo whatau waa. A wā o pa ia lava mai le vavau e o le whaavavau e ta oto a o sea lao o. Ai o le a whangatonu le malama ma vili tonu le ifia maina a walau whaafonga anga Samoa. E mātou te whaatuloa tu foi, a walo we e whaafonga i le ava ma le whaalolo tele lava, ina ne isala senga ngana o na whai lea mō mātou lape ma masei. E mātou te whaaleole nei whaasila silanga, ma le anganga whaalolo tele ma le mi ngao e te tau wai e whape nei. E talu wai o na e langlangoina mālosi, e le nei e ka le sia, ka toli kuroma i le lalulangi atoa, e amata mai i lona taitai pope falani sisi, whape ona uso e pikopo uma i le lalulangi, e mai se le taitai ol pule anga wha aki pikopo i Wellington e nei. Le fionga kātina le John Dew, o le wala awa tuai mal whaalol tele i tangata kātoliko uma i le Hutt Valley, whaapea fo iso o se tafa Wellington e atoa, o le a whaataunu wina la tātou tuiula COVID-19 i lalol whaamalu Samoan Catholic Vaccine Clinic e wa alua ma le Pacific Health Service Hutt Valley. O le nei whaamoemoe o le a whaia lea so sāluas fultasi o Novema lua fe lua tasi. No fuangai whaiai Lower Hutt COVID Vaccination Center, lua tasi Valu High Street i Lower Hutt, amata mai le lua i le awauli e o atu i le ono i le afiafi. O le nei whaamoemoe e langolangoina malosi whaatasi malana whaamanianga, a le taitai o le kālisia kātoliko i Wellington e nei le fionga kātina le John Dew. E wala ulia fo iso o se tasi e fia maua le tui o le COVID-19, mo so o se tangata Samoa whaapea fo iso o se atunu o le Pasifika, e talia ma le anganga fia e whaelo atu foi, e mawalau se leni o lau penisini pe a umona whailo tui i le nā aso. Whaamoemoe o le a tātou whelo ia i le nā aso e beo na ato whaina, whaafetai tele lava o lo sainia e le fionga ba tele ma le kotufunga ma le komiti whaafoe COVID-19 Kātoliko Hutt Valley.
Se fong Maria le sunga ya waino le mola ai ina ua 2 minute ua te nei le tula se fulu le tau tuan le se fonga la mua o le nei tai au ia toi fa malo atu mafuta mai tato tunu ole ule o Japan pe tala mun mulile FIFA so toi fo tapo kala meli fa ia le ai nga tupu voile ia ai da tau te lo atu la fonga nga tupu pe ia fengtana no fo tata fa fo atu la nga ia o le finela o le tamano le vene ma fao fo mano Japan ia ua malie le teine le to ua io se fina stup oui ala o malafa po ponga masiana mana mea ia la o America no fo o le mi o tala vo le fa ftai ele o tu la fo no teine lo ia ala la mo la nga lu nga fa lo ia o America ala la lu fe la su enga vo le lu tonu fa fa msina o tu o tonu le pana fa o mai fa mo tu lo non to finga Well, I got to tell you now, I got to. Yeah. Before le o Harry le was out in America no foi. Yeah. O le lavano foi tonu la nga to. Yeah, sa ole le. Yeah, man, ia foi la to fai unga mai o le mea feo ia tuli vo tanga ta fa sala lau ma. Ia ma le ato to ia fie la ia la tu ia mo ia le fa pe so le fa tu ta o tanga ta. Ia la le o sa lo tu la tu tuli la fa sala lau ma. Ia la o va tu la tuli te mi. Wana la wo le tunu tele le on matua tele la tuli after ya tu la to mo le mai mo tato YouTube tato Facebook fa pe foi tato app tu app ila telefoni pe lo fa pe tani le download yo le Samoa Capital Radio app ete mo tato fa salo ya o miane fa mauna le YouTube ya tango subscribe tato YouTube ya tato fa pa nga no le no tato YouTube ya na oi, ia vatal vatu le le sunga ya to le pai. Tio fai lua. Oi, malo to pai. Malo la vaga lui. Yoi. Ma na va nei taimi, ga do sa fega yai. Ya o sa wa fa jo sa wa fa mo. Da va for ya antele aliva, ya mal to tele o toi mai mo mal to Facebook nei taimi mal ta ya. Suma fo ya pasta Yohane ya Aukilani ya lo fatu mo e mala ya. Tai. Ya te lo le tatu pesele la fa forma o au ane lo lima special Pacific Love Band ya mo te lo martato por kala mele tala mele tala la udungo le vaiaso ya fa malo to tatu wo ye is mamti na matu malava ya lo fatu por kala memo ya manu ya tele ta ya sa oi a fa isa ma fa tau singa nafi fa mama nei ya a fa pe masani al mama ya la mana ya ia ma o aso fo nei tau fa malo stino taia wa tau ona faisina walena tele ia tau maftanga nafi ia mana ia le fa malo stino taia wa ana tau sami ta vale atu I ta vale e se ira la tu pia la tu pia welele o le sa te lo pena o nga pe venga pesa ta fa ia pia o le valantu wala tu fo ia tu lo isa o ma fa la wali isa Ustang tala tu ya pian tu alle ya lakpi. Ya la uno tu voi kole dinga la uno kapile via fivo le la wala umo tu bulan sau e falta to fa marstino. Tu al tomalo vole le wala umo ya la tu lo tomalo wala la tu ya pian. Ya te lo la fa marstino la maka amata fa manga tu lo. Mo te fa manga te lima. O nei ta mai tol no te sa ula kapi so dia stretch for gale le la ta longa ya falo lo le bai falo lo mo falo ta mi lo va pe ya la tot malo tu ole lo pula mi amate mai ya meta to fa manga se di ma va fe la na fa vai la ya Pacific Love Band te lunga tu boka la me atel tao ta pena mai lista tu kala me tala la ulunga vai yo au alen ta lo ile fa vastino na ya ta te pese le lo cho fai lo ta le ile
te whatalo whatu mo lo whaalo alo le whafonga le tino ni tai au. Tano whatu le au whainga luenga pa ia le tua. Topu mo o le tino. Ia ma le pa ia la silasi o le au whafonga masani o tiu fonga la mua. Ma lo la valsuifu momo lange ma whaatasi fo ima Savalina Kasiano o ie na whamatato talafo ia state tasi. Ia le fo ia fsu e inga pe o lawano ati I lawa le fionga alawano o ia leo a whaia tato talafo ia songa fo taitasi. O le aso na leo tu e malolo. O le tato whai niusi le iau taftafu ane avea so malo, o tele aso malolo iau tau o mai o kika fa mai po le ala le fofuanga o fai tangata I tele o le company I livi. Ia le ala o fai le ala o fofuanga na tato leo avele aso fo e malolo ia Savalina. Ia fionga la wano nala o na whamatato tala fo ia so ngafo taitasi. Ale vainga mo moe watu ale whaaftaima le whaamalo I auto malawa na tali sa paia le whaatala o la tol tato le tio nei ina ia subscribe le tato YouTube channel. O le asolua le aso tōna I le sa amatai o na tato officially live pe o sa o lo tato lungo le YouTube. Telo por kalame o le toi o sa o mai le Facebook a le o le YouTube. Ia ai linka I le Facebook mo o tōna e fia mai mo mai. Ia na tamwhai atu la ia fia mo le tato afe subscribers. Ia ona amatalole ia on tala no mai le YouTube se tau whaatulanga le leisi vaenga ia o ngā fui mo le anga ilu mo le tato whasalalaunga ma whasisilanga ia watu ni le tiu. Ia na fila por tae o li lua ai oso mai lo wa ato le afe. Ia mai ma le email ia tala no ai email o pepana e whaatumu. Ia na amatalole na whaatumu. Ia laila e wawa aisi fufuanga le anga ilu mo le tato li tiu. Ai tatano pe inisi fo o masani tau ainga po tangata fo le to pa anga lungo to social media ale Facebook mai si e famule a mai mo pe matamata fo ni e por kala merci fo mo lo mo e ale fa hanga lo telefoni na lungo le YouTube e si mai subscribe ia na le o mi al va hanga na mani ya pe tam fo tato pe sis full wa fe tangata subscribe. Ia na mato I lovo le to tele ala tangata ie whaarongolongo whaafonga mai fo I tato au nanga. Mo tato wa ie nei Wellington le tasi ono te simaltasi. E le whapeo whaangaloina o tau. Le ai o le maua e le matato no nato tapua I ma. So swani mai fo I tato polkalame o lo watulunga le litio. Ia pe o le sila asanga le mawhai e ona maue. E nato I tua to nei lo tato li o nei Wellington Heart Valley Mapurua. Awai le o ele ala leo le tasi ono te simaltasi. Ia e mau mai la to I tua to le vaenga lea. E whaasalaunga tato ia manu I whawhatu o New Zealand. Pe o le vaenga na leo wa nga ia. I tele ala fuafuanga tato ofisa leo amata o na nga I whatunanga po kalame. E iei teimi ilumana I o na whaalauloa atu le I o alawa amata na to vaenga. Wa esiale news ia tu esiale news ia afialu te mai mo pe whanongolongo fo le news ia na le omio le news ia whanongolongo le news. Olona winga e tolu la news le la watu lunga o Savalina Kasiano o la wano ati lawa ia matase Salem Sam ia to news mai Samoa. Ia te wa ia tu to te le afio matamati tala mai Samoa ia pe o vaenga na le fufuanga ia. Ia vava ai foi o tato ofise isi por kalame ese le o vatu tato le tio e tu vaenga I lunga wa os e le fio atu whalangolongo le paso ato I por kalame ai fio watu losa I sa o ale vaenga o por kalame e fia whalangolongo pe fia mai mo ai foi ia o tulanga na le o nga lue nei le tato ofisa tulanga ona taltano ato le ale na to te vai ato ai lungo le YouTube le aso amata to nei se o fa ingon masina fo whaatulanga atu por Kalambia mo le mai mua fo impo le ai mai ale tato whaangolongo me le au whaafonga tato. O le auto tip mafo fo tu le whaangasolonga mo le tato le tio. E tō rua vaenga te tele na tau fofo e lenga luenga si ufongo le mua. Mo to tau whaatulanga por Kalambia sa ye le lua afe ma le lua. Ia na sifai le sa idinga tu so enga na watu le pe los fulu e fasili pe fulu wa los fulu fasili na watu I pepa na lafo atu na tu fatu inisi le I tai Wellington ne po Romal Heart Valley
Ia o na mata mai lo nana toi whaatulanga por kalame tātou ia o Maritemi nei. Ia na whaasolo solo a whai ma tātou i lo longa fo i por kalame tausanga tai tasi, pe tai lua tolu tausanga ma whai. Ia ma whaapopo i alfa le atili o tātou por kalame e pe on tau whaalonga whaafonga mai iai. O le si vaanga luna lua sa iai na o le tau whainga le o le ka tātou research me pe on tanu o tuini si o teimi. Ia sa iai tau tolu ia i la tau mai le university na ai umai fo i male MBA. Ia o le tamali Samoa, ngata Asia mai Malaysia, ia male India. Tolu la to o fa moi nei ia o ma fa mo e tato ia fa mo ngo data. Ai fa tau o Samoa Capital Radio i official malo. I pita e tau ia tau a mata to tato fo fanga na ai saulo male global financial crisis. Ia le me fa ilone fa o le na miti. Ena tu o lola ia. Ale vainga muli pe on tano fo inisio temi o tato va ailia is a Samoa Capital Radio television. Ia leo o yel teknologi no si leo fa nga ni tato o faingo fia ia na fa tino vainga lia ele tele voice tele stupe aloi. Ele tau faini po voie pe o TV ma se ni tato i Samoa mai sinu. Ia leo faingo ele fo i tele o teknologi la langi leo fa so o mai so stanga tala faini fa se ni TV pe le faingo po kala me e fie mai mo ye nis. Ai pe o tulanga na o i tato e ia la isi vaenga moleanga e tu luma tele ia vaenga lo matova vai e fa nga ngo taleni o alum fa na o mo tele fo por kalame o lo avatu e ele vaenga im faina tu e mo archive o tato por kalame o levo na fai mo mo e ele matel tu lunga tu tele ani se fia to fa fonga por kalame na e on to e vatu la ia ai malo la vole le fo le so ni mai fo i tato nga luenga fai a vanona mo to lo fia fo le YouTube ia o e te le ale mania fo le mai mo tai pe o va le CNN ia to iso la fa sala la tato pe mai nei e ona fai mo tato tangata fo i fai mo make up ia wa o fa le TV il tangata na to i fai le ia la e ma fai a pauta le vaenga ia fa sala la ya o to nga tulanga na nga i Twitter to ai Sevelina la pasia tu isi tato mta o pole ia io e masanga le sa lo tal no fo mal pole no o pole ruai ala ulol banga cha ua le pol kalame mal fo fonga to pui le to fa wa wa ia to plang chala bo i wai tangi ru ani po falling mai wai se suinga io sa ele fa mo le astona ine e fa ele Taipei o le Super Saturday le na fai to we fa va star wai ile cage ai fa mo ina ia to e a fa malusi au i tupulanga telebo ina ia fai ola to tui e pe ta ile o fa ilo mai o le to no fa mo fa o mal verso nei ai to po a se fa ilo mai se taimi tonu ia ona fa sala o tu le australia stay nei le o ia le amtanga al vai as fo ai o tulanga nei au leva e tu sabrina lo fa wa la vale fa mo le community tonga e na i tato uso tonga ia i faile i le loa hat i o tau pitonu na e atili ana vavena sili o tau lo le peti le ana fai le tato pulenu i nei po rua mo le tau pulenu po ai e sili o tangata e fai tui ia wa le fa wa to le stona a le wa cancel i sa o le o astona i e o fo ia sol vai aso o i sia so te pasia to i lumaina o lai sa sala mai le papa kiu ale vainga le na finga venga le i ha veni le fai la to fai to inga ia o te le lo pe fa tanga tanga o mon fai to ia se mai ia fi fo ia ia lo ia la tulis va pe o le la to fai la na post shot ale le yo ia fa tanga ni usila ia to no fai fo tu langa ia wow be tato pacifica ia stona nei ia va vai mo tato ia lo ia no fuanga ni o lo tatala le avanoa a mo se avanoa ia fa mo le ia nei na e taimi antonu fo to te fa longo mai ni so sa no nga lungo tato li ti o pe wa te tele atu ma me se o to e fai tu ia fa malulu atu e le o le nganga na ia o le mele tate va va il taimi nei la u fai tau to nga tu langa le o New Zealand e taimi e te so na talanoa le ainga pe atato ma fo le ainga e foi tu langa fa pe tuku tono le ainga
ia e o te ai ele taimi tau pele ele au ngale o te wa o atili o te ele se me mai ai ia na sui la ia na e alu le si au wala tal no ai ma fa si au wala tau ona tato talia foi la wa va ai tonu New Zealand o tau fo na va ai New Zealand se au wala e talia e ia tanga te matua ile manatua e fa se tui a tonu va vai la i na tanga te ia ona o pui ngo i o nisi a misi ya onga mea pe fa ni la tau test a fai a ua musu fai se si awa le fai ai ua le o tūlanga fo le te ua vai lua New Zealand o e se ale si au vaanga le a le e tau ana tau swata si pere e a fo le tato no fo fai alfani pe mo ia e se i tal tununga ma fo ma te va ai me fa pene ia e tau na vai si awa le me fai e ona awa e le si vaanga le te vai tu le pepa le tatano ai le au fui mu ia a fa pe nei la e to tele tanga te fui mu le o se tele o tanga te ne volunteer ai le fai ni tu ya amu mai le la se me o New Zealand o ila o fui no sa le le ya fa ya o nga foi a fai nei la to tele fa ya o ngam to me muso e tu o ila o ya fa ya o nga te miti wa pe o le spiton o New Zealand le ele ma se fa ya o nga na a to no va nga va pe na yo fa le fo le fa o nga te ma fo fa pe amu musu ne la ma to ta miti avele a onga o tu la le fo si tu fa ya o fe me la mo fa o la nga lu sa le le itile tu nga fa si le fe tu na ye ma fo fo atanga i fo i tanga tai e ms fo el vai so fo malo luina i fo i sa pe pal tato i to malo Wellington nei tai au le tele o tanga tai fo i fo ma e to so fo le i fa ye tu pui po ele o fa no fo i pe le tu langa o la tu pui a fai lea o tula solua ua le iningan wenga ua le toi atu ingan o le a te o fale tonu tātou pēr mai pēr whalma o mena o le au whaamasino o whaingo whaamasinonga o leo le wa pui ngau tātou te lea o mafu whapea e tau hana isi si awa le whai e awa le tātou sona una ia le tu tau ale vaenga tasi e tau to vawa isi si awa le tama whai e tātou no whelpani pēr a muni e isi tātou taltununga mala e mo le mo wat foi ama mai e la to le va tu fa mai te le la to ye ri foi tu ia to no ese time e a foi te to no foi la to a to no pui nga le o ta ita ia manisi fo le au ainga ma ina ia fai no fi foi nga nga la to awali va ia to ai numero tanga ta ia ta fi fa mai ma poto mo nga sa stinga ina lai fa po po va ia to pe o sfulu le numero to no poto ICU valus fulmon tupu tanga mai le tau fi falma a faila o tanga ia na le fa pele ia e ana le covid le se manuele ia tanga ai fa mai le no mo isinga singa se pe na masani mo a tono le si vaenga tono ana o le tau tamu fai ale malo ina ia to tele to fai tui pui a wa to tele ni tanga te mai ele lava to potu ICU le intensive care units vanga le va to tanga to ngalinga singasi almena le pole malo a te mantua le taimi to sa o fa mai la langi va ia tu fa le mai Italia a o si va en Europe ina le va tu tanga ta fa ta ti so le la va po tu ave a tu no va ngana le ta pole malo ne te o tele tanga te mai ai de Europe la fa fene fa ai pe o le ai el ta tu no a fa ta tu tu ia e fi o lolo na a mo wa fa mai e di na ta ku o e de ti ngai tele ia tonu vaenga na e tato no fouta e ma fofo ia ma to tatanoa to wana le e te tununga ia tonu e ngai sa fo ia to tununga e pe o le e va ia le mele anga ia to tele o tato ni New Zealand malalang ia on faile lo fifiringa tal fia ngai o le o to pito no le karori le pe folinga mai o le ma walunga le foi numero tanga to fai tu tono Wellington na o le o ai fo yo o Chandlo o yele le va yele ma to medical center si tanga to Asia me temi vole na fai yele super Saturday ni o te rotu o fo ya tu ni le fo ya tu fan yo le fere lo i malana ele papo te lea na fai le plastic o pe o le ato le covid o le coronavirus o la e fer wa i mai la e o va pe ia mo to no fo ia Dr. Low ia fa pipi le mele fer wa i lo tanga tele buingo mele tau vai
tonu ai o na le so na le to te le tanga sa e vai e to te le a le vai nga tonu ana e pito tu la lo o le mela ye ya e le pe vai e foringa mai o le te fasina mo lungo ila to le o tu ya si tau fai senga venga ila to na o e fai tu ye an mi siri la e to te le ala o va tu tu ina i matu pito no sanga mana e fo ile va ya tu ye le fionga fo ya tanga loa tai ma fanga loa sa tatou ngalo tele o tau sanga le wausia se isi tō langa mana i te. Mana i tele a tonu e mo whaafonga ne tino a tonu whaafonga mai fo i po e whionga a Tangaloa ia me se fo i a no tua a ia mole au ainga ia o Tangaloa mo le siga fia le malu le tino a me se o tofu a whaafonga whangalonga mo le siga fonga lomua. O ia sa tu le fo i le Capital and Coast District Health Board ngā renga tonu le o a tau ave nei o sa so ye tofa so fo le kosh ia le o ye ni Tangaloa Junior Ulu ia o le ngā renga na sa ye fo mo moia Tangaloa taimi whangaloa ma o ye fo ina whaile whiutanga inga ma tato ofisa nei ma le Catalyst Pacific o le na wha avai lo le konkalate le wha e o me le taimi neo wha awau e le taimi sa wha sala lau o le vaenga le polo ketina anato ia sa tu ilunga le foi wha lau lunga le penga o te whailangi le malo e me o le kids e wha lau mai ngā luenga ia whailo le application e tātou ma le Catalyst Pacific le sunga a lona lui ia nana mau e tātou le konkalate ma tantanunga le taimina pe tasi lua vai aso ia o ilua tausanga na umalai ia leo whaitu o vai mai e matua ia o ngā mo tangata Pasifika le alonei awa e o whaatasei o Samoa, Tonga, Niue, Atukuki Ailani, Tokelau, Rarotonga, Fiti, Tuvalu. O le whaingana po kalame ia o Peo Savadina ma ule nofo whaatulanga le po kalame o tausanga. Ia na avelo le pasi e le komiti tu whaatasei lo le au whaasalau le Pasifika. Ia na whairenga o tanga lola o ia la le sa tu le fo le taimi lea. Ia ma o ia fo na tele na fi nau i tono fono le poa le whalma. Ina ia wha awau pere kong kalate, wa o isi ere tal tono e au ngā mole. E rea lau sisila ne e au ngā taimil COVID. Tātou le na tū malo se whasala lau ia. Ia le o au ngā tele le kong kalate le. Ia le la e mo taima whaafonga mai e se taimi se i sa ia tuna whaile o star interview e celebrate e lau. Lo PhD lungo si fongo la mua wa na tu ala nga venga e fa lo tamu fainga mo le PhD ya le o fai mon maluia ya ma lo la vol fai faiva mana ite ya mana e fo yo le pe o le leadership Pacific Public Service ele ta ko le na tal fia ngai tu mo nga venga le nga ita to Pacific to New Zealand fa malo fo na fionga ya tanga no taima ai e ele si fo i tanga tale pesa ni tisi le faile la mole vano e fa tamno ai i lungo le tato poklame le tuplanga tano vo na ne le fa ile te alfa ma le ia o le Dr. CCA Molimau Samsoni ma ne sa o ele tau sangana na fa ele na PhD for Victoria University sa o ele fa ungana ia sa fa ele tala to no sia so fa ele sta nonga ia le o fa ele poking el tato fa sa laule ia ma ne fo i tano wa pe o vaila au e Samoa mai Samoa le laula au matalaf o le matalaf le o fa ile sa fa nan so enga le la ma ne tele e nga to po kalamele e lua ia nga o le fa interview le po kalamele tupulanga e fa o Sofia e fo i tama matene a onga ia la sanga fa pe o le o ina e fa ia ona e o to inga tulanga ne ia le wa mai Tangaloa taimi whangaloa fa te inga o mai fo ia o le vaenga tonu ale o miti a isi a inga o mātua ina i o sisi o la tōlu to inga awa a madiu nei Tangaloa ia Dr. Tangaloa ta e le tō vese le Dr. Malunga le PhD fa pena vola Dr. CCI sa le leia ta pia le Reverend au tātou le se meta o tātou le va pia pro casa Savadina bo e mare paon mea o tātou in tātou baptiso ia le mesiri atu ia e muna neila le pokalamea tupulanga talvo le afa tanoa i Mari maana ia le sunga ia Dr. CCA Molimau Samsoni ni misia fulna
whatanonga mana ia. Ia, to inga por kalamela le pion taltanoa tu o le la tama whai TPS ia pe aumol tato whasalalonga o na tu ese ala ia tu ulunga le o le YouTube ia na alua lo tangata ia le taimi fo le am no ai alu whanongolongo iai. Mana ia te. Ia, anton pe whaisina. Malo, ia se tamis tato pese le vai fo intoi pa wau tulu vangalun lua. So e fatalo fatu le fafonga le tulu vangalo luoni tatano fo I talo lungo le vaiasu. Maho, sanga pe ole tan malo fo I tato ofisa ne vaiasu le vainga isu etus. Ya, oi, ole tato tatano fo I le coronavirus. Ole ne e por kala mo tona e pe ona amata ona nga I inisio official malo o company tu maoti. E o fo tato officer fasal la o tato o fai polisi mo tangata me fai ono mai tono tato ofisa te ono fai tu I lua ina ia pui malu e tato ma mai la to fo le lau anga e fo inisio official malo le tata no ni nai fai a onga fo mai o leo o firefighters le of te nei mu ina ia fa malo sia fo le fai ngotui ya la tau fite na inisio o fo le lo ya tangata o le tilot la ona mai le la to pepa pele sa angi fo tata no taloi o atu la so mo te se mo fa ma malu na tangata o mo na fai tu e fai ona nga lulu ya la to ya atono e alu fo to liu to fa atono to e vai se wala mo na istangata ye nga lu ya la to a pe o tu langa na ye o le na to lo tangata o official o ki o le ni tato official version ne ya mai so e tato tu si o la to tato ki ka le tau sanga tas yo no mai lo na fiu sa vali mai ma mask o mai lo ton fa mai tau e fai pe ma mask pe vis o fait o mai o le tato papol fa tasi ne vai mai o fa sa mask o mai vole le se lo mask e no mai lo la yo fa yatu o fa no tui alo ti lo le si fa mai I bo mo tui tasi tui mo mo fa ti le dei ti le wale no to fa to fo ila ngai le wo fa ma to palo si de te dia ya ya to no to langa le wo ye fa ngo office ya ma ne o mai fo e va vai fie fo yo mai ne tato fa fa sal no e le o se fa le fa pena we ho ye la mo la ma fo to nga office ma urunga vo ye pe o me na ye tai mai fa mai so me le fa le va me pe o le fa le se ai nga yo mai mai I tono potu ni e se ma si riva me ye o ye ni da to pot fa sal no ya to la va na mo ni ma o tu si la o la ta la tu si la ni poti wa le o va va ye ya wa si ma if yela tu pena lu to fa ngol mena fa tu ana tu si nai lu mo lu ya o mena la fa la to ngal we mai pena fa pe o le fa into yo mai la va ngai no mai mo mo yo tu tai ai lo fisa tu wai se manu mai e to I no le se senga a fo o si le tu nei po I se o vale o ki ka fa mai e se tanga te ta mo fa tu la me o tu pole sto lu le no te fa mai fa ma vai mo la o si se o so ni singa lu ngai I fa fo yo fa ngana ngal venga fa peni fio wa ya la to wai so se vai ngal la langi mo ngal venga la to ni malo sang si ta mata to ta longa msalo le te fia le manu ma lo la ki kitchen ni sila ya engelan tano fa ana le o ki kai o te ala mai ale po a to fa pe lo ya ala mata me fio lo ki ka tala no mo e tal tu mo ya lo wal fa fonga ngale tunu mane ya tele sa ya lo ta ita Vole le tatu nunga e le tūlanga le wale au New Zealand o tūlanga e se lo wasola.
pe te le mau tino e malo so al melo te vai tangata alo le la fate ali le ta to le tua o me ana to lo tone le ya wa le ta si ale angal te to le angal tua e le ya mo si pale nyo a wa ngana to lo mo lo le ya le la o le tu langa ni o me mari e o tangata ta sa fa lango le o ni si o le top order le ta o le tangata I lunga to fa ya o tu lo di o nga to no to sa fu so lo le fa te engelan o lo fa le siti a masau fa te masau na petani stama lanua e pe lo se fi ai na mo le oval na ya ve se le to fa te ne o ta lo le o ta o le mene pesa e pe sale I manatu fo I sale I tele se manatu tangata e me se lo wa mai ne ma Australia le la so le sampini ma New Zealand pesa ma mafan ma fo ya ngelani ma intia pe o au nai do sa feiva pe o va ingala matanga no fatal novo le au foi tala lungo mene ta lungo le foi to fa o le la to ana piti o au e to ona so fusi o le to luona so champinho o le au engelani ma le au intia e a matori o intia le va fia le fa intia le au New Zealand sa o le na tato ta alo va pe to la ve fo intia New Zealand in sa o engelani sa fa maulunga engelani e fo e malo se la onu sfulu e la to ai nei ia o vai fa muli le na tu de ai na to e sa to au ia e va viale mo ai pe ata ai mo le onu ia wa ata ta tasi ta ia va vena uma polo ai uma ai ia le mena va ai atu o me foi la ata va ai nei I fo linga na tangata tapu mo to ai fita nisi ai au tangata ia avo e au ia tato ma toi fia fai volta longa Australia ma Pakistan o vai e nil tau isi vo ne tangata Pakistan no o nei tamai tila isi au te nei ti me tamai ti o tapu ele au ia o emotions ia po langona ia fai lo e tangata pa o te mi fa pia ona pe o lato o kirikiti o lato ta longa le a mesa o te fifia o le sau mai Pakistan wa le fai ai Pakistan o New Zealand le ta no mo le fai ai nei New Zealand ia me se pe o fifia pe o tau ele fei taile to e tolo le malanga ta amilo me tolo ana na mtua I fa te a masawa ia le Pakistan o le fei tai ia New Zealand le to tolo ta lo la o tanga tel mala o le sis io la to ai le o no fa pia amalo mai vo ia Pakistan e mtua I fa se ko ia New Zealand ile me na ano te manatu o ta I te siri pe amalo mo ia Australia ai tau si ta to I fa le ia ai o vo to fa ina ta to fa ia to la ki vo Australia ile ia tau si o le son fu ala msa io ta no mane le atono la stono na te la no mata mata le ia le po ato se o male le ia le e fe tau I fu mo ta malo lo ta ni vi le ia se ta e la wa fa ta sita ni le so vo me na se ma le our black caps ia mana I foi le I ta no ngal vainga ia le Lydia ko ia o te fia o toi malo ai foi le na au ta ye pe ta longo le tata no ki ti mana ia foi va ia ti Lydia ko pe la to numero 5 en la langi no va ia o malo ina io ye te mi mo to ai le lo po fe wa nga I wa foi na le su ia io na coach mana ia na ole lo tanga ta po fe to no le ma fo o Lydia ia atu na ia na te lo na me lai fa ta to ia na le no fo mata mate pe o le ia lenta to va ta longo le Tokyo le Olimpika le na tu tolu wa pe o loinga la ia wa ai tu mo le tu tolu I ta longo na ia o no mo la longi la ta vai na ia na so ta longo Olimpika le mo la na fai longo le pini ia le la so fo ma lo ia tau le leia tua ia New Zealand pe malo ia o le ai e polonga I si le COVID ala e saule e foi ata longa I tangata mau tu pe le mo ele o ese popole I tulanga ia ia la foi le si ali ina New Zealand la o ta le tai limas futa usanga malungan me ni na o ka e po ele le ngo sta mo ngalo e tia na malo ni ai malo tangata la na malo o fi o tau va ia o le titi e na ali hadwa le sana tupe mo pe malo
ala watu ne wata matua ye le la o maro ne la uli la ya i wole to ya no fo la uli il ta lo ma wala o matua ma na ya e o fela le o Danny Lee le New Zealand le tala bo le fo i ma leo fia ia ta sanga e sawa ilunga le se fulu pito ilunga le na le fa solo fa ilunga lo na tulanga i yo o Danny Lee la va ai le sfulu ni tau sanga po si dia e le ulo le ia pia sau ta o lunga i to palasi tua sau lo e le sta longa na te lo pena e mata si le na la tu o i le anga le mafofo le so ta lo le alu po lo ko e va pe ai ma tu lo lai fa ta ne o fa sala ina e le lava le to le mafofo ma bo minto le termine ya a mesire wa tu ai voto ma ne so sa fo ile i tala longa na wa ma na pe o fia e tam sang so na wa lai lunga top 10 wa le tata no le kofle au ni lai fa le su nga siam pinitele ale fa i le Trenton oi so wa wa to tele fa le fa fo nga si fo ngo lo mo la ya nga i talu si e o ne i matangi ma fa ma ti mo tele ya a pe o la Yesu o tato tato le tio la ye danga ni fa no ta alo le mo o kika ye o fa la vela mo o kika va ya so ne fa no e ta alo yo ya isa ai mo to uma o nga i fo ta longa ia mania ia fa nga fa fo i to fa va nai ile ne yaso i te fa nga ta mo o le kof ia va i a ole le luktia le polo va i o mea ta tia na te ta mai e o te la tu e o le vai pe ta le pate wa pe o ia ma tu sa o le lo score a li mai ai ia ta ia lima ai o le fa we to inga tsa sanga va pe tanga i vai we si te mi ia vo i fa pe o le lima ia le ro yono ia to si la lo no o yo la foi le sunga ya su ia manuia la ta su ane ia ma le tato tai fono lo ia fa pe na le Pacific Health Service o la foi o tawa na watanga to fai tui atono le si mena sia ki mo tangata po fai tui to awale ta ali ia siril famo malolo na mena el pap ki use to filo mut pa lo ia pe tu nanga na lo ia sanga pe le sa fa sawi tala fo le tan le la o le tangata le sa nga le fata si po i sa palemia yo le sa palemia ni South Africa i Afrika Sauti the clerk yo le ana bo ni fo tala ta tu malole le a fo le vatsu lu fa pe valu ni matau sanga le yo vatsu li matau sanga ato o ia le stanga te telefolo na ia sa o le suinga le lalolangi i tonu nei fai sa ia le fai ngā malo ia matau na le minority government ia o ile to tele tenin palang e pe o la to wana pule o na tanga ta Afrika sau te tele o tau sang sa ia fo ile te mina mtoi fai mo polisi sa wanga na tanga ta lanu i tonu Afrika sau te e pe ta ina ua pale mai loa via ma pale mia o ia la tangata na tara i fafo Mandela Nelson Mandela e de umini tala mai fafo faia ngā palota pale mia Mandela Palestina ia o le suinga maina ia i rena sawa o le suinga o le history o laulangi a tala o le faso o pito fo a matalona fai malana tautinonga e le taitaina toi a e le mafaina toi tau i manatu ia e le toi tauna toi fo ia a Federica Melo fai longa tangata ia o le ai tamu fai mo ia la o lana ia na miti na ta o le taimina ia o lai o mai nei o lai tate va ia e le ngata a Federica i Sauti unu umala langi le va ia le winga le a ai mali o whanau tu nei le lipoti fa pe e la na ia sau noanga na pui tu so na ia ma vaenga na tani na umaliu a mai role video tam fa sa la wela na ma fato ese tanga tele me na tupi tau sanga uma so ifua ya to no loina na ma fa lo na ma fa fa we tau na ye ya sana sa no nga muli te me maliu ya na na ve ya ola o fo la na mo fa ta se ya ma mental Nelson Mandela le fo i le Nobel the Peace Prize ya fa lo nga na lo ile tau fa yo la o tau fo ia le fa fita o le tele ana na ele apartheid ia po le fa longa lanu tanga ta Afrika le na le ve to mata to New Zealand tasi o val tasi ele tua le Springbok le no mai ni
ia mai ia ai misa ai nga New Zealand a tong tai per mele mo ne le va rusi le tu pune to ai fete na ai nga misa tangata de fitau tala ai ono le o isi tal tonu e fa o pe ia ta longa o le anu fo mela tu pe Afrika South ia o isi o pe le paulo le wala fo ia ia va ai mele la lang o tu fa ta tangata lang lang o ina le pangati o nei tangata le sa wanga le foi tangata palang ia o ela swinga na le sa o ia le o te le swinga o ta longa ia failo male o le iva lima ele na fai le sta longa South Africa ia va e tu sa mentela e pola langi la kapi so lo mentela o fu mal to mingo le o South Africa ia na ilo na le swinga o le ele o mai nei le o kapteni le tangata uli le o South Africa to le nei o na fai la tifanga ai Hollywood ile tana le yo Mandela ile la kapi sa o le telefo yo tusi tangata ese i mo me o fo yo otas au tusi tala ya Mandela lo ne yo langa e si tusi na foi ta o yo na tusi temio tusi fo ye ave fa fo termina e tono fa pui yo termina ko le ngel fa ngong tusi ya ele sa Palestino o fo yo Afrika South mane ia tono le ama vai ko tangata nani o fa lau mai le mali o le fo tangata ino mai tono Africa South e le company le o fa fa cha inga o vai nga fa teknolosi fo ile fa iso inga o tangata po o lava le pui nga mai mo le pui nga te e toil fa mai o le corona e pe o le la fa nga telele o le company tono New Zealand fa iso inga itwa oyo ole mari o le tu le mele tu o technology New Zealand fa company ne a tele na ave ma to fa ta u ai si no fa ai pe le yang o itanga te New Zealand pe le tel tu winga ia ole wa ma tona va ia tu inisio o fo yo o company ne mala to technology le fa nga ne le fa ma fa nga e no fa ia le wa ta o mai fa nga tu ni ia tonu fa me siri le wa mata na una ile malo si fo itanga te fainga o technology e fa nga si tau fo ile fa fita o le mo wita to e fiu ta wa no tanga te fai test ana ye ni to inga technology va vena fai fai ngo fia na ngo fia tanga wa sa valia to alu tonu le ole a fo le fa le loa ia editor fa mai po fa so tui na sa pia Saole. Pa ia le mele, ia na fa ia na lole po la tulanga ia fa ngofia ia. Na. No. Ele vai nga le va tu wa nga ile le officer for io le privacy commissioner ia po le officer le komisina wo ile la tu te matai tu ina le tulanga pui nga tulanga patino tanga tai to tasi le lawa tala ina isala to po kala fo ile mtua matai tu ina fa montino po le ile va vai ngo tulanga ia le tali atu I myself here going a rental agreement sa mole van fa nga solo mai po kala mer fa nga malole ye ina mo ma tau le sa tata no le sta sanga na e una o pasi amat fa malu male aso mo yu lai po lo e tau sanga talo ina ia fa ma fan fa ia tele o si landlords ele po le tele ia no lo le o tanga te mo tongai lipoti ia fa sanga landlord tu ave se tanga te mo fa le la va ina ia fa ia pui ngo tono la to agreement fenga ina ia awene to so ona si lunga ia rent wal mele o le si ia o tongo tangata ia fa sanga mai le la no si lunga le ia na ti ia le ma ti va tangata ia matam fa ia pui malu tangata le fa ngol fenga ia awene I one sided pe to fa pito ina o le o tangata le ona fa le ia tu sa fo I mon tangata le ma to ngi ai wa isi mere tupu le va ai fo I pe ona muli mauni so enga e fa ya tu lole le no tu tangata le la si ai muso si ia fa lo se awala pe yo le la fa tau le fa al se lo tangata na sa wala no to fa sa lau ia to mo me tangata sa wi ai le se fa tau mo fa le fa pe o tu langa fa pena o le tawa nga ia va nga le pui e tangata ai mo le no fo le to no fa le mo to ma lo pe le foi sa fa no mai sa tal no ai ele minsta au pito ele vai nga la le o le 3 strikes le tula fo no foi
Taman tua salu tano mastasi foi famasino. America ile tola ma. Taman tua polilua fa se fulu na ile famasino na le Chief Justice na sa mai nei Hawaii ana ia. Asanga lua I tonu po California po vele Distrito America sa ia famasino. E sa tonu le temina fa tala no le malo New Zealand le pili pasi ele tu la fono le sa amai ele act tonu a temu ele national. Ola ni ala tala le faingo tanonga le famai. Talu si o ne yo New Zealand le fai unga fai le mele ni. Ola ni ia vai le temina famasino yo. Talu o ye tolu lo ni me fa sala yo. Abelo e fal pui a. Tu sa pe me ta o yo pity. Crimes. I tama I mea iti polo la tu ave se pulu lo le fai se mea fa tolu lo ne alu tonu ave o tonu ona ni ala la tola te tonu me to tela la tola o famasino te mina I de italiana la to a wai le tala fia ngai le fa salanga le la fai ma to inga solinga tu la fono I fa tino isi a tonu tala fia ngai ai fo le solinga tu la fono matu ya ama ia ale la na yema o la wo umana ye tu la fono le malo e ye sala mama fa fa tonu a mo meu solinga tu la fono ai le fa pe o le la fa sala ne o I tolu lo po ale ki te le o le sol tu la fono le foi ia ave lo tonu lo ka fa solo ato I tonu o le la wa na polo misi la I o fa nga malo le o le patia le lipa a pale mai tonu te mile no mai tonu mana tu la to tonu to sui ia ai fa la ve Winston Peters le termina le New Zealand First le la wa mai ne na la to fa ngo fie lo na sui le ia le foi la ba o ia le act ma le national wa la to na fa ia fa mai ia le la to foi New Zealand me o le sa mo le mu le ai la pe on ta with Chris fa foi wa ia le Mr. termine o lo lava ma tu toi tu la fono New Zealand le nei o lo ia foi fa salanga ma mafa e fitau I male so tu la fono ai le anga ta to muli melia ia o le tolu ana I mesea tangata 3 strikes out don't fall mana yo le sa tal no mai vai tai mina le na fai lo tal no ha le wai wala le fu tau sa mo le ne lo tu o te le lo pe o to mo le imili se imili fa man tu fo tata no nga le fito ia le la to fa fo ia se to ave se New Zealand sa wa o le sa ai se vai wala ia le po kala mena to no mani fo to mai dunga tan temini si fa ngulungo fo le fa mtalanga le fa na ten ta ole ia o le living wage ia mana ia tele o le pe fu faile fa se langa malo le tongi fo ile fa pe nga fatia yuna tau se ai nga to langa so fuang le wa ye New Zealand ia pe o le wa ma fai ona fa safua I le tele ai nei fa kon karache fo ona malo mana ia o le fa malo si el malo o le temini o le tupe o le living wage mo le fa fonga nga le tino ile o ma le le pe o le fuanga le o le tupe le tau ona mo o le tula I lo tongi e a fo e nga fatia I se o la soifo le I tono New Zealand tau soifuanga me tula fa pena ai los fu luta la fitu lima le tupe le talu nei le na si el malo tongi tanga te le los fu ta la le fo le minimum wage ai le living wage o le tau le malo o le minimum wage ai le living wage ya le utana no mai o le la nga I fai le living wage ai te wo no fu le malo ta di ma fatu la fono o si tanga tongi New Zealand la fa lango le living wage lo no winga so stai mi ala si e lunga le tau so fuanga o le tu langa fo na la I to ai apala si fo le tau so fuanga ai sia tu pu mena century e ta vone to ya lu la lo a o le tu la la le e ma to Italia le to e tanga tel to inga o fa la vela e alu lunga le rate le ai alu lunga tau o lo ma tau li o tanga tau mala fa inga venga fa le o lo o le tutongi le la wa le la pui le malo a tu la fono e le ma fa ina alo e company I tongi o tanga e no vola e si e tutongi tanga ai va ila to fa si no tau o lo fa sko e fa ina tongi tanga tani ya fa inga venga fo ila weekends po time overtime ya yo si inga venga e double time fa lo ina a lo so lo ta la fitu di male tu la ya fa lo ina lo so lo
e lo no winga tono se lo ipo coffee server resi e to mo le tu presidong ia sa olele ai pe ole mo le fainga renga ole fa ma fa la pe ona ma e tu fo le tala le pole no o to le hat ben ia e manatula to ole mala to inga ta ole fo de nganga le o cleaners na tangata ia e kilingi e fo roia e tono fa mai fale ma tangata inga lulu ia wala e ala pisi me pena o to inga tupele tona mo la tu na ia te mana ia wa ele la ia fa nga ta wala le tupe oni so fa lu ia la ma fa ia ona ai tau sia wa le o bo pui ma le len roots i te fo va tu len root le o sa apa vo len root fa popo mo la le si ina to fo ia le me pe ia le si ku sa olele ia malo tuna va ia tupe o te le tupe le fa ta wei na ele le weta digital le fa ta wa toi amu ye la to lo fainga wenga le weta e to tele tanga to isi la o e fainga wenga fa fo wala pe fa ta company fa fo pe le fa mau tu wa to ine e Peter Jackson e lua te si male 2 biliona tala New Zealand lo fa ta wa o le la o mona fa le fo sanga a Peter Jackson la mo po ni si la to mo fainga wenga le weta ia pe ia leva va ia tu mo le tu pele la yo kisimas o isi la fa pe o to se fu wa fe le ponis ia mo la ia tala le fa a tono ya nga fo le so ni le economy po le tama a ingo tono Wellington talu si ia mo tu pe ia no le ia fa ta wo o loa mo ta fa o tono Wellington e o le o fa ia wa ta o mena le va lusi wa le fa no va la to tu o lo ina la to ya lo tono ta to ne Wellington o le ya o le si vai mo le sang o le fa nga solo le fo ile le fono le COP 26 sa po le vai nga fo ile o mo le swing on town la e pe ma ya le por fai ngol for sang te le lo po fiesta nga to mai mo le ato o le mistale o tu valu tu mo le sami ai foi la ya le moto la lo tal to o to se la nga ya saina ma intia ma America o la to le tele na fa le kasa o le vate tele bo le angal tato panita ia ai mali le mo tanga to mo to Pacific ta pela stu valu le tu mo sami ma langa me fiol ana va over pena no e le tau le te fa ni upu ala ta mai fa tino ma le fo ia se vai pe mo le mistale fa tan no ta to por kala me se por la santala vai o le tan no to no tan no ya krita ia il titi voi de bla 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 io la vale o le io tato proclame na mfantu fatsia ne ya so freely na mo fa fonga le tino fa taila vai auto o ma lo lang so fo tato ngalwenga ai me se o to lunga le social media manga ngana ma tu singolo yai o lo fa ya pele le ngalwenga si fonga lo mo le fata ia mai talo tu ina ia tato ngalwe fata si fa pena mana ia le tatali tai au le ato tai au ia mo foi por ase por la nga por kala me vatu ia I fai o Manuel vai aso pe o le so ai Manuel tele la vale si to felo na vai aso terminei fa so fua only time only asrupiyungan fa Fatimai Mamu Maliatu Eu lang sa tau papalu Le faliu o tau patu Le aisi le tisi Na omuli fanu Auni mata Bala ia suru malava Si o chamba Ngalue na o lava Le pa upangu chamali mata Si tau ia musi sili apa Muso upili Nande iyo ufa ashala O matua O le
O se lulu fa'ala ia sumalala I fangu se au ni tauanga Fainga ta uli ulanga Le whanau Ia tōma lama lama E whawhanga wili mama E so se me tau mafa A o ma I te whaama whana whana Ai a whai ai ulianga O lo utua mali lapa lapa E lua upu Ia awane I usafa O lua o mato matua O le mea lofa mai I le atua O lua ngā luenga le nei ua fua O le mawhai lo ua le fi chau tua cha Unai o cha tau tua Ale languna o se whaalongo tinga E timui alaina O tino e ma o sia Ni popo e se lau aina o se tala Alimata bese maunga E uma e wapungisha Tau pula pula unisulu au lama E tangi ai ule anganga Toe manatu nai tua Le manuia ni emele aina O macho matua O lembe alofa mai I le atua O luanga luenga le nei ua fua O le mawhai lo ua na fi chau tua Macho matua O lembe alofa mai I le atua O luanga luenga le nei ua fua O le mawhai lo ua na fi chau tua Mai pe le tautua le sifunga lo mone taimi o le tai ao ina ua 5 minuti o te nei le tu lai sifunga le tasi ia to fa malo ma to fa tala fa tu tatu tunu ia nei foi taimi ia o pesa nga fo i sui fi filoi ia e moni atu ia fo fa fonga mai le tunu lungo le tatu wala leo mese nei matua ia o lo fa longo mai tonu ainga ia e mese fo i tonu mo tanga sengase ia maso se vaenga o lo e whaonga mai i le tātou wala leo le tasi ono te sima le tasi wha mō ia i tonu fo o ta avale le o ave ta avale ia o lo whaalongolongo mai ai ia toi whaatala whātu le taimi ia nao mai atu i toi whaasalawina o pokolame o tana la walunga wa yaso ia e pe ana mai atu le tu lasi fuma le tasi ia o le whaapoponga fo i le tātou pokolame na
ia i le aso wharili nei le taima sani, ia ai toe whatalo whatu, ma toe whamalo atu le tātu atinu, ia e whaongana fo nei taimi, ia e watuai ia whawhia fianga so i whiwhiloi, ia e taitolu i nai fo i oele nao e whai ngā luenga nei taimi, ia e maise fo i nei mātua lo tono mo tanga sengase, ia e maise fo i tono ainga, ia o lo whaalongo longo mai ai, ne si whonga neo la mui Wellingtone, ia o le alam fo i sau ngā luenga nae whai nei taimi, ia mā loa ngā lue, o le au kuka fo i le ngā seseina fo i o tau maftanga, ia uari tari ngā sua nei mātua le tūlai se fulma le lua i leo ni nei, ia e whamano atu mā lore kuka, ia tātou e kuka ama ma tofo wa po ai are tupu ma le masiofo ma le tangata maununga e mua tofo le kuka, ia i tau maftanga, e i loa ai o laua wa lava tāpena ina le lei, ia ma vela le lei tau maftanga, ia o le i tali le sua, ia ta mama tina ia po ni malo fo ia po ala malo maulunga e mua tofo le kuka e matua la tātou ia kuka ia tofo e sipuni ia e wale tofo ina le apa whano e pei ona masani e nisi to tele ia mai e whafonga mai ia nei taimi ia le ala ia tunai whaafianga ia maupela i le kio lau le tio whaanongolongo i le siufonga le laumo Wellington e tasi ono tesi ma le tasi whaamo ma pe fo ilunga le tātou Facebook Live ma le tātou YouTube channel ia mai se ilunga le tātou app ia o loo tau mafuta mai ai e ala le tautua le siufonga laumua musika so i whiwhiroi le taimi ia a o whengai o tō i whiau mga aluenga ia mafuafanga o le nei tai au wa iwa minute te ai nei le tūla e se fulu tūla e se fulu ma le tasi ia uami fai fa mole fa mangalo mai la le maua o se malolo o le mai nei matai le vai la belle tala mai sei mai o sili se tasi la vai ane amate la lo nei alo fa o fanga ta wa tali itinga ta ilolo to awane ingo cholela o mama fela wanga sala la amu ese malo
pese o te alofa tuai ia e le fine fo ia pona tariu se tasi fo i paanga si fonga la mua ya wa fai langi fo launga le fo i masani fo i ona vidi mai tato poklame ya manuia malanga e te o fine saunia le tua se no fuanga mo oe alofa tu mo e pese lea ma le sunga asoa felisi mikai Pe asua
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hello? Hello, San? Iya. Oi. O amai? O le manuia lava. O mani ka mai. Le manguia fo. Ai fenga ringa sisinge a. Ia o le fa kwa manga ba mai. Ma lo lava. Eh. Ya, na ke lo le ya ti dia kulo shau kinga ya. E se me nga vala au mai. Ya wa makwale lo a po le ale ni a ka mo ilai. Ke le ngi mau fala velave. Yo le foi ma ke sa I ma ko ni ni. Oh. Ya le me ale wa makai ma ko malos. Ya le au video ko ai sa swani sa ka mo foi fa mo. Ele lo
maua sele ele maua sele le kau kongi pide kama kia onga amole mole shaka male kelo le mea fai o lo fai ma ko kire yo mai ngai fai aku ni fa le bila ko fa alu asole olanga wai maua fa manu yanga balanga tu inu ifa folo fa moe moenga ete tu malo si mai iso mana onga oi a ole nei wa eta o itai se esili leona ai wo malo ya oe le mama na tu lo tu ai wo malo ya oe be ai tangi mai wa fia susu oi a ole nei wa ela fo mai na tala etinga ilo loto malo wanganga o te tauia oele ma faina motu tu le ma futanga se lo ngai tu I follow tino ilalo le pala pala ona motu sia lea o lata uanga fa ile ne yolanga e vai ngata o e nai sau ilo une manava ai uanga lo ya oe le mama na tu ilo tu ai uanga lo ya oe be ai tangi mai vai fia susu oi a ole nei wa ela fo mai na tala etinga ilo loto malo wanganga sau o sia utama e failo fia fianga o tele toi vili atua e so fale pama ya manuia olo olanga mama wa sofia fianga alufa anga eva tusio tina isa moana ai wa malo ya oe ya mama no tu lo mutai mai matai wa malo ya oe be ai tangi mai wa fia susu sia utai a ole nei wa ela fo mai na tala matai lo loto malo wanganga ai wa malo ya oe ya mama no tu lo mutai mai matai wa malo ya oe be ai tangi mai wa fia susu sia utai a ole nei wa ela fo mai na tala matai lo loto malo wanganga Afianga mai sunga DJ Sniper na ua toe lua se fulma na minuti ana taleo le tu lai se fulma le lua le fa ponga o tatu telefon I le tu lai se fulma le lua ya me se fo I tatu tala mai sa moa ya ole afia na nafi le ana mau me fo stasio fa la velave tau ta vale le motu I saute ya I klei stete ya tu lola fo I fa fonga mai le tinu le temi le taiao ya ona o me tupu ya na fa manatu pe ya tatu me se tatu lunga wala en tupu le fa la le klei stete le afia na nafi ya to tu lola fa fonga mai ya to tolu ya so I fu na ma wai ya male to tasio lo tinga ina le fa mai ya o me tupu ya nga fo ye fa manatu pe ma tatu lo fe wa ilunga wala tele vave ya wa le loa me tupu pe te sawa o ilunga wala ya ale sa o mayali stangata le sa ulisi pito le ta ole ya tupu I fa la velave ya nga fo ya fa la velave ma me o tupu ya to manatu e ma to mawaini tatu o onga ma ni le sona ya mani ina ia tautua na fo le saunga le mul te me fo ilungo o ta vale me se fo te mo nga luenga
mai se la fo ila tau lo fia ngai manga ruenga le nei taimi ia e toe fa mana tuatu ma toe avatu fo ina i vaenga fa pena ia fa mana tuatu ia o tau ia pole ala val fa mai wa lua se fulu tolu se fulu fa se fulu tau sanga o ele la vesta avale ate o tulo wala vale fa fonga mai le tinu ai ai ia le taimi sasi ai tato be fa mai tele ila vesa uta avale tanu na fe lua ia taluna na fole na failo la sene mai lo avita avale e ia ia le taimi sasi ai tato mele ia na ona fa amna tu pea ia ilunga la wala ona o fa lavelen tupu mai le motu isaute ia ile fiafia nafi ia le uma waiso i fu o nisi o ila tou ia ona o feto ainta avale se lua ia o tulanga na le o tupu le taimi nei le va afole le sao le lo ta avale ia o feto ai fo ni ta avale se lua ia o tulanga uma fa pena ai e pe vola ona mai tala mai sa mo ana leila ia o fa avalave tau ta avale fo o le mele o ta va ini sa mo ma ta fa ngolong tu sa o le weekend ia ona ta fa ta tali le ile asonga fua e mo tino ai sa fo isi tala mai sa mo ia tu lo wa fa fonga mai o wa mali fo inisi a le ole ava malosi ia o lave verni ta avale o le misi ya se va ya so ma tulanga uma fa pena il tatu o tinu fa ngolo to sa mo ia e tau tu na mata tu lo fia ilunga wala ia tau sia pel sa ngale mu ile ngata mo oe ia fa pe fo list ia istanga tau lo fia ilunga wala le taimi ia na na ifa manatu le taimi ia lo ia te o ia le soifua ma le olo ila tau ia lo fia ilunga wala le taimi ia to fa malo atu ia le fa fonga mai le tatu tau tua ia ilunga le tau tua le fonga le mua tasi ono tesi ma le tasi fa mo pa pe fo ilunga le tatu Facebook ma lunga le YouTube ia ai fa pe fo lunga le tatu app lua se full fight la wato lua se full 5 minuti ta le le tu la se full ma lua fa wato fa fia ngo pese ia ai fa fia pe tatu nga luenga mo tatu fia afa pe ona wa ngalo se lanto le uli ma pe la le ki o la uli tio ma la YouTube ma la Facebook ia ele tau tua se fonga la mo ia mo ni atu fa fianga ia mo to lo fa fonga mai fa stai fo ilang lo mai le tatu tau tua ia la le share no le tatu Facebook ia mana tua subscribe to tatu YouTube ia la so ani fo ina ia ile tau tua le se fonga la mo I Wellington
Whawhianga mai le puni ala waa tā longa tupia ma se whau le nei taimi o le tae ao ia a o whianga I fo ile atunu ia I ngā luenga mai se ila tō lo whiwa I lunga o tā vale le nei taimi tau sia pēr saonga le mū ia me le ngata mo euro e whelwai e whapea fo isi tā vale o leo whiwa I lunga le awala mai tau atu le atunu o leo initia mantua fo I o le lau mua initia o leo New Delhi ia a o le wha mawina o le tasi lea o lau mua o le lau mua o le atunu o le laulangi o whamawina le fo le poluto le ea pole whalangaina o le ea ona o le mo meo whalenga osi o loa ia o lea lai mai tau wā tūma wawa ia tu iai
o lea ua tāpunia nei i a onga mo le vai aso atoa i le laumua o New Delhi. Ia ona i India, ona ua matu wa fulele wa o le ea fulele wa ao uli fulele wa uli atoa lunga ia ole laumua nei faitau miliona ma miliona tangata o lo nofo ai. Ia au matu wa faaleanga ina le ea ia lona winga ele ngata ina afia iso ifua fana waonga. Ia e whapea fo i tangata lau tele o le i New Delhi, India. Ia lea lau atapuni ai nei ia onga i tonu o le lau mua ia o New Delhi. Ia ona o le afia o le ea ia i kasa ona. Ia o le mea lea. Ia o le ana o le vasan tene ile sa fai fo i le fono i si o tai o le lalangi. Ia ma whaata ua ai le mea lea o le swinga o le tau. Ia o lea lau vai atu. Ia o leo tapunia ia onga tono le lau mua o New Delhi i India. Ona ua matua wha le anga ina ia le ea. Ia oe. Talo whai. Nei whanau. Ia leo tapunia le veaso atoa leo tapunia ia onga. Ia ona o lea fia o whiawa inga ma onga. Ia i le ea o matua whalenga inai. Ia ona o le tele o whalenga o si o loa. Ia ele ngata i lea o taa vale whea wai. Ia ua poluta i le e tonu ia i le lau mua o India o New Delhi. Leo mawhai ona tapunia o ngā mō le vai aso atoa. Ia ona o le afianga ia iso i fua o nei whanau a onga. Toi se fulu tonu minuti ona tā leo le tūlai se fulu mare lua. Whamaloa tia te oe nai te kuka. Maloa le kuka rea uli. Ia nai tālo fo i se fulu lua tātou New Zealand. Ia ona alo leo nei mātua mātutua. Tali li sua. Whapea fo ia nei mātua i tono mōta ngase. Ia o loo whaafonga mai ai. Ia e ala le tautua le nei a le si ufonga le lau mua. Ia ma ia manatua vai fuala au nei mātua le teimi ino ila fuala au. Ia ilma ai o le tali li sua. Ia po o le ino mo o fuala au. Ia ona tali li sua wai ese a fuala au. Ia ai e ilma natu. Ia o elna o e nafa malevaenga mo nei mātua. E tautua nā leila la fuala au. Te ua ngalo na inu le teimi e. Ma e ai ona tali le sua. Ia ai ma vai poi pe ini la tu appointment o nei aso. Ia avi e nei mātua ua fo i la tu appointment. Va elfo ma. Ia o nei fo i vai teimi. Ia ua te le mau wha ma. Ia ai o saonga nei mua. Ia o le vai elfo ma. I masiaki elfo ma. Pe fo i la ona iai fo ia tui pui o lo whanga solo nei. Ia lea o tātou wa ai atua pe on matala noa tua i le tāo nei lama leo sa tu fo e. Ia lea ua amata ona o mai i lea ua mai taranaki ia wha mai. Ia lea ua amata ona lata mai a tātou. Ia mea lea 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 o mai wha mai a tātou Wellington. Au umana whai tātou tui. E sao. Ia lea lea o mai wha mai. Ia o launga mahe ana whai tātou tui ta ilua. Ai o mai le wha mai. Ia ele i whai alau tui. Ia tālo whai. Ia oe. Tālo whai. Ia na ole tu alalo ia mai wha manatu. Ia e pule a stafu nei ia lao lona ma. O ele whape o whai atu ono sisi tu. Ia ole pui ngala ma whatātou mo tātou a inga. Ia ma ia maua ia tātou se kirisimasi fia. Mas tau sanga fau manuia. Lea ole a tātou walo tu ele masina fau. Ia wai le leile mea ole pea onu tā ole telo taimi. Ole watu i mafutanga a inga i le vai taimi o kirisimasi mele tau sanga fau. Ia ele i whai atu i oisi. Au mai ana whai atu i oisi. Ia whai atu ai fwoi. Toi se fulu tasi minuti ona tā leo leitu la se fulu malelua. Whaponga o tarafau pe a tā leitu la se fulu malelua. Ia toi whatarafatu i le Erika Maoe. Ia iwa vela se kuka Erika. Ia whapefoi i faltua. Whauliuli se pani. Ia talafaluli. Ia lo mafuta mai tangata o le faltua la lea ilunga le wafu i mulfanua. Wai le mamao le mafuta mai faltua ia whauliuli. Ia faltua le wa. Ia vatalvatu ia ele manatu na ua na la fa ia le va ia lu sa va ia luli sawa ia manuia fo ia ngaluenga lo fenga i ma uto ina i ngone wafu i mulfanua fa tai tele lava le
ia le whaafonga mai mai ia manuia fo inga luenga mfuafuanga o le nei aso. Te tonu wa tele fo ini tangata eo isa wa ina wa fea lua whale oloa ina ilunga le wafu. Ia, o le whaletua le ono le wafu, le whale oloa le ilunga le wafu. Whaletua ya whauriuri saipani. Ia fe ia in whatalofa ia i mawhai sole. O ene mase nina e matamata atu le tautua si fonga laumua. Ia na, whaletua ya whauriuri saipani. Ia lo mafuta mai ina ilunga le wafu i muli whanua. Le la anu le waa, le sulua. Na. Tana whatwhoi e tumita ia i mai matafola. Manuia fo inga luenga o le sauni atu iai. Ia pe vole uso atu sang fanga iyo. Ia anu watu. Manuia fo i fuanga o nei aso. Ia mga luenga o lo whenga iai. Ia fa pe fo i moe vao and morite vaipou. Ia te tele lava ia le whaafonga mai. Ia male mai mai. Fa pe fo i luaiva mapasua. Ia foa mapasua. Te tele lava ia le mai mai. Ia male tina matua leu te vai atu le mai mai la wina siu mangele. Ia lo fatu ia te ol tina matua la wina. Ia lo fatu mo orua malto ina ia oksene. Tai lava le whaafonga mai na mai. I le tautua le nea si fonga la mua toa iwa minute. Ia ona tā leo le tu la se funma lua nei ai alo foi o tātou tunu le malanga mai ngā luenga whaamai teimi le nei taimi o mai mua mai ia le motu i saute ma Australia. Le ngata i tonga la au ia ai whapea foi ia whare whasimanu. Ia maa loa le whaamalosi ngā luenga. Ia to anga ngā lue ia malafo en tupe Samoa. Ia i nei ainga foi ia o loo whaatari mai Samoa.
ai se matenga e te tau lava o no whaailoa o le pili o uale nei uailoa ai i te ia Samoa matau lo unu umanaya lo unu pele no whanau ai e titi o e mawhatau wa ae numera tasi o e ila ua ai o si au soifua au au natu i le atua wa e masani ai e mamalu mea uma o si o nei i le pulenga tonu a matai Afio mai tupu ona, afio mai mata utia, susu mai le natua, o tia va asu elena, susu sari, papea ole filufi, o tamati ole fili, ua masani so se taimi. Tautu Ae a fale tua matafisa o ao male malo si ole au manga O se nu umalo si malelei E o la pia pia po i ona tukuanga Kau susu mai le paapea ngai ngā amo sa vae to e masi o fale tua Te ua wha malo tauasa Malo sila sila ile atua Leo no sai ona o Yesu Ile tala lele male fale anganga Ua manu ia ai ele ele O mata utupele ilo uanganga Afio mai tupuola Afio mai mata utia Susu mai le natua O tia va asu elena Susu sani papea ole lufi O tamati ole fili Ua masani so se taimi Afio mai tupuola Afio mai mata utia Susu mai le matua O tia va asu elena Susu sali papea ole lufi O tamati ole fili Ua masani so se taimi O tamati ole fili Ua masani so se taimi E whaatalofa atu fo e le nei wha au poponga o telefou mai le si ufonga o le laumua e le nei au auli. O le tūlanga wha le tonu wā riali mai nei i le whale mai tele i le ai o whangarei e ui ina matua la ngona ai le whaano noa o le whaipule o lea i tū mālo aena i ta ua e le o se mea e whaate i ai o ia. O le whaafita auli o mai ta wina i lea whale mai tele wha i tū mālo o le liki lea ma le mama o paipa e whaaru ai le swa vai o whale ese, mai le ngata i le umi o se taimi ono suia ai,
Ai o le a o tuai i le lua tesi ma le 8 miliona tā la ia se vai ngā tupe mo mia e whaale leia a toa ai ia tūlanga. O le whaipula le tū malo Northland o le tamaitai i mai o Emily Henderson o se sui o le Labour. Na ia whaalia o le nei tūlanga whaale tonu o le whale mai sa le de tau o na tūpu mai pe ana whai e whaia i eise ngā luenga whesoa swani i le tele o tausanga ua mawai. O le tausanga e lua afe se fulu lima na amata tārsanga ai le pūlenga whaafale mai a le tū malo Northland i le malo mo se leni e toe whaale lei ai no la tau whale mai. E tasi le piliona tā la le vai ngā tupe sa manao iei lea DHP mo le ngā luenga le nei, pei tai e le Italia la la tau tārsanga o na whaapa ui whai leo le la tau tārsanga i le 5,7 miliona tā la. Ai e le Italia ai lava. O le whaiunga vai asa na tenei na whailo mai ai le minister le soifua maloloina ia Andrew Little. O le amatanga le tausanga fōu, o le a te tau na whai ai se whaiunga le malo i le toe wha le leia o le whale mai le nei i whangarei. Na whaalia e le tamaitai whai pule o le tū malo, o lea o tau whai nei le pātia le Labour o lo tū i le whai o le malo, e toe tautonga whiti whaafita au li e mafua mai, ona o le whaatamala o le pātia le National, a o tūlai mai i la tau i le taitainga o le malo le tunuu. E iai se lapata inga ua whailo mai se li poti a le leitio a New Zealand, le Radio New Zealand, ua whautua i nai tangata Maori ma tangata Pasifika, i le ono whaasese ina o la tau, i se polkalame whaale awa onga i mea tau tupe. O le awa onga le nei e whaatautaia e le whaalapo tonga i ngoa o le I Am Academy. E una ina ai tangata e fie whaia le mata aupu e winga i le vesuia ingo tupe whaale wao ma lo. E le ngata e mauainia la tau tupe mama, ai mawhaifoi ono te tongi ai ia le tau o la tau awa onga. Na whaalia le lipoti le nei, wa ioe se tamaitai mai i le Ayo Hamilton, ai ua whaamautu nei a Melika e whapea, sa taula mua o ia e whaasufi ma whaasaini i le tono le polkalame le nei, ni ti nala iti Maori ma le Pasifika. Mai ua whaasale nai i Amerika al whaalabu tonga le nei o le I Am Academy, ona e solitu la fono i le lātou polkalame. Tā ua mai fo e to tele tangata ua whaasese nai i le polkalame whaale awa onga le nei. O le popolenga tele o lo iai, o le ono to tele o nisi e to sina atu iai, ia ai moise lava o la tau e vai le tamao ainga i tangata Maori, whapea ai mo tangata Pasifika o New Zealand. O le aso nafi na whaaiwi na ialo ia le whonatanga tele le laulangi e winga i swinga o le tau, le COP26, lea sa whaia i Glasgow i Skotilani. O le taunu unga o le whaatasinga tele, o loo te te ma le fia iai whaalapo tonga ma tangata o loo fina upea mo ni puinga malu o le si o manga o le lalolangi. Pei tai o le manatu lau tele o suyus fono na awai e sili atu le malienga na taunu iai na i lo le ai o se mea o ngana maua mai ai le fono. O le sui e New Zealand sa awai le fono le nei o le min star swing o le tau o le Leo James Shaw mai sa ia whaamatalaina le malienga o le COP26 o se taunu unga e whio lolo i o na whaale tonu. Sa whaato ese le teitei whono o le whontanga, o le li iswafa ia Alok Sharma i le mamalu suyus whono, ona oni swinga na toe whaato betope muli i le wha upunga o le murienga e winga i le wha ngā ina pea o le kwale, lea sa taula mua ai le atunu o initia. O le kwale, o le minerale e au pito i maua lunga i e kasa ona e maua maiai i le taimi e whaao ngā ina ai. O le talitanunga o sa inisi o le lalolangi whaapel whaalau tonga o malo au whaatasi, ua mafua na tūlai mai whaafita auli nei, ona o ati na e a tunu uma malo te tele mau o loa, ma le leilo lātou ta mau ainga. Mai o loo iai le talitanunga e te tau i a tunu uma nei, ona tu whaatasi sa lātou viso soani, mō tunu laiti, whapea tunu umaritiwa o le lalolangi, ia ua matua lamatia lo lātou soifua, ona o suinga o ngongo le tau, ua o nei iai. Ua adi mai i le whauntanga le nei Skotilani, le iai leo se murienga e whaalua ina ai leo wha i viso soani mai malo mau o loa mā tunu umaritiwa,
mo atu nu la iti e lango ina ia la tau Paul Kalame i suinga o le tau. O le maasina o mei le tausanga asau leo wha moe le malo New Zealand e wha alau i tele mai ai i alana Paul Kalame wha atino i mata upu nei tau suinga o le tau. O le a wha ato ai loa le lei tae ao le a fianga o le tula fono le o wha sa ai o na o atu i ala tu ngā luenga wha ia onga a toa maista ngata wha ngā luenga uma e le i whaia ni o la tu tui pui mo mua o na o atu i a onga ma whale wha ngā luenga e ngā lunue ai. E pei ona si la fia o le so le fa muta ai la va noa mo tangata fai ngalo o mai le fai ni tui pui mo mua e o ai fai o la tu tui a mai se a fai a onga ale ai o lona winga o sao na tu vai de tonu o fale a onga ma fale fai ngalo e ngalo lue ai tai ao o le tu la fono fau o se vaenga o le fuafuanga au tu o le malo mo puinga o le soifua malo loina o tangata mai le fa mai ko viti se fuluiva. Na whailo mai le perestene le asosio pule a onga New Zealand o Perry Rush e mafuli le vasenga o whaia onga i le langolangoina leo fuafuanga le malo i le puipuinga mo le wha mai o le ailoa tae ao le tulanga monia iai a onga i whaia onga o le ale mawhai o na toe ngā lulue. O le tula fono e le na o whaia onga e o fia o mai fo i maisi ngā luenga ma matata e pei o na whaailoa mai mua e au fia ai le soifua māloloina o leo o pe ave ta male e iei pasi ta awale la iti a toa manofua afi. Ai o le aso luas fuliva o le masina le nei le o te tua tu ia i le malo i le wha mamaluina o le wha malosi o le tula fono le nei wha apitoa lava mo le asosi a le auti nei mu lea e o il se fultonu afe la wha i ona sui awai ona o sa lātou tālu sanga. O le nganga o le tula fono e tusa o se saunoanga le minsta o a onga o ia fo il minsta o le wha mai o Chris Hipkins na ia tauai o le wha moe au tu i mauti noa e malutia le soifua maloloina o tangata whai ngā ruenga ma tangata uma lātou te whailo ai i le taimi e whaatino ai a lātou ngā ruenga. Sa ia saunoa wha malosi au fo i mo tangata ina ia whaia tui pui o le COVID-19 furuiva aua o le mea o pito sili lea e mauti no ai le puipuia o lātou ma o lātou ainga whapea mo o mai le vairusi lea oilonga o nā whaina ai lea tunu ui le taimi nei. I whaamau maunga pito le tamai o le wha mai oiloa ai lea ngai mai i saute o le pipisi o le vairusi o le Delta. O ana nafi lea sa wha i loa mai ai e lua urua i mai ua maua le ai o Rotorua whapea le tūmalo le Tararua. O le ai o taupo ua to whātangata ua awhi ai le wha mai mai uilo fo i suenga o le sua vai lea sa whai le ai tauranga whapea ma le Mount Maunganui le iai leo whailonga o le vairusi. O le whaapoleina tele le ai Rotorua i la awhi o tangata ia to lua i le wha mai sa ilonga o na matua tumutu waino whanga lua i lea ai lea sa i tangata sa whaia lātou suenga mo le vairusi. Sa whapena fo i le taulanga i le ai o tau po la tau i le umio laina o ta vale e anga i atu i no whanga na whaiai sa i li linga o le wha mai. I le whaasolo mai saute e to lua te ngata na wha mao nia ua maua le vairusi le tu malo le Tararua. Na whaalia le pule nua le tu malo Tararua, Tracy Collins, o wha mao nia le nei tūlanga le mutua whaingo fia tele o na pipisi o le vairusi le nei o le Delta. O lana ia whautuanga whalau i tele mo tangata uma e le tau o na whai siaki ma whai tui pui o le wha mai ona o le Delta lea o whaatutu mai nei i le tūlangi i saute. E to tasi le maliu ai to lua se lau ma le fitu la whai o mai whau o le COVID-19 fluiva sa lipo tio mai el mtanga aluenga le soifua maloloina ananafi. O le ngase na maliu o se tina e si lia le ivas fulutu sanga le soifua na umalo na ola i le whale mai tele i North Shore i le po o le aso to nai. E tele isi ngase tu mau sa awhia i lea tina. O le se lau iwa lua o mai whau nei ana nafi o au kilani uma i ai, to fitu le tu malo le Waikato, to o lua i Northland, ma mai whau e pei o na whaamawina i Rotorua whapea mali tu malo Tararua. E to iwa sifulu tangata o lo tāwhia nei whale mai, e au whia ele to fitu i le vaenga o ngase tinga ina le ICU.
o le toa lima sefulu la tau ia ta fia I whara mai e le I whaia ia ni o lātou tui pui pui. Ua amata I le so o na whaateitai Wellington se whaingo whau e te tongi ai pasese o tangata whe malangai I lunga o na fuahafi. O le leina I le wā Wellington ma Johnstonville le o amata ai o na whaateitai ia le whaangaina o le meo le pepa ho I le nei o le snapper card mo le umi e se fululua ngai le se fululima masina. O le snapper card ua lewa na whaangaina e pasese whe malangai tono pasi I Wellington nei ai o lea ua whaateitai hoi mo whe malanga inga ino fuahafi. Ta ua le kompania le Medlink o le ama whailava no tongi pasese o tangata I tupe ma le F-Boss I le station I a po o te tonu hoi o le train e pei o na masani ai. Ai o la tau e whaangaina le snapper card e maua e la tau le pa u, 25% mai le tau masani o pasese I le vai taimi e le PCI whe malanga inga. Ora ia wha moe le Medlink e a matatu I a December le tausanga fau lua o na wha mamalu le whaangaina o le snapper card I te tonu o nofo afi uma Wellingtone. I mea tau tā longa o Australia le o manu malo I le lasu ngā fusi ma le Black Caps a New Zealand mo le ipo le laulangi I le vaenga te ilus furu ova po le T20. Na te tāmo o New Zealand maua lātou ai se lau fitus full tolu o na turi le Australia e lua lātou pē ai maua I a lātou ai se lau fitu lima ma ua manu malo I nei le ipu. O se teimi mo mua le ua malo ai Australia I le ipu le nei I le vaenga e ta I lua se fulu ova. I la kapi e pe o na silisila mamai mo iai na manu malo ai alani I le olpeleki I ai e lua se fulu iwa I le lua se fulu I le la ta longa Dublin I le vaveao o le asa. O le ta longa tasi o lo toi nei e New Zealand I lana ta umisanga I Europa o le ata alo ai ma le au malo si e falani I le whaai unga o le vai aso nei. O isi la kapi na malo Argentina ya Italia tolus fulu fitu I le se fulu ono o si kotilani na whaia ina I a Afrika I saute se fulu lima I le tolus se fulu a o engelani na malo I le Wallabies e se fulu lima. O le I kaletahia tonga na whaia ina I le Barbarians a falani I ai e se fulu fitu I le fas fulu lua a o Japani tolus fulu tolu ai na malo I a Portugal le lua fulu lima. O le ta'alonga hawhiti ma Wales na nafi na malo Wales I ai tolus fulwalu I le luas ful tolu. I le vaenga o te mai tai na whaia ina ho I le Black Ferns a New Zealand I le la ta'alonga ma falani tolu walu I se ful tolu. O le whaia unga le vaea se nei e toi ta'alo ai au I e lua. Ia o le whaia unga le nao le nei wha o poponga o telefau. O si mai al whaafonga I telefone mai sa mol tautua si whonga le lau mua. E tō tasi se li telefo ea o ngare tasi kolisi sa vai, na maliu se whaalawelau tau ta vale le pōle a sa whareilen te neile a whionga pōpua. E tō tasi le ua maliu, ma le tō luolo tāo fiel whale mai tō sivi, mōni manu anga mai le whaalawe. E reporti a se tasi o mole mau na ieli te mina tupoi le whaalawe. Na ia ta ua le ta vale na ngai mai sa lolonga ya ngai li tuatane, mai faisi sao sao teli lana vaai, mai na tifai tua male awala, ma a fie male to tolu e pe ona ta ua. Ta ua le mole mau, o le ua maliu, o le pitolo na ofu na la vele ta vale, ma anu lava le ta vale matoso, sa i o ina a fie le pa o le ta vale. O le isi to o lua na vave ona feo sofi tua, peitai na maua fo I la ua le tāwale, mai ele pei o le lavea o le ua maliu. O lo tāo fia li te lavou e tō lua le maota ngā se tua sivi. Mai wha better report te le mōni mau o ia na mo e soa soani la na ua maliu. Peitai e taunu watu ua maliu lava I le onga o na manu angelo na ulu. E tupun wha lave au whaia le tausala se tasio e ka le sia. Whaalia le sui komisino leo Paulongo Tino Filipo, o loo masalomia e o nā lea na ave inalta vale, mai o loo tā fia leo, e le mōliango le ave tā vale whaatamala,
wa maliwe seisi, mai o le tamaititi le ua vea, o lo le vasenga se fulma le lua, e faa uma le vaiaso nei anasu e ngole sasala si. Au le taina li tulai se fulma le lua i le awaule las farelente nei, e tāpunia ele avanoa e toe whau iai i tua se swafo se suitau wā mowhai ngā pālota laiti. A e toe wha ama amululoa le suitau wā le vang whau puwhai le tautua Samoa, mai li tu maloa le pata i tupa i lalo, le susu ngā sua Samuel Sua. Wa te toe nei o le luas fumaltasi suitau wā le whai ngā pālota laiti. Lea o le au lātou tau whauina na foe fitu le pāle mene, le wawa noa mai whai ungo whamasi nongo whainga pālota. Toi tō lua i nei sui o le antau whau i le fōa le tu maloa le pata i tupa i lalo. O le tō whawhanga sea li i sa pōa whiangia i o le vahenga whau puwhai le JPP. Ma le whionga whale mawaenga titi mai a te fua. O loo tau wā mo le tanga vai a le whātua tue le tua sa mo o tasi. O loo tu maule to o se fulu o sui a le vahenga whau puwhai le fast, to iwa mo le JPP. Ai o isi sui tau vai to lue a to iei le lua se fulmal tasi, o sui tu to tasi. Wa ngā lue whātasi ne le ofiso le fono o le ofiso le mpasa o Amerika, e whātau nu se pulkala me whāle awa onga whāpitoa mō tupulanga tele vau. O le awa onga leo le awa o ina itu mai maanga wā, e le whāilo le ma whāsoa i tūlanga o tiu te whai whāpāle mene, o tiu te whaatino ma tiu te whai e se sui mamalu le pāle mene, ai meise o ana ngā ruenga whaatino o se komiti whapāle mene. O whanau nonga i o le ofisa o le fono a wao whaitu la fono, e na ia whaasoa atuaile to mai maanga waa, e wha oa i nai tupulanga tela vau. E se laulima se fulu awa noa te tala nei tupulanga tela vau, o loo wa wala au lia tāno sanga mai le ofisa o le fono mo ia hawa noa, ai o le aso se fulma le whai le aso se fulma le limo te sema, e whaato a whaatino ai lea whamoe moe. O fuafuanga nei le ofisa o le fono, e whaia i tausanga uma. Wa whaalia te te o le tua ngai tu le epa lupe soli aisa i lele malile ngoi, o wa ose tonga fiti whaato sina tuaitanga ta pālota, e le tau whiale le tu maul te tongi no la fonga whaife au, a o loma whai ngā pālota la iti wa whaita waso, lona whaatau no wina. E le whailoa inga le te itai o le tua ngai malau tu stana le vai aso te nei na ia whaalia ai, o le whaavai e iwas fumaltasi o loo manino ai, e nā o le pale mene lātou te ilo ina, le whaamalo sia o se suinga o se tūla fono, o le whaai unga le vai aso te nei, na whaasilsila whalawai tele le minsta o tupe maua le atu nuu, le whionga tuala i o sefo Bonifacio, le tau fia le tu maule o tutongi no la fonga whaifi au tau si nuu, au whanga solo i loilonga e pei o ne pāsi e le pāne mene. E le fontanga te itai o le tua ngai malau tu stala, na ia whaalia e tōrus fumale valu e ka le CSS e tu tono le atu nuu, ma a whaia tau fia le tongi no la fonga whaifi au tau si nuu, o lona winga, e te taula o na toi tongi atu la fonga whaifi au ia na amata tu tongi la tau la fonga, mai le tausanga lua fes fumale valu. Taluai nei na whaalia le whailo tuso le ka le CFA sai le atu nuu, na pālota o ia mole fasti na ia tau fia le tutongi o la fonga whaifi au, ai le pālota mole fasti na ia ilo ilo tu la fono, o le teimi nei o lo wha wau le whaanga solongo le ilo ilonga, o le whaatala noanga o lea mata upo, mo le tongi no o la fonga whaifi au tausi no. O lo whaama wina pesa mo le to tasi lo le tangata na a fie le sia mo le whaama i o le COVID-19 fulwiva, mai e na o se ta masa mo na malanga ma toi foi mai malonalo, ma o lo tu mawai lava sa mo le whaatulanganga, e le to tasi o le tangata na a fia, e na malosi ma toi te ai tua. Na whaalia se sui o le afio anga wha ia tu neva, e lima se fudwafe ta la le whaasalanga tupe, wa whai unga whonoina e a li ima whai pule o le afio anga, mo le tangata e le whaia sona tui pui pui o le COVID-19 fulwiva. O lo ngā lulue whaatasi sui o le afio anga ma le matanga luenga le soifua maloloina, e na ia tu ina iei le lisi o swafa o le afio anga o i lātou, e te tau o na whai o lātou tui, mai whapea foi i aloma whanau.
Na whaaftai le fionga te mai tei pāle mia, fia me Naomi mata afa, e la tau ia wa iei le wha amoe moe so swani le matanga luenga le soifua malo loina, ai mai se lava le pui pui o le atunu. Pei tai, e le o iei se whainga le malo e wha malo si ai i la to e mumusu, e wha atino le tui pui pui ai la tou. Wata mai le pui pui ngō tangata mātutua le a matatu se fulwalu tau sanga le mātutua, a ngā i lunga, e se tūlanga le lei e peo na iei pasene wa wha tūlanga mai. Mai wa wha pe na fo le pui pui o whanau madis funma le lua tau sanga le mātutua, a ofi ai matina matamaita i maitanga, matina o lo wha susu o lātou pepe, se vanga na ai alom whanau o le atunu o madis funma tasi tau sanga ngā i lalo, e leo pui puia o na ele ai se vai la au wha apitoa, e whetawi mo i lātou. O le temi nei, wa si lia le se funma le wha afe leo whai o i lātou ua o vaso, e le ito e foia na lawa e wha tino le tuilo na lua o le tuinga o le AstraZeneca. Ma le tātou tala whai u, wa tangia le fia o le fionga le tamaitai pāle mia fia me Naomi mata afa, e na uafsiri ngia se tasi o le utustala i le whontanga le vaiaso te nei, i sona fina ngā loe wha te tau sau noanga le fionga le minister o wha to anga, po le teitei fono fo i leo le vang wha upu whai, o lo ia tu o ia inga i o inga le sui o malo au wha tasi i Samoa. Sau no le fionga la uli ma le toa, o maita wina le ai na le sui leo malo au wha tasi, o upu whai le malo Samoa, mai le tala whea ngai i stangata whai ngā luenga o na ia na upu whai le atunu. Sau no le fionga fia me e iai lo na talitonunga, e le oa whaina le sau noa ngā la uli ona o loo sau noa i lona to whinga whaatai whono. Whalia foe fia me, e te le isi mata o boia mai te wina, o loa a fia i le sui lewa leo le tangata whai ngā ruenga le malo au whaatasi, mai le tala whea ngai, e le ngate lea, wa isu tele lea sui o le malo au whaatasi mata opo lea tunu o Samoa. O le mata opo na amata mai e pei on sau nofia me, o le na fōwha au popo te maita i le pāle mene, ma wātangi ai, le lango malosi o le sui o le malo o whatasi, e le una inga o le mata opo. Sau nofia me, o le asi le sila le whainga malo i se awala aloa ia, e moli atua le mata opo nei whaate tau i le sui o le malo o whatasi, e le ofisa au tuo o le malo o whatasi. O tala ia mai sa mo le nei aso ngafua, manuia le nei aso, whasoi foia.
O le whaasilanga tā ua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Musika o malo longa matau mawhatanga o leo au si ufofonga o le launua. Alo whaftai, walua sifuru iwa minute o te enei tu lae se furu ma le lua, ia o le nau mai atu ia le whapaponga lon tolu tātu telefou, o le nei aso, ia pe ona tapena ina le fionga la wano ati lawa ia fa pe fo itala mai Samoa ia pe ona mai le sunga ta sesa la msem ia to fa malo tuai fa te fo fa fonga mai tatu tinu ia o halo fo i la to le taringa sua misi la vanai matua o tono mota ngase ma tono ainga o tari sua le taimi o le uli ia itato i New Zealand nei ia e la fo manatu o to telefo i la to lo mai mo mai lunga tatu Facebook ia ma le YouTube ma lunga tatu app ia o lo o mafuta mai tono whare whainga luenga, o lo o wha au au pia ngā luenga, e ula fo ina o matua langa, ona le fia tau sami le nei aso, pone nei taimi, ia pangālea, ia ele o mwhai o na malo lo, la tau wae, ia nisi e tāras fururua e wha o pia ngā luenga, ia malo, mole atua i le wha malo, ia ngā lulua ia te utau. Ia le si whanga neo la moi Wellington, ia tātou o le whai fia o ngā luenga, ma tala no fia, ma tau se sami fia, ia ma sisiva fia pe pese fia i le nei aso ia a o whenga i fo i outou ia fuafanga ia e misi fo i ngā luenga ia o whiwa inga i lungo ta avale o i rātou fo i oanga ia tu i whango tanga le nei aso wa le mai tau atu le mana ia le tau ia i tātou i nei Wellington ia e whaatalo whātu aila ma tu e whaamalo atu ia te ore nā olo e whangota le nei taimi ia ai mo sa wi ia mana tua fo le wanga ia tātou le tau mawhanawhana ia na fa manatu pe ia le tulanga o le fo le o le fu o le fingota fai ona ia mo oi ia male au fa inga fo ia mesi tātou nei Wellington pe ona ia fo ia mo me o pa ua ia o ula ia o tui o maso vai ngam va pena ia e te we nau te fo i le la uli fale ia ai mo ai fo ila ia o se sala ia i lo le sta ia tu la fono ia ale ofisa fa nga faiva ia ale tu no io wa ta tu pi nau e mata ai mo me ne yo fi ngoto sam ia le ia la le le fa ngota ma le fa tui ia i loa ia la fa ngo tui ia ave fale ia ma la fa ngo pa u ma la po fo ia ave fale ia wa le la va ia tu afa pe o le a tala ia le fe malanga i o tangata i tonu ni sila nei pe on ta ul pale mia ia i le mai taimi os fia ia lo ngole ato telefo ia va ngana la mai au kilani i nei Wellington ia on ho fo i le ta tu Wellington ia tofu le pa u e fai ia tau maftanga na to yo savali vali mai au kilani ia ai te tua nā tātou tui, se o e whai tātou tui, io e. Wa a whapea o leo le a ngā solo i luma maa ngā i luma ia tūla whono lea tunu, ia, e sai tia la oina o e ana e malanga, ia sai tia ona e whai ngā luenga, e sai tia foi ona e whea lua i whale o loa, wa ai te leo le a whianga pe ale eisau tui. Ia mea nā whamanatu pea, ia e pulea oe pe on mātou, tu ala loa tu fa mana tu atu le tero taimi ia o la o ia te tau ia e fai ai la fo pe tui pele tui ia e fa mai lo mana saina ale ai tui le ai lele no winga ale so tui le fenga lele va lele ia na si fa la mo Wellington to e luas for 2 minutos na talea o le tu la e tasi fa fianga ia mo atu o alo i tatu atinu i taringa suore nei auli ia missing ngā luenga ia le au ngā lue ia mai la tau ia tate alofa i vaenga le soifua malolo ina i la tu ngā luenga i le whai ngō fie ia o lo telepo ina
a fia ila tau ia ele ngata I wha matalanga mana tua. O mea nei o le a fianga o le mawhau le tangata. Ea ele se tūlanga le leil soifua maloloina. Ea ele whaingo fia fo ilanga lue ngā si vaenga leil soifua maloloina I fo mai I o le au nei te maita I tau si mai, maali I tau si mai. Ia me se la tau o loo tono ngā lue ngā soifua maloloina. I upu e lafo I tangata. Ia nao na wha manatu atu pea. Ia ai pule lava oe. Ia ai mana ia fa lele lo lafo le upu tangata le te fai ia. Ia mai mafau ia e fa pe na fo ia lo tina o lo tama o lo tua fine o lo uso ia pe a fa pe o lenga luenga fa nga luenga lai nga luela tau si o fonga la mo Wellington e tau luas fulano minute ia o na tale o le tula e tasi
sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
Whafianga mai le tipa ula ya manai pese vave na ia mo ila to lo fia mana mia lava ni pese vave ya wa fo ina fa manustino le ne yaso ma ne ya uli ya e te fa manustino mai ai ia ma fa ye se fo le exercise le uli a o fianga i fo ia o to ia mata penanga o tonu ainga ya mo ila to fo ia na ya tunu ia pe ia America ma Hawaii ma America Samoa e pe la to aso sapati le ia mania fo ia fo fuanga ma toenga o sapati pa ia le li ia ina ia te utou ia i te mo sauninga o le ia fiafi ia te utou ia e mo ta to lava ia i le wa so fu ne ia tunu ia wa so fu i mani sila ia to fa malo atu le taimi ia o le o na to fo ia la sauni fo ia to e to amatanga luenga le tula tasi wa pe ia le tula tasi ia pe sa wa e te le to amatanga luenga i tonu New Zealand nei pe sa ia na mana foi si vai nga le na fa longo tu ia ile au menga le tatu telefone ne ia uli mai le finga la wano ati lawa tele mo le mea le tau fa valea ma le tau fa se tu lo la fa fonga mai le tunu ia pe la ana ta u tatu telefone le por kala me le tasi fa tonga le fa ngoinga o le I am academy le I am academy pi ni la tu o nga fu le fa le por kala me fonga le fa le o nga ia e maunu ai mo meo tupe tangata ma leilo lo ai tupe tangata ia o meo ngā o proklame tau wha avalea ma ia le mai tau atu pe ina i tangata na awhi ai ia le ala ua lokal tama i tai lea i Amerika ia ona sa ia i proklame lea ia mo vaingfulele mana ia o lea mai ia tau tuana le tele la foi na tala no atu le tatou proklame ma le tatou ofisa fa sala lau tau tuana mo mene o proklame tau fa valea i lungo o penga tafa ilangi ia mai se foi ia nisi o unanga le tele lava o la tau o fia i nei taimi wa su e mea o ngā solo tangata i tupe e ngā oi i tupe tangata i so se awala ia pe fela ona mai tatou telefou ia le proklame le tau o le I am academy ia oni proklame fo ngale fa ale o nga ia e maunu ai ia tau fa valea i nei tangata ia fa pe tele ma me sana i matu fa pe tele ma lama i ni vai fa pena ia fesiri nei fa na wa lava la tu to mai fa nga inga o teknolosi fa ona po nei ia po sa ona o penga fa ilangi e fo le wa e mawaina ma ai tawa ana fesili na ifa na wa laval mam mai vai fa pena te wa afie fu ta to matua ya mesila fo ila to ia o lo fio wa tu i solo fa lo ia fale o ainga ia ai pang ai ona na matua lo ia i tono fale o ainga ia melna ia woni ifa avale nai ma fa se nai matua ia wa ya lo i tupe ma nga oye la nga oye se tu lo ia tupe nai tangata ia o tawati na e o la tu ainga ia misela va tatu Pacifica ma tatu Samoa oni fa avleina tatu e vainga fa pena ona ua vatul tala ona olena mai tatu telefone mo tu man tu atu ia lena fa tala mai ia mo me po kala mi fa onga ia ale fo i company bo le fo i fa laptonga o le I am academy ua to e fa minute ia ona tale o le tu la e tasi ia o yele manatu ia wa ho me fo le taimi e hamai ai nai le tautua i lunga le tātou wala leo le frequency le si fonga le laumua le tasi ono tesi ma le tasi wha mō ia i la tō lo wha ngā mai tātou le tio wha longo ai mai se lava mātua ia i tono a inga ma tono mota ngase ia po ave ta avale fo i o loo whio ai ta avale ma ki mai a la tō le tio ia i le tātou tautua i le aso ma le aso o wha mai aina o le a tāre tasi e mai ai le tautua i lunga le tātou le tio fa longo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo me le mo le 25 tele lava ia e tu sai o le unanga ma le talia foi ma le soso ani mai i le tautua si fonga la mua le ngata i tono ainga e mai se foi tono ta vale ma tono mo tanga ngase ia i le aso mo le aso e mai se le nei aso mo le 25 tele lava ia te utou ia i le talia o tatu unanga i tono ainga ia mai se ia so se vaenga o lo fa longo mai le tatu tino ia pangalea ele asalava se faiva ma se mau matu te fa malu watu ia fa pe wa sala fo ngana ia mai le tayao se pa ia mai le taimi o le auli ia fa mangalo se
upu a se la fai ngā luenga ai ia lofa tere atu mo nei mātua ia ona o lea o le amae ala tātou tautua ia ilungo le tātou ala leo ia lofa tere atu tātou toi whelo ai tai au le tūlai fitu ia ai mo i tātou lo whanga mai le Facebook ma le YouTube ia tātou e vai atu e la fo i tale lua ia on tātou wha maa vai loa lea ia ai lofa tere atu mo o tau lofa tea Faith Alessandra ia lo mafuta mai o isole alo fat fo isi o nephew lea o whanongo mai o le whalwhainga luenga tamale lei o i whalwhasi manu le no mai ngā luenga whawai taimi ia to anga whainga luenga manafo tupe sawa Vita White ia lofa tere atu mani o whainga luenga lo whainga i mo tau le auso ina i le motu i saute Fape foi e Cecilia ia mes foi Victoria Swaka ia ma Veronica Pio Lucas ia Veronica o Italia lo ofisili ia se full power fai ona ave lunga ia le taimi te alu te whangota ia na oe le te alu te whangota o le te whaasul sami e fai na ave au power i lunga e se fullu ia o leo te tasi minute ia ona tā leo le tūlai tasi ia watu rol pese rea wha ma vai ai mai le tātou wala leo ia e tātou mafuta pe lunga le tātou Facebook ma le YouTube le tainga Amano ne ifanga ia
le si fonga le sunga ya ai ono ni usale le afa unati ya ma le vivinga ya o le tatou le tio le si fonga le la mo i Wellington ina wa 12 minuto te ai le tasi le tautua le fa o pe lunga le tatou YouTube mo le Facebook ya to fa talo fa tuai ya tautua lo mafuta mo le taimi ya malo lava le mai mo mai ma le langolong mai fo le tatou proclame le fo ya uli ya mai al tatou tautua le tu lai lua ya fa o pe lunga le tatou e lua se fai tu la fa talo fa tu le sunga por tumatai ya tasi tu noa ya lo mafuta mai samo soli savai oi soli savai ya va befo ya faith ti el sana lo mafuta mai ile sleep well in New Zealand au kirani oi soli ya malo va te tele lava ya tatu mafuta if ya mo se le ti o te mo fia i te mi umole olanga olo olanga mafuta mo le tatu mafuta mo le tautua le fonga la mo ile aso mo aso o tai na tu peselea o le vai atu le mai mo mai le se au so le nga lu nga fa vai te mi mai lo mo tu saute le wali ia ma lulu ina tonu o fa fasima ele o Victor White ya ma le au so lo nga lu mai ya lo fa tele mo to ya mai le sa nga le mule ma lulu fo yo fa le lo to nga lu ai ya i nei taimi ya lo fa te foi ya mo le sunga ya Ioane Siosi ya ma lo lava tai lava mai mo mai fa pe foi Erika mo Erika ai wa vela skuka pa wa le fine le te lo nei to lo e mana ma tu tama la inga o matua ma nai ha ia kuka manongi kuka ole fiaf ya pesa nei ya o lo fa tu mo au so le i o le fa fa simanu le mo tu saute ya Maltama tino tara ya ma siona tama ya ese au malisulu ya tau te lue tono le falfasi manu ya mafaamata ya utouanga ese ya awa fo le fasina no tama
Tu whangamare o le tamaitai o Tara mea ma leona tamaya ese au male sulu ia male pese o le pese tuai ana uto e usuina mai ia e le sunga ese masio nalo le tamaitai o Tara pele ea ia na ele utele fa umatu por pese te o tangia tuai ma ia e toi fa malo atu le taimi le mai mai tato mafuta tu le taimi afa pe fo yo langa luenga na tenga luenga le taimi alo e fa nga mai le YouTube ma le Facebook ia comments mai po fena te fainga luenga nei taimi ia ona taina tu le pese mo tato mafuta e nga fo le tata atu na musika ma so atu tato pokalame ia fa fi fianga so filoi ia e fa faingo fi nga luenga pe fa pe na u ma fa fo nga luenga le yaso ia e le fenga i auto ma fe au nga luenga tono fa fainga luenga e fa pe na u matua ma fa nga luenga to e le tele le au fa tinga u tono nga luenga ia mai fo le ma ia ta mai nga luenga na tinga luenga le taimi ia ona taina tu le spese mo auto fa fia to i auto ia o ye fo i le to am taino nga luenga i le tu lai tasi le o se fu minute ua te ai nei le tuna tasi le tautua le si fonga le mua i lungo le tātou YouTube channel ia ma le tātou Facebook live te wha amalo atu ia wha fianga le taimi ia mai le si fonga le mua ia i lungo le tātou Facebook ma le YouTube Ataurai Asinani le kuna de mama ye La ubele Vai ngocho le lai le sama fucha
O te te tō Se lili sama sama I o Bautafa E whai lea mawainga O lea lofa A whai a e mutu O ene o lana Ia e loa o no wanganga Uma o na whai Wacha uatala O te tuta se lili sama sama iyo Tafa tafa I find love for you letaya I ame olela Nama chala lona funga Ua ulena Na lesinga singa ma eia Te aia so uma E foi ma leo leo Ma oi a o tofa I find love for you letaya I ame olela Nama chala lona funga Ua ulena Na lesinga singa ma eia Te aia so uma E foi ma leo leo Ma oi a o tofa Vai lea ma Vai longa Se lo fa tai ai ile nei ala Ile chama fuchanga Awa ile choy talano Ile pala pala Ngana Look nei changa cha Java selu Shata fola umai Tasilo ta alunga sa alungani I find love for you letaya I ame olela Nama chala lona funga Ua ulena Na lesinga singa ma eia Te aia so uma E foi ma leo leo Ma oi a o tofa I find love for you letaya I ame olela Nama chala lona funga Ua ulena Na lesinga singa ma eia Te aia so uma E foi ma leo leo Ma oi a o tofa La upele Vai ngocho le lai tamocha O te te tō Se lili sama sama I o Bautafa Se o fonga mali e ma le whaafiafianga mai le sunga ia paunga tailongo I pule ia malana pese fauna le ua hae ma le taimini nei ia le ua I sau taimini nei ole
lili sama e to yo au tafa vai ia le fuin fa fel tato fa sili version te nei po to nga lili te mana to yo au tafa ia po to yo au tafa lo pa anga ia to tele ila to fa mai o lili pa ia o lili mu o lili lan moana ia o lili lan me mata o lili sama ia o tele fa longa fa mai si o le lili lan uliuli ia ata unon lan uliuli ia na tu si la fia to inga lili va pena ma to inga male to inga me o lili lan uliuli ia na fa fia ngala van le taimi ina o luas 10 minute o te nei le tu la tasi le si fonga le o le la mo we ni tone mana fa fia nga so fi filoi ia o fia ngai o to fia o manga luenga ia pona fo te mai mo mai I lungo lau TV na wa ki ai lau YouTube channel ia ma e fa longo mai ma e mai mo mai ai ia I le tau tua le si fonga lau mua I Wellington ia I le tata ofisa fa sala lau le numero 5 fuma tasi man Kevin Avenue Poridua o lo ia I le tata ofisa fa sala lau ia I tono Wellington I ma tono fo I Poridua ia ole Julai lua ma e tata tau tua I lunga le tātou YouTube, ma le lunga le tātou Facebook, ia e whao pēr, ia le tātou app luas fulu whā I tū la lona winga e aso atoa. Pō ma le ao, ia e aso atoa. Ia tu e whamalo atu. Ia e, te tere lava le mai mo mai, ia le, ia Rosa Lucky Angavale, te tere lava, ia sao. Wai ile wa matana mai tamai e la nuli uli la tolosa la nuli uli la tolosa ya awa ne I fa uli uli na se losa mai losa ma na ya losa pai rosa pai ya ai ole fa mai ya le sunga pa ya pa unga tai longa puli ole lanu la rosa ole losa lanu sama fatalo vat fo ile sunga Cecilia Miss Carl Parametric, ia, te tere lava le mai mo mai. Luas fulu tasi minute o te enei le itulai lua, le itulai tasi. Luas fulu lua minute o te enei le itulai tasi, si ufonga le lau mua. Fantasy.
Let's
o ke fong. Oia ke manga o iai. Deo se o kangane dia kula onga. Yo oi le sa ngoa. Senge wefa. Senge wefa oi ngai lu kala ngo ke fongi. O pule onga. O yo nga ka fa se ka o se fa ngo ko ke ngila onga. Ya? O nga ka su se ngo ke ngila onga. Yo no ke kala ngo yo pule onga te mo se ngo ke ngila onga o wefa. Yeah, carry on. Ya? On. Hey, carry on. Alo. Senge wefa. Wow. O ele ke rua ngalu kala ngoa. Le yo la poinga. Nga ko ai me no fa nga le solo I fampo. Yo na lu tala no le mo lo malau ko inga o ke fakan. Wa o fa ya onga. Kale se ku ku mai lunga me ya. Ya la I wa se ku nga ya ko ma. Saya mau kuku aku melihat sama. Sama. Si buku yang mereka nanti deh. Halo. Ya. Halo. Alfa ya, apa le kau kalah? Wah, mau saya telepon. Oh ya, mau sa. Oi. Dia balik lila wakak kalang wah. Ya, lele. Oh, wefa siya, onga. Oleh anak matua waya wefa. Waru sulima. Wah, onga ya siya kama kalung ola. Palo pa kamala kele la se lo ma fa fa wala ni ko na ver kele la. Maliero tingalo magkawar ko ingaleo na ngiya. Ya, ole mo wala le kawia ya le kama fa ya ba ko ile kenkikila wa si o ya min. Oi, hola fue le me hola fue la macacao me fai mulher nga ko kubi o me que la lo 5. Allo? Oui, que ba ai mo mi sala que la mo mas que famila kwai. Oi le que el foki. Amosa. O oi. Allo. Amosa. Yo po ai oi amosa. Que vaya cualo lu y yo o amosa. Yo po amosa fo mai po amosa ai. Oi famila. Amosa el puleaon. Oi ya carry on. Kwai masusu. Vale, queremos su vale. Allo, se Mosa. Ole lo se le sa ya o lua misa ya. Le ayo su er ko inga o pai loko vale. Mosa. Ya le lei fa fonga mai oi. Ya. O ele ngolo walo wefa. O wefa kama senge wefa. A ele ngolo wali. O peva. Ya le lei. Vale, acharo vai piste pea. Ya fa lo ngo mai ti. Ole ka ke kala ngo la onga a. Le listo le a? Ole a onga. Le onga. Oye, fai foi tia, onga lo walo. Le a onga lo walo la cama. Que la ele lo cama. Le a cucuí, ve tanto que foi. Aló. Aló. O ven panel caucala. Ya wefa, el fai ga lo sengali, sauro el fana ko pakaria. Ni. Ye mo mau ni e sia mai la kuinga. O fene que va la mai ai. O lo que va la agua con el fana, o la kwa ye lo que sia ni ele sia. Ah, ese ven ai no mai ahora o coinga. A pero ko se fai ye. Ah, un pulo. O Ferkengi. Ai ali que nge kuwa. Ya por me nadie, que quer dizer? Na fai mai ai foi ya mo que la kula nga mau mas kama le la. Hello, amosa. Oi. Vamos a ver lo afing. Yo le vou mau esse sabe o kilo le tengo pa 5 kg. Kilo lo afing. Eu kilo liso va seca pa mo bole tama. Ya, le me la va como mo se huefa. Ya, pa mo bole lama. Ai kuni ba no ke ni a. Alô? Olo en o wefa. Wefa? Ya, wefa ni a, se que wefa ni a. Ah, pero ya no so tengo wefa. Pero ma ko ui pe ale le kwa. Jangan kala mo mai ko inga. Nga mana mai. Yo, ati kilo le yo le. Yo ke le yo ngani sia. La pa mo fai pe mo so. Pengi sen kon tenga. Vai, ele on tu aku le abang wa sa fa ken kala mai yo si ala me sa we fa bu o se nge we. Ya? Al bu o se nge we fa sa we fa. Ai le o se nge we. Wa we fa. E este mano o de vi.
Sasangay nang rin po ay malakili. Bayo. Yeah. Wali wa sal. Pakulong makaibig. Ito ko luang. Ya, ini sih. Ya. Oh, nakasi alam nga nga sa wala besenga. Oo nga. I know. Alam mo rin ikaw pa alalaman. Ilang mo nga lu ko bay. Ya, dan mi laki ang bay pa. Bayo. Ya. Boleh kwa ya, oo nga. Yo kena ya, lo kita kawa. Ya, sí. Na kilo may nga ko la oo nga pa pela. Kena. Kaya ako umana ako na. Uy, ka magkaumani ulit ako. Kaya ako nga magkamay. Yo, dahil sabi, ayaw yung siya uwi nga yaki. Ay, so mapapaw ya. Uy, pawanin nila ako masasalo, loko. Ay. Lelo nga bibiyak po, lelo po, ikuwang. Ayaw ba siya nga? Wala ako waktu ya, wala ka, siya nga. Ate na yan. Wow, wala na walui. Ikaw wala, abin ka, upo yan. Kasi alba, ya, suya. Wala ko awapis. Yan piya nga, siya nga. Ate ni kan yan. Yan, what? Oi, kan yang buat ini. Kaya bakit may? Kaya lang kaya, pero ni. Dalam sa ni. Kalau fine. Ay, kailangan ni wala po mampoponya. Kaya lang nga, lupa lang nga, why? Kalau dia sa piya, oi. Sa pa siya upo. Hindi man kau pasti. Yang ano ang haki, do pa nga niyo, kau ako wa. Sera, why? Singa, uy. Kaya wala ko makayong. Ya, nila ka wo. Ya. Nila ka wo, ay ka wo. Ay, ito yung kibitelo. Ay, sa ruwan. Ya. Ibay ka lang wala, lihay mo may bilin. Ya, sa pasama ba yan? Ulak na sa niyo. Layano lang. Tawar, bueno. Ay, kaya pula kong wow. Okay, ako nga mo, okay ang pagkofan. Awak ka lang, bali. Yan ay along ko makofan. Awak ka may along kofan. Hindi ko 5-5 po, okay ang ikaw naman kong Ay, ay sa pasamama. Yan, pasamama. Ito na yung mas best. Ay, Pabe pa. Naayano mo yun. Lawan. Yan, lang alila sa kimo. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. Yo, ya nuno na nela sa utimu. O nai fa pia su i filo le taimi. Ya o nai tala fo ie o mo o tala mali ia o masani vul ta tu nu ia fo i tamali i longo ta tu nu i fai tala mali ya na le fionga ia polusunga ia petelo tava mali ia malisunga ia sumeo sitia yo ia ona ivaenga fa pena ia tu inatu ia wa fo ile wa fo sina ata ole uli ia wa le fai mai ia petelo sumeo o mosa yo ia a su ero la po ia mosa eno va pe atu le o mosa ia ole atali yo yona ia le tama sarona ia le na amosa ia ole atali o yona ia a ole tama a sarona ia onai fa fianga ia wa fon nei taimi ia ma futa mai ele tatu tunu idungo le tatu tautua le sifonga le mo le Facebook ma le YouTube ia fa pia fo i lungo le tatu mele malo fa te tele la le mai mo io tatu mo wasina ata ia mo ai fo fia au tau fa ma vai tau fa ma ai foi manga luenga ia ana fa mai e wa sa le ia ta la pe te ron fa ya su me muri fa mai ia ta ron le la timu to luas fu minuto na ta le lua ta tu fa ma vai ro le mo le ia so ia e ma lo lava ia le fa fo mai e se ma die vo nei vo ta ma le tinu ia na tau su e po ia mosa ia ai o tu o fa mai o peva je vai na mosa tu I ai peva o ai peva o i mo pura vai la ia mosa mantua o mosa o le tali o yona a o le tama a sarona 2 minuti an tadea o le tula
Matala noa ini pingota o sa oloto a o fefe la fililo ine loloto for
sini le la le le e se fa ia la tifi a io na pone ai tire fa ai na oe ua lai no fa a bene e le rosa a fai de amor sei Whawhithianga mai le tātiana I na ua toe 5 minuti na tā leo le tū lai lua. Ea o le e mātu ua mai a fwoi ma le tātu tau tua o le nei a uli ma le nei fwoi aso. Ea la le si ufonga le lau moe Wellington. Ea me le mo le atu whaatai tele lava le pa ia ma le manu le tātu wa tinu. Ona o le tātu maftanga me le tū lai fitu le tāu le lase pa ia ma le taimi ala le aunanga. Ea ilunga o le tātu wala leo ma lunga o le Facebook ma le YouTube whapia fwoi lunga le tātu app. Ia wha malu lua te fo ila se upole longa maria lau wha afunga mai. Ia malu awe whale o tō whina ngalo sa moa. Mangalo se leo le au whai ngā luenga. Aile i tu wana fo. Ia taluai on le mai tau watu lunga le tātou Facebook kari se whonga lau moa. Lea le o wha leo mai nisi o langona. Nisi fo a inga. Ia o le tua whine a pōnā tā riu merina. Ia wa whailangi fo launga. Ia pōnā fo i o stasi o tua whine fo i masani o na awe mai tātou polo kakalame i lungo le ata le tāia o le tele o taimi. Ia melea leo le ataina tu i fo le pese lea ia mole mole atu lo faanga le tatu wala leo fa ma fana fana fo ia inga ia e misi fo i wom pa anga ia ma au me mai le tu fine a ponata riu ia ole a sauni le li se no fanga mo oe ia i leo le fa vau ia manuel mlanga rest in peace sis ia taina tu le pese lea ia mfa mai atu le tatu tu le ne yaso a lo fa tele mo le tatu wa tunu sa moa leo tu 5 minuti ona tā leo le tulai lua. So I foia. E la fatfoi le sunga ya ngafo pula sul a sarwa tele muas ma futa mai sini Australia ma ia male pa ia tata o tenu. Taita I lo lima ia la ole tusi ba ia ina o matua na unili watu lipia e wilava ina ene fia fia ai sa ele tu ula fo ia olo alofa wala ile ni manuia
Masaalei puvai. Masaalei puvai. Ai sawi